Natural Samoa water, the taste of nature. I le suafa pa ia o le atua, o le ona le malosi o malava. O le alofa e whawawau. Ona o le pule awao i le lalolangi e iai lea i le atua na o ia. E a fio i mea malava ma o le pulenga e whao ngā ina e tangata anu ma le Palemene o Samoa. I to tonu o tua oi na whaasino ina mai tu la fono o le atua, o se Tofi pa ia tu fasolo. Lo mātou atua siri e se. Mātou te whātangi sia i le anganga o le loto māua lalo lau pule whaitotas. Ina ia to tō ifo lau whā unga mana i lunga o le nei Palemene. Whātonu mai oe, ina ia tonu aia mātou whe lafo a inga, mo le whā sili ina o lou lava vi inga. Ma le soifua lau le lei o tangata nuu o Samoa. Lo mātou ta mai o i le langi, ia pa ia lou suafa. Ia o mai lou mālo, ia whaia lou whingalo le lalangi e peo na whaia. Ia e fwai mai a te mātou le aso nei, e a ai tau manas. Ia e whamangalo ia te mātou, ia mātou wangsala. Peo i mātou fōi na mātou whamangalo i nātu, e wāng leanga mai a te mātou. Awa fōi taita ina i mātou a re whaosu. Ai e rā vea i at mātou atu. Awa e ou le mālo mane mana. A toa mari i ngai whawa waula. Amen. Whaftai. O te whasisilatu ua amatalia nei tau o manga le whono au whaitu la whono. E o whalofa mwhatalo whatu le nei tai au whou. Pa ia o le Palemene whapere tapo inga o lo tātou mota. Se i vai atu le fio mai o lau fionga i le ri Palemia, lau fionga le sui Palemia, a fionga i minsta o le kapeneta. Whapea foi a fionga i minsta lango. Fio lau fionga i taitai o le tuangai, lau fionga le sui taitai, tai nane lau fionga le sui fonga fitalai, sui mamalu uma o le nei Palemene. Le whaiti tia le nganga le whaftai ia e i le tua, o na lona alofa ma lona anga le lei, o mawhai eo na tātou to e whesira whai, mo le whaua wina o le tātou ngā luenga. Ma lor soi fo manuia, ma le langi mamā. Le afio mai o whaurulunga mtanga luenga, mwhalapo tonga, tu maote o le tātou malo, wha malo le usu. Ma nisi fo le mamadu o le tātou watunu o tātou mafuta whatasi le nei tai au. Whatalo whatu, malo fo le usu le nei tai au. E ai fo le tātou nunga lo manuia si o tātou watunu i ona i tūtutele, ma mamalu whalangia. E le ngata o Samoa nei,
ai whapea foi so se tafa o le lalolangi. O le maualunga lea o le matautia o le atua. Nā o ia e mauailo tātou malu mai puapua ngā o le ola nei. Mātou whātalo whātu lo utou soifua manuia, tāpua i maia ma le manuia. Le faufolau o le sā o le Palemene le nei Tiafau, e le aise isi mālosi e mauai so tātou whisoa soani. Wa nā o le atua, e whamaoni lona alofa i le tangata na ia whaia, i lona lava whātusa pa ia. Tātou whamoe me umai le alofa o lo tātou atua. O Samoa o le ainga, ai ua tau mawhai lava le li o le lalolangi e sengia o lo tātou no nofo le lei. O le tatalo o le whongwhitalai, ia sausauina i tātou uma le toto keriso le nei asu. Tātou te mauailo na paolo, a o alo whaatama soali i lo tātou maota nei, mo se manuia o Samoa o tāpua i mai. Anga le leile atua i usunga fono ai tu malo uma o le atunu'u, manuia tele le nofo tatalo ma le nofo tāpua i mai a Samoa. Ngā luenga o le aso tau le malo, whaitaunga tu la fono tau whaofi. Tu la fono tau whaofi o teunga le tu la fono o le whale tupe tututonu o Samoa, lua afe lua sifurmoleono, whaitaunga whaalua, fe lafo inga whaawau i lunga o le whaitaunga whaalua, aso fono lona tōpu. E toropo tau waramanga le fono awa whaitu la fono le aso ananafi, ua mai a saunoa le sus fono mo whaasale le anga lua. Ia, o le avanole nei mo sisi sui mamaru e fia saunoa, e tusa le tātou tu la fono tau whaofi, malo wanganga whaaloalo. Ia, o leo maa watu, ia o fori marisa o le fionga le suite itai o le tuangai, ia tu lai mai amanuia le saunoanga. Whaftai rau fionga le whangwitalai. Leo wa maea na e tapatu lia ta ni Tiafau ia wata tu wata puia ma le tu soifua. Ia wasa na whamanuianga le tatu whanausu nei aso mana nei Tiafau. Moni atoi whaftai rau fionga. Ia e whatalo whalo ia tu rau fionga ia whapea hoi la fionga i le Palemene. Sui Palemene ma le kapeneta ia whapea hoi sui whangwitalai ma mi stalangolango le nai tu al maru. Ia, patalo foi le fionga le taitai le tua ngai, e va per foi sui mbalo nei tu tatu maota, o fa malo lange mama le sui fo manuia, ia patalo fat foi tapo inga Samoa, ilona tu langa o tele, fa stai le tapuai, ia una, o tatu tunu o lo, o su fono, ia elo filofi ma tala no ina se manuia i luma Samoa, la fionga fo fitalai, Tatonu ia ua tele lava ia ni mtaupu taua fina ngalo whaalia i to o mawai atu. Sa sau noa nei tu la fono tau whaofi. Ia e mandatu e whaaleo fo ina i motunga afa. Ia e awa fo i se sao le nei tu malo. Ia pe ana sau noa to telo to o mawai le taua o le nei Metanga luenga ia por fai tupe tu tono tatu atunu. Na to ia lo ngafa ma le mata i tu ina. O le whaafitafe a inga. Whaangai o ina. Ma le wha ngalua inga. O tupe tono le atunu le ngata le nā. Ia e whapea foi ia tupe au ina atu i whafo. O le atunu. Ia ma tupe au ina mai tu tonu. O le tatu atunu. Ngafa foi la tau ma le mata i tu ina. O ngā ruenga whaatino tātou commercial banks. O lo wha o ngā ina ma teo ina i tupe o le tātou atunu. I le tangata lau tele. Ia wafoi ia lātou seleni. O lo teo malu ina i tono tātou commercial banks. Lātou lea ma tā whaioi. Ia o le mata i tu ina o tului. Ia po interest rates fo i. O lo whapena o na charge e tātou commercial banks. Ia me se lava i tātou exchange rates. Ia, o le whaafsuia inga reo ma tātou tupe ma tupe a isi atu nuu mai whafo. Tā ua tele lale ngā luenga tātou whatupe tonu, a ua e te lera fianga.
o le tātou te mau ainga, tā whaale tonu, o le whaatono lato tiute maale ale tātou monetary system pe ana si le fia, o wā tātou monetary system e fiso tai, ma le monetary system o le lalolangi, o lo iei fo isi atu nu tele o le lalolangi, o tāua lea, ma le mafuanga lea, o le awer whataua i le ngā ruenga tātou ko wana ma Central Bank, ina ia aua nei whaale tonu, le lato ngā ruenga wā whaale tonu, ia ua safa, ia le tātou atunu'u atoa. O le mea lai awe e le whataua, e le matau voi o nei usu ngā whono, o le financial stability o le atunu'u. Financial stability o le atunu'u. Ma fuanga lea le, ma ua e fo le whalongo, ia sa noanga nisi o toto mawai, le tāua o le autonomous, o le tātou Central Bank. Nuna winga, maro si anga e pūlea ina i lava e ia whatinonga ana ngā nuenga self-government. Ma fai unga tarwhea ngai whinga whawai, tau tupe au noa ma se whaalawe ina mai tua, e ni pisinisi, po ni whainga whaporkiki, ia po nisi lava mafuanga. Ai mai se le tu maulalo ino tu lui, ia o tātou interest rates, mo ni whamanuanga i maua se teimi pupu, ia e si ia i runga le tau o soifuanga po le inflation. Me ia tau an pui taua lea o le pui inga o le, o tātou pui, tātou whatupe tu tonu, ia aua nei tu ti ailo na malo si anga e whatun tonu pe control, le tau o soifuanga po le inflation. Whailoa fo ia lātou i latunu ma le malo, ia tūlanga ia lātou lipoti fontanga ma whatau noanga, ia lātou ngaruenga, ia po ni tūlanga fo i ma ale, wa tūla i mai ia tūlanga o tātou tupe, i tono latunu awhia i ma lapata inga. Lapata inga fo i awale anga i luma ia mata pena e tātou malo ma latunu, ia inia fianga fo ia mo financial crisis, e ono tūla i mai. Ia o le puipuinga la ma le tūlanga le lei o le puipuinga o tātou whatupe tūtonu, po tātou monetary system foi. Ia o se puipuinga le lei foi le mo tātou malo, male atunu i tūlanga tau tupe. Ia e mo e foi lava noa le malo ia e focus ai i le atina ino le atunu, i lana matafa ioi au tū. Ia o e isi mafuanga ia e, sa noa e foi nisi sui le autonomy. O whatupe tūtonu ina aua ne i a whaina. Le tātou tau leia po reputation. Ia whapea foi ia le soswani mai o tātou development partners. Ia ma whatupe tūtele ale tunu. O lo soswani malangalango mai a tātou. Ia ua foi ne i toi o tātou blacklist. O te unga o tūla whono. Tere fina ngalo lau fionga whongwhitalai whaalia. Tō mo vai la ave se ino tai fono o le kovana, mai le Tofi tai fono le board, ko mit whaatonu ai e Tofi ai tangata mai private sector, ia whapewhoi whapopo ia whaatonu, ia o tūlanga ia. O ngā sami lea sa tātou walo ina, mo mua, ia e telefoi ia isi mafuanga na ina sui le tūlanga lewa ia nei, ua mai le kovana e whaatai fono. Tasi a whawhitau de fio o iei sau tau talanga la o fionga i le whongwhitalai. O nao la telo la tau ne private sector i la tau conflict of interest. Wa tau tela la tau e maan malama le nei tūlanga tau tupe ma le whaangai o ingo tupe, whawhainga renga o tupe. Ia o rau whai pisinisi, e la tau ai afte nai pe o na sau no fori sui alo tawhanga. I le conflict of interest i tūlanga whapea. Ia e fwoi la tau o ro ngā rurue so tai ma pisinisi. Ia, e fo ia rātou conflict of interest mai whaalawela vina i le autonomy o kovana. E rātou nei a pe o kovana. Io ia i le a fien pisinisi ma tūlang whapena. E whailawana ngā ruenga. Tele ia whatupe tu tono laulangi, ia tunu o laulangi, central banks ma reserve banks. E tai whona o kovana. Pe whona saunoa nisi o toto ma vai. O le si mafuanga tā uai tai whono de kovana. E i lana komiti whaatonu o le whatupe tūtonu. O le vave ai leo na whaiwhai unga. Ai mai se lava i taimi tupu mai se financial crisis. Whatai inga e tūlai mai se tūlanga fōlele o le staple le financial market o laulangi. Ia po o whea ngai fo i tātou ma liquidity problems. Ia po exchange rate pressures for you.
mai tua. O tūlanga ia tauna vawe whai e se whai unga. Ai rei tupu tele se whawhitaudi. Whengai ma tātou tunu lea tau te malama. I nei vai tau tātou iei teknolosi fau lewa iai. E nā nai se kone lava, o miere masini, sui whai numera, sui rau whai ingo tupe. Mere tā ua ai, le vawe whai o whai unga. Pao in tūlai mai ia mo meu financial crisis. E a fia ai ia tono tātou tunu. Rau whionga le whongwhitalai. O te unga ia o matau atu se tasi o te unga o whapupu le term. O le teimenga lue ai ia le kovana i rana tuwhinga. Ia tonu e se mawha ngata ua o le tūlanga e fi māmalama i eira o whionga le minister tupe. O le minister e au tūla whono i le tūlanga ua whaalau tele ina foi. Ia tūlanga e whamaro lope a ese ai. Ia le kovana mai le Tofi kovana. O le removal process. Ono ua whalau tele te unga peo nao mai. Ia tonu e se mawha ngata ua. A paule waenga o i ese tautalanga i le tūlanga. Ona ua whawhaingo fia, ona whatu lai se whasea anga i kovana. Ua na se tusi. E whailo ai se tua inga e whasanga i kovana. Tā pena le minsta, po te teifono komiti, ia po le furisia o komiti whatonu. Ia po le o kika al maron, pawana o la tau. Tā pena tusi e ein tua inga e whasanga i kovana. Momori le kapineta. A mata i rola i la process lea. Ia e fia mo ese whaamadinonga o lea tūlanga, po lea le tūlanga o mafuaila o whionga ni minister tupe. O le po lenga na pe ona iai, ia ona e pauna o tangata, ia tonu i efo i manisi. Wa mantua o le singa luenga tele al whai tupe tutono le supervisory role i lunga o tātou commercial banks. Ia tonu i efo i nisi mafuanga o ina. Matawina la o whionga le minister. O whaalau tele ina ia mo tawhai o ia le komiti whatonu. Ua pei ua iai le whapoponga lea. Ua whoinei ua i tūlanga tau operational decisions al kovana. Ua whoringa mai la i lau vai. O la tūla i mai se tūlanga whoi whesopo a iai e whatinonga tūte mga luenga. Ale kovana. Male komiti whatonu. O le polenga tūlanga lea. Ia e ono tupu mai ei tūlanga fo i o whesesia inga manatu mta ofi. Ia matuai ai le whatinonga le. Ngā ruenga ma wha so longa ngā ruenga le. Al whai tupe tu tonu o le fo i o matawina. Mana o mia ana tā pena ia mo ripoti whaare kwata. Mo moli le whionga minister le alme lau tūla i mai lau waai. Wa iei le ministerial oversight. I lunga ngā ruenga le kovana. Male komiti whatonu. Ia mese lava le kovana o no winga o iai la tūlanga lea o le influence mai tua i tūno le ngā ruenga le kovana mai taua fo i suinga nisi suinga whatino tu la whatino la tūla whono whatontonu lona winga o le angata lava i tono kapineta ia wafo i o tūla whono whatontonu e le talanoa ina maswala upule le tātou Palemene tono mau tarwhau tuanga mana ia whainga reu whai ai. Lei tu la fono dewa mai te unga. O le mai wha tu la fono tau wha ofi. Ia na soala upule la ia matala noa i tono le mauta. O nei ta ua tele ni ta upu nei tau tupe. E a fia ai ia le tamau a inga le atunu. O le fatu leo tamau a inga le atunu. Ma se mta upe maale ale. E maale ale tele na ta towe. E a fia mai fo i tamau a inga matu langa tau o monetary system lalulangi. O lo info isi atunu o lalulangi. I whengtala o na tātou alo ese maisi mea. Paul mea ia vave o na whaia tātou whai unga. Ina ia tuititi ai, pe fufo ai ni whawhitauri, po ni financial crisis e tūlai mai. O tūlanga ia e fio o ese tautalanga la o fionga e le whongwhitalai. A o sau noa pa fionga pa mia naswa nafi, ia leo manino. O le whawhitai o leo manino ia tūlanga pe ona sau noa fo i le tūla fon teu nei ia whapea fo i le foreign investment te unga tātou tūla fon o foreign investment o so mai ia ro tā pena mai fo i te unga tūla fon o citizenship by investment ia tono e fo i manisi tūla fono mo le whatanu ina whamomoenga whainga malo le iai ia le special economic zone ia le stock exchange o le cryptocurrency ia maisi
Ia fufonga uma nei pe ona sa no Palemene. Ma wai tu pe fou e ta pena ai le lumana I mo tupulanga fai mai o le tunu. Ia o ma fufonga le lei. Na foi wa pe ona fa fonga la so nafi sa no sui sanga fa. Ia fa pe foi le sui malu mai fa sale le anga numero tolu. Ia tunga lunga ia foi tu a inga business. Ona tu langa lava le mele ta o le money laundering. Ia o tupe maua mai I mo me o whainga whaasori tū la whano. Ia ana whapenala, ia ona whaafitawhia I le vāo malo. Ia, o sau no wha mai malama Palemene la soa nafi natu langa, sau noa voi na vionga ministau tupe I tūlanga watunga dunga whapena. I mea ria o ta pena, ma ele o pose lilo I la tunu. Na vionga ministau tupe. O nisi nei o atunga dunga, ma polenga sa whailoa. Ini fautuanga, faululunga o finance sector, ma sa whai ai le whaile press release la vionga Palemene. Ia fia mea ne natu, ne napa ya inga o tona I atu. E whapere aise so ta inga le malo, mai la tolo a fia I naitu a inga pisnisi, o le fautuanga. Te ia se tosi siro toa. Ia tunga nunga polenga manisi fautuanga. Ona o lo tupu pēr, ia mea ia. Lo tupu pēr mani laundering, nesa sa no ila vionga ministau tupe la soa nafi. A fia ina yalo o le atunu I atunu I fafo. I tūlanga I o money laundering. Whaana tupe, whaatau ai whala au whaasaina. Ia lea ta otori a le whina ngālore. Nā hoi pa inga le whionga Palemene, sa avea Palemene. I tūlanga ia, ia whape nā hoi se langona. Ia le hoi sa ei whautuanga le. A whionga le sui mai whadati tolu ana nafi. Ia tu nā mea, I le anga I mea. Nā whionga le whawhetalai. Ia, o nei motu ngā awhana nei usu ngā whono. Whaftai mo le amnoa. Malo, whaftai le tō mua o le Tiafau, malo whaftai sau noa. Malo whalia. O lo tu lai mari tai o le malo, la tua tu leva noa lau whionga I le Palemene. Whaftai le tua le nei Tiafau, tātou wala whai mai fo I whanunga le lei. No whamalanga le lei o le tua, tai mele tātou soifua ma le ola I le aso whapopo tātou whono. Amalo tu foi le tawatai la ufionga le fonftalai. Ma se foi le pai o tato Palemene. Palemene marca peneta ministala ngolango pa pe foi nai tu le vai. O lo tato le vai pe o le usi o le fasoa. Ona o le tau o le tau pule nei. E la volta tu nungo o tato malo le leia ma vatu famamlamanga. E lei se nganga e whala lave I saunanga sui mamadu taua. O le ano whale le nao le tātou whamoe moe a mai a watu. E te tauan whamamalamanga o le alu upu ia. Tu nā me le anga. Tu pe fau I le ni me le leik. E leo ni fufuanga tātou te ua sae le tātou waa tātou whioti umai. O le nganga le mo moli le tātou malo. Pei lava o na mātou whaiatu le teimu sola. O ana nafi, e ta pena I le so, o le so, e ta pena I Tiafau. Whaasu mo tupu tausanga o tau awambea le Central Bank. Lal tato me taun whai, tato nuwa vai tilo. Atunga lunga ma mea uma o lo whasolo. Io e taulan tato matai tu le lei sila sanga taua, tato te vai mo le lumanai. O tu la fono le wa mai pe ona sao no le fionga le minister tupe. This is just the beginning. O te teunga o mo tu la fono le anga I mel mota. E mo mo tato va ai I le Central Bank e tauna fa mapolo na no fale. E la wa matanta pena. Alo ye isi tu la fono lau te tele. Le mela le te tele no mai ai. Money laundering bill, prevention bill, money lenders bill, microfinance bill, financial institution bill, mal insurance bill. O tu la fonona. O le matuata pena uma mai e pui ai la tu langa nei o meta o tupe le tunu. Mai le la titir mele a mata na fa solo atu. Ai sea, le mela le tu punei o ava noa tatou te vale tu lima. Ai tot sifia. Le anoa noa you investors le lei e o mai se atunu. E o mai fi fa tau fa whaingalu e ngana tutupe. Peitai,
ele o lava tapena tatou tulafono. A le tau te atu ngalu mai. Le mea muri nei lea. Tauru tangata Samoa, whaila na rento i nei. Ai whaid whela ua ingo tupei. Sau mai Australia mai nei. Nan mea leu tupu. Whanau mai le planning o tangata le whangal tangata i Vietnam. O malu pui tupen whela ua. Nai whaid suasua ngal temi nei. O whanau i mai tupe. O ina whatanga tupe ave i fafu. Pui ngana le mata i tūre temi nei. Sau no fo ele minister tupe ana nafi. O le drugs. O le ta'avili vili whatasi ma tupe le anga le mai le tunu. E le tapena mai ele money laundering pio le anga i mai le tatu wa tunu. Isi tūlanga i me uma o tangata e o mai lewo whaiatu fo iana nafi. Whainga fau, awa noa fau, tupe fau. Ia wana i tatu misi, mara swinga lewo ele le rolangi. A tasi ale whaatau ungo me uma. Peo no whaiatu. Na o le a monga ma le whaafawhai tiute, ma la fonga le tu. Le tātou te tua le teimini nei. Ala le tātou wawai mo le lumanai. Tātou tilo i leisi la sanga e iai le sosoani e amo whaatasi le atina engo le tunu. Nanga le te tau na tātou iai le vai tau o swinga. Au noa fo le sui o sātu paitea. Se wa tātou te whewhewe vai swinga le lei. Aia tātou matai tū. Ma tātou wawai tū la fono le lei. Langa leo anga i ma leo pulea e. Awal whena mele ni mele lei. Ile ni mele lei o mele anga ile atunu. Wa aia ia alfainga malo. Tātou tā pena. Tātou tā pena i tū la fono e mai whale ngau si mea. Lua sfuru tōru sfuru se lau whale ngau si mea. E mai whatino a ngati na ile atunu. Ina ia no nofo tātou tangata mwhainga luenga nei. Tātou li a saki rena mai. O tu wai ngati na ena. Foreign investor. Le tātou te nau ia i whai. A peon whapena atu. Ina ia manino ma malama atonu se taimina. Tau no leo le minister tupe wha malama tu langa ia. Le mo moli e tuai le whiau. Ma le wha moe lava le tu la fono le nei. Ina ia auane o tātou misi lava no. O leo tātou iai. I le malo si anga le Palemene e whau ai tu la fono le nei. Ia mo le manui o le tunu. Sia o toe. Wha mamlamanga le lau fionga le. Fongftalai. Manui o tātou fono. Malo whaftai. Sao no ia fala tolo ese mete. E ta ua lo ngoe. Ele la unga na mraitu nei. Ia. Ona le mele o le niu mani. Au fionga. Ele ai ia ma se le la unu sulu tau sanga. Ele ma se mea ka o se niu mani. Cryptocurrency, stock exchange, o le vanga iai. Al mele fau tua tuai. O le mea ka o le niu mani. O le teri mani. Exactly mele winga na la tala whaftai. O le lei whaftai ia tu lava no le tai el malo. O le new money, o le new investment. Ava no fau tātou te lei whao ngaina. Wa lewa na sala lau le lalolang. Ai lei whati noa ia tātou. Tātou te lei whati noa. Whawhelan tātou whati noa. Whau tu la whono e pui ei Samoa. A ua mai mea nei le tunu. E ren whai tātou nofo o mai ava noa nei e mai tu tāla loa. O wal mela le tup. Pelo tu ngā mele o whao ma supermarket a Samoa. Ai nofo tātou Samoa. O le nganga le nāma le wha moe. O ava noa whau, tupe whau. Ati nai whau, tangata whau. E le muri mel tu la whono le fionga le li ministao. Le pa ma bisnisi malamanuia. O le wha moe le nā. Ina ia tātou maua tupe whau e ati nai ele tunu. Malo whaftai, ia. Ona o le tua le avano ia whale a te toru, ona elena e sao noa e te whau la vea nei le sui leo, o le sui te tau le tuangai. Ia orta ua le upu leo le niu mane o le teti mane e polea. Ia ese au inga upu. Wa e vule niu e sau a wala faa le tulafono. A o tupe e a mai a wala palpala. O le konsen ngā leta o watual tatu tulafono lea. So ele fia ia i upu i e lua, ma le nganga whaloano. Hui o lea, tu atu le wano si sui mota, fia sao nua tu sortato tu la whano tau whauwhi. Ia, lau mata watu atu lai mai le sui o Sam Town whalatai, ia sao no iau mawalo wanoa. Nau fionga le whongwhitalai.
e mua no whapai atu le paia mawalunga le mota. Fiola o fionga le fongfitalai, fiola o fionga le sui fongfitalai, a fio foi sui mamalu le Palemene. Fiola o fionga le di Palemia, fiola o fionga le sui Palemia, a fionga i Minsta, a fio foi Minsta lango, faululunga o matanga luenga ma, falapu tonga tumoti al malo, ia malepulenga. Whafonga tā pua i bai foia le fionga i whamasino sili, fionga i prestene, o li ima tamai tai whamasino, ia whapea le matanga ruenga o whamasinonga. Tainane foi le tā pua inga, le whaao le malo, mani masiofo, ia whapea foi sui o fono sui Tofia, ma o lato masiofo, ma wharitua. Le whangalo ina foi le tā pua inga le atunu, Paia ainga, malato tama, o tama foi malato ainga. E usonga tu moma pule, I tu au malataua, ainga le taima le vao fonti. Pulenga mamadu adi ma fai pule. Faritua matausi o sawao matamaitai. Ya, mare malosi o le tatou atunu. Aiale, no fatatalo o una Tofi le tua, I so se fata fai taulanga no tātou atunu. O lo no manua wasa manuia o lo tātou atunu. Ai lei abatua se motunga afa fo nei tu malo ia vat foi fa manuianga ile. Tu lai mai o tamama tua to finga fa minsta ia o mamana te ia fa pe foi fa manuianga ile. Suyo sa fata numero 2. Ia ia wa ile fatinore le upo foi le a foi si manu titi wa yo lima ia le wa apa I me lau tele ia amuia o tele fa manuianga ia wa maua ia o manuia na ia Ia la tu lava no langa lo ta o le suyo sa fata lua la tu lava no le fionga le suyo sa fata lua Ele is fai tiong tele le saunoanga. Awa ma le sui sa sauno nei. E tasil ma va to tolu la utawalo. La insa tun fono la ina tawa ana braina. Taulang. O tele sau su en metele. Sau tau tualo tu malom lo fala. malo faftai tofa fa wau sa no nga suyo sam tau fa la tai ia faftai e nana no fa manuia le sa le fionga de sui mamat ia nga tolu ainga mateo mai ai ia nanga la wa tau si ma ainga ia tolu le ala na lo fa manuia ai ai to mai le se tala nei tu malo ide tu la fonta fa off fa mai ia e sini mama fu anga o le tu la fonta fa off ni o pulenga le lei ma tu to tas o le fesidi o tangia nei swinga tau fa off tu la fono pulenga le lei ma tu to tas o fa tu pe to tono Samoa awa foi ni swinga le lei o lo tau mo fai le fai nga malo e fatino ai wale ma fai ona fatino ona o le tula fono ro e nei ia pele o fautu ina foi le kovana me o lo fina ngalo le malo e fataunu ua telefa matalanga nei tula fono ai sa tatalo a mama fa tili le nei suis fono ta ua fo fa manatu fa lotu da solua fa mo le tua fa lo na lua tangata ai lo tolu tato
Whamata o muri ta ia tu la fono nei teu ne wa mai. E whautuanga ana whailotu na mai. Awai lea o tātou whamua tu la fono nei. O la wā mai tau. Mo tātou whamua tātou tu la fono nei. O umono o tātou asa maire o ngā sami lea. E ona maua ere, tātou pre-sitting. Ia whapea fo ia la whalafonga mauta nei. E le fau, suinga ia o toi tau mwhaiwhai ngā malo. Tātou te toi o iai. Asa tātou ui mai e mua. Ole whasiti. Ole ale mafua anga nā lai o no tātou o ese mai rina ala waa. Ai tātou o ila ala waa lewa whatatia i nei le whare tupe tūton. Ole tari. Te le whare tonu tūlai mai nā fwoi vai tau. Ma whare tonu na iai. O na ole mata upua lea tātou te whina wai te do teimi. O ai ia whete nai. Ai ia whete nai. Ona tūlai mai lea whesiti. O ani criteria mani anga waa. Ni to mai mani tūlanga e te tauana iai. I se Tofi a vea makovana. Ai mai se o leo wa whātūlai mai nei le taitai whono. Mana komiti whātonu. Ina ia awa nei tūlai mai ai a whete na ia. Awa o le malamba le iai le taimi nei. O le kovana e le te tau na whaisa na pisinisi. E le te tau foi o na affiliate mentara ta whai pisinisi. A le ana mele wa mai taimi nei. O le mai le mafu anga le tūla whono. Ia wha mautu ina le tūto o tasi. O le kovana. Ia whanoa noa e vai atu le tūla whono te walo au mai. Wale o lea. Wale wha maalosia le tūto o tasi o le kovana. A o lea la au mai le tangata tūto o tasi mai tua le private sector. O le tension na ma le popo lenga na nei tu malo. O wafa len tu lai mai mea le lumana teimi o tua nai. A sao mai le tanga ta fai pisi nisi to tonu ole. O le fale tupe tu tono Samoa. Ta alofa. O le ale eise control o le malo. O le faingo o le layer swinga tula fono le wa mai mole malo. O le a faingo fie le malo na fai bea e fina ngalo e mai le taimi. E au no ma se fa lave ina. Ai o le tencha le o te tau momori atu. O le ale ai se am e mawhai o na whautua ina le malo i le tūlanga e ono o i eisa na whai unga ro fuafua e whai. Ioi. Nā mati whate te inga lata mai. A whai nei tūlai, mese tangata whai pisi nisi a vea mataitai whono o komiti whātonu. Ai mese whai o la tō o i tono re. O le ātō fia te tono komiti whātonu. E ma whai au no o la tō, whai o le whai unga. Tu i lunga le vedu o le tupe Samoa. Pe a sila atu. E manuia i la tō. A tu i lunga le velo le tupe Samoa. O le alme tupu i tātou loa awe fafu. Ai a tu i lalo le velo le tupe Samoa. O le alme tupu i o loa awe fafu. Ai moise fwe o loa au mai. O le a tilo pitotasi. Le whare tupe tu tonu. Mo le manuia na o tangata whai pisinisi mai la tō e tau anei. A o le lei o le tūlanga le e le temide. E lau tele le vaai a le kovana. E le ngata o tangata whai pisinisi.
A o le lau tele o le atunu. Ioi. O le mele na e tele na le o malama e le tō tele o le atunu. I le tā ua o le ngā luenga le kōwana o lo whai teminei. E le vai pito tas. E tā ua pisi nisi le atina ino le atunu. A tā ua foi le vai le lau tele. Le tūlai mai o le inflation ma le taunga tār soifuanga. Tasi lea ma tā whai oi ale. Whaltupe tū tonu. O la tō e pui puia. Ia tuluio ai tā rafu man no ngā tupe. O tuluio tupe teu whawai teimi. E Palemene mea uma. A waa whale tonu. Pewa ai pito tasi. Te le a se whawhita uri ho i aru tātou tunu. O le mea lea e. E wato i pēa le tua lalo ma le whautuanga i le malo. A whai o lea la a tātou se i le vaenga lea. O le tua lalo nei tu malo. Ia wa ai totoa. Ia whawhita uri lea e ono tūlai mai. Pe a Tofia nisi o le private sector ma le au whai pisi nisi. E sao whawhai i le taitai whono ma le komiti whaatonu. E tā ua lo lātou sao. E tā ua lo lātou sao le atina ino le tātou atunu. A o tūlanga e te tau na mātai tūli le al malo. E a whai o le a whātau nuina le tūla whono nei. O le sau nore fionga il ministau tupe le asoa nafi. Ua lo alu pe luma ma le moli mau foi le al IMF. O lo alu pe luma le o le tūlanga o le tamau a inga o le atunu. O le tutoninga o na italafu. O le foreign reserve fafo. O wafi whātau inga. O le fesidi. O whea maafua mai e. E le maafua mai e ai le lei whaatino. O le whale tupe o le atina. O whale tupe tūtutonu. E leo lea. A o le mea le sau nofo mo te talo mo mafo whau. Ai se alava o mana o le malo e fai suinga ia o le tūlafona. Ai sea. E le fo manino i lau whaalong. Le sa sau no manino a le fionga le Palemene nafi. Le voto e whamautu i le so. Mea ia wa lewa o na mafau le malo tupe fau. Tupe fau. A tina e fau. Le lei. E leo se mea le anga. A o le whautuanga nei tu malo e tu ina tu lau fionga le Palemene. Pa peo fwe le fionga le ministau tupe le kapeneta male. Whainga malo. O whautuanga na. Ia sila totoa ia fianga o ielo tātua tunu. Awa le upu maasania e sili le puipuia i loo le tonga fitia. E whono tātou tamu whai whaamai o roi ei nei. Wa le tātou mautino. E tele atu tupe whaasau ina pe a tātou whaukasi le puipuia. Nei lor tātou o tonga fiti. O sau noa nei se o sui mabadu. Te ol fe swing o tula fon. E sa. A ese tula fono. Ese tula fon. O le tula fono nei, a fa le ton. Ele la titi se taimi poni tausanga e toi fa fo iai. Lo tato wa tunu i se tulanga le lei. E pe fo na mai tauina le taimi o sola. Ele la titi. Mai a fia tangata uma. O le ala leo le tua lalo nei tu malo. Ia sila tutoa le malo. O tau mamana, wan mea mautino a pasi tu la fono. A o le mato tua lalo na. Ia sila tutoa le malo, i le tuto tasi, e le ngata o le kovana. Pape foi le taitai fono, masui o le komiti whaatonu. O le whamalo si au, leo whainga luenga le malo. Lau fionga le kovana, Apia foi le ofisa si de Upolu o tupe. Ia mo tau uma wa vea ma
whaurulunga ma tangata whainganuenga o tātou mālo. O le whautuanga lea nei sui ma malu ma nei tu mālo. Whaatino o tau tiute i le whamaoni ma le alofa i la tunu. Aua le whaia ma le whewhe. A whaia e whaate ai o pe whamalolo e malau ngāruenga. E iele a wala e tau ielo o tau ti ngai le tua. A ia, tau tua na mātātou. E o whaia mātou whaipule. Umo na whaia o tātou tau tonga i rumba o le tua. E lea o ngana upu tātou te tau toa. Ma whawhitauli na leo tūlai mai temi nei. O tātou tau le tua i mea tātou te whai. A whesidi. O tātou whaia le whina ngalo le tua. Mātou te le whaal o loa ataua ina o tau. O le mātou tua lalo. Le anga sau nofo fo na. Aua le whewhe whai le whautuanga. Le whautuanga e sili i le mea ngata i lau malos. Ona o lau manatu ma lau alofa i lau atunu. O tau mamana. Pawhetai. Te leo nise o sui sa noa. Te mina a fia i tātou COVID-19 iwa. Ma te leo whawhitau. Ai ane taimi. Ma wael meo iele ati na e tātou atunu. Pawhetai. O le tua lalo foi le mat whautuanga i lau a fionga i Palemene, mat kapeneta. O le au whainga aruenga o vae ma lima ia. O le whainga malo mat pulenga. Whapea foi le tātou Palemene. O le matua o le tusi whaitau asu o le whakasa i le vai aso nei. E te tau o na whaalo alongia le tangata ngalua malos. Ioi. Le au whainga aluenga al malo, o le investment le al malo sa alu e tupe. Sa ave o tō el malo e whaskorsipi, ma onga, le al wha moe moe. Wha moe moe a tō e foi mai tau tua le tunu. E se a tātou mai si a tunu la peo Amerika. E peo le wha Amerika le o wa etua. O tau wha tino le tātou whainga malo. O le tūlai mai a mai tangata e mana oai. A o le tātia tangata sa alu ai le investment al malo. Wha onga ma wha popoto. A wale tautua ina o le tātou atunu. Me lea, o le tatalo ai le atua. Lo tatalo nei tu malo i lau fionga le Palemene ma le minsta o tupe ma le kapeneta. Wha manuia le atua i o tō whaiva. A ia maua le alofa i le atunu. Mawale alofa i tangata o lo tapu ai mai. Ia o se motunga awhale la o fionga whongwhitalai. E bat foi malu i puenga pa whai wa pa o papa se whamatalanga nei tu malo. Ia o le nau lava. Ina ia manuia Samoa mana i o ne tangata. O le upu muri e fia whai wa e se tautalanga. Ina ua tūto tasi Samoa e le tasi iwa ono lua. Na fatu e le tambaloa sa le moa le pese tau ua le tātou te pese ai nei. E mei upo le pese. Samoa a lalanga. Ioi, aisea. Mo si tia lo tūlanga. Pule ma le amio tonu. Pule ma le alofa. O na manuia leo Samoa. Ia, o se tua lalona nei tu malo, e whamanuia le tua i lau a fionga i whongwhitalai, whamanuia le tua i le a fionga i Palemene, ma le whainga malo. Ia, ai o mātou ola i le alofa o le tua, whawhitai. Malo sa noa, au fionga sui malu. Tu malo sa matau mwhalatai, ia o te le lawa. Se toa tu lewa noa le fionga i Palemene, o lo tu lei mai? Whawhitai mo lewa noa. Asile nei la unga sa whataltali el malo. La anga o le malele al tawa ana. E eitu ta ua e. O mori mai fe aua wale mati ino al tatou tula fono. Na o me la iti e wha mamalama. Langa lai wha fonga mele tunu.
Le launga al fai au lea sa tatou iai laso. Le atua atunu'u tatou. Ela na ta pena tu la fono le le tunu. E lo tatou. E lo Palemene. O ai le ta pena il tu la fono. O le tunu. Ana fai nga vai na ia le lei le fa foi no le tatou. Fal tu pe tu tonu le tatou te iai. Lua fe sfuruiva. Au nofo mai ol mela sa fai mai ni sa fa bitu. Ati peita ili talo tupe muli a nga ili fa iwi ungol na no fo inga. Awa mata na fola le na batau al fatu tu ile tu sa mutas me ia ntal no ia. Ole al me fai pe mai fatu tu nga Samoa ya mato. Ola le tape nanga ese ai le mesa ia fai nga malo mua male me mato tu mai tapenda moletu. Me la ia. Ela ni fai atu. E fe mele fa ko ke mai mankupe fai ngamia. Ola sia upu na fai. Ma to te mai foi ma to ma fai nga fa vai fo. E fa wele tunu. Ela mo moli tu lava, mo moli tu lava. Peti ngai la to fa long long o televi o tala. Lango le me wo man fa ali ya Samoa. Ela va tu pea a waile ma faina na tia le memoni te tau mata ale ta te tele no le taimi nei o me tato ta penanga tu lo lava la ta penanga ile si minsta tu pele le lumana po aile so o ile si minsta tu pele lumana o la ta penanga ile si ka peneto le lumana la le si ta penanga ile si pale mie so le lumana ale wa sa no tau tia me vo il te ma ingo le tunu amata mai na fea wa felus fulu wa felus utasi no tu le mai fatu tu le tu Samoa o mai lo fuli meia ale o liliu fai le poloketi miliona si il pensione tangata fai tu langa uma so soni la tali le wa mai tato GDP le tato tere no tolu tasi ma 5 biliona na fai ngumbelan tato ye tato ai talafu e mai tonu tasi ma le 2 biliona la terminei ono se la 1 miliona la le tato foreign reserve o fela me imena swinga ia na fai to ia le va fale at tot o le ma wa to swinga ia na fai mo fai ngama su yo sa no ya ma to tere fa pe atu ni men ma to fai la le to sa no mai oi na fai swim malu o le tau tonga fiti le PC le tau tonga fiti nei le struggle le PC se lau miliona na ave ne to fai me ia oi sa ia tulanga na se ule manu matanga ile ngalu si la fie le tua le fai ngaluenga le malo malana tangata malana ngaluenga fai a le malo e pu le faton ton wino tato malanga bena le tu pu nei fa lo atawa le sky pa wala pu malo a fai le stai il malo fa unga ela le lo tu la ya tulanga le fa longo mai le tu no i le to ai tato ngaluenga Kilengeng, para mele le lango in al fai ngamalo. Ela mato tong foi tu ne ale fata vale tu lava. Mato tele fiu fai langa wa umana tau ya Samoa. A umma le 5,000 le nei. Tato tirtiro le po afu va aio menta tino le tu. Pule le Samoa lango Samoa pule tato te tau sa fo fai. A fai o le levi ia le ri a fai to fidi mato. O fai unga na Samoa. Ai to mari li wo mo ta sanga to na nafi. O le ale fai unga le tato futa na inga ma le tana noanga. O mato te lia lo to tu ala. Ai mari li mai fai le fina ngalo le tunu male malo le wo yo mato lima. Ala le mato to fa lo mau. Upu matale baia ai le langa le fa longo le tunu. Ya tato fo. Ya langa ye fa le. Ya ye mai tau. Pa stai lo fionga le fongtalai. ma lo sa no lo fio mai no ile li pan mia ia o le fo ma worta to mota mai se fa fonga le tunu ia a ele I tu atu le vano le suyo sam tau falla tai le tau fo melonsa na no fa tu atu no fo tu so ta tu la fo tu mau a tu la se suye sa no
whaalolongia e le maota masui mamalu uma. O le maua tol fonga fetalai. Ia olo ia se whaatau te enga fo i lelai. Whale ata tolu, wa lava lea. Le oso so atu fonga fetalai. Tai le asa se fono ar tatou Palemene malo wa ai au winga ia whaso e saa. Ia utou whaalolongia leisi usui us fono la sa unoa. O la ufautuanga whale ata tolu wa lava lea. O lo tu ava noa per fonga fetalai whaali o tau whinangalo. Ai a whai o te maita wina vaenga ia. Ili au ngatar fonga fitalai e whaatino au lape o tula fonu tū mau. Whala taim samtau, ia tūlai mai po la se meo e whinangalo iai. Taina wa fionga de, fonga fitalai. Ele ese anganga e whaatau tae de. Saunuanga de fionga de pānia. Ia ona i mea na itea ia e peona. Ta uelan saunuanga. Whane tonu le IPC o no. Si dia pa fa sa o wa. Tanga le fa mai se o nganu e tanga i ngat. Ia manu e tanga i ngat. Se so atu no fo. Ele ta ua lo sua fa su fono. O le saunuanga ia le afionga le ali palmi o me o la toi fa le leia. A o ma fo na o saunuanga le afionga le ali palmi e tu sai o lau amatanga o tu la fono. Sa e fesili fo o ia o su fono ai se a o su ia va enga ia. E winga le tula fono tau whaofi. Le la watari le fionga le li Palemene, o le mele na ola tau awe le tunu. Pe atu tu mai e tai le malo, o mea ia la whaasanga e whai. O le winga le tari le fionga le li Palemene, o le tari voi lea al kapeneta e whaatau tula fono. Le wa matantali atu ia fionga i mista ma le li Palemene e tusa o le tato tula fono tau whaofi. E ila le anganga. A lafo atu li minsta, whawhengo fia talinga mai ngau pupuru taimi. Langa vaenga na e sama e whaafsining ia. Ai se a lava o sui ari tu lafon. Le lau tali le malo. La tau lava whainga whaavai whaarka peneta. O ha mea le lei le atunu. Ia le wawa i mai tu sa latu savalia o le atunu. Ia la tau fo i vaenga whaupfaisanga iai. Ma le whaaloalo samtang whalatai. E na ufionga le fonfitalai. E le na ufia whamanatua. E le tala whasoropito le IPC. La ua vea nere fionga Palemene minsta. Su e tala faso pito le IPC. O le temi mua lea. Wa suia ere tūlanga le IPC. Ono sfulu miliona al porofiti. Le lei whatinonga ngā ruenga ma. Temi sa au iai. Ewe. Ea, ma le tūlanga lona lua. Ea, laua fionga ele. Fonfitalai. Ea yo. O moonga na ole. O ne foi tu malo. Na o ta ua. Le whaatino ma le tamau aingo e te minei. O fua na o ngā ruenga a le ta pipi na whai tu watu e o tō wao. Leo mai te minei manuia. E tam tō whawhitai mai. Manuia leo whionga e whawhitalai. Ia, malia le sui. Langa leo e ta ua lo vai tai mi foi lele sa i lau foi tautua. A o le mea ua tupu mai le taimi nei. O le ala tau mwhai malo e fix. Le mea le tupu mai. A o lo tau wasa mai vaenga sa iai lau tau tua ma lau au nanga. Ia whawhitai vi ia le ali. A o le mea ua tupu le taimi nei. Le ala inga tali la le malo. A ele au mai ala vaenga ia sa e iai lau au nanga. Ia o le mea ua tupu le taimi le tau mwhai malo. Lala le tula ia tol Palemene. Ia matali le vaenga lea. Ui o lea. O manino lea vaenga. O manino le matal vai. Valo whawhitai ia. Sei tu atu momola ka noa le Palemene. O te lei so ona whiri o te taua vea mtanga luenga le IPC. E o lau wa ai le telefasolo pito le anto e li poti mai le mota. E o lau upu le me te whawhitai le chapipi. E whawhitai me e te a orsui whawai o le chapipi. Mena e tau whamanino. E o mele lei me na sa whai. A me fa le tonu ia na lawe lawe ai te mi le tau whai atu nei le IPC. E o whalinga na mar whalolo. Malo whawhitai, salo sa tau tūlai mai le whionga le minsta, tau whapawhala lo whinoa? Ia, whamalulu atu la lo sau noa le whionga le taitai o le malo. Ai eila wa nisi vaenga sa utau mwhai e whailo atu. Ono nisi sau noanga ia pēr na au mai e le whionga. Ia, atonu fo o loto e whiau mai anga ngaruenga le leisa whai. Ai paua lea o ana whautuanga sa ave i tato taitai o le malo i whaulurunga mo tanga ruenga. La ngai fale ano e a noa yo upu ia au mai tonu.
e pe e faola tau ia mama pe e avatu se fe au ia tūlai mai si o e whasanga tau mai a mātou minista. O winga sa o ana o upu ia pata tu whaalongolongo tuto ai. Ma o tātou foi, nā o au ina. E le whapea foi ina. E le whapea foi ina tātou mai, tate le a onga. Io, sa tātou a onga le. Le alawa au mai latu manatu leo. O CEO uma, sa skor sipi. Le ai, sa tātou a onga uma lava. O le poto foi, o le poto mai le tua. Na fōa ia le tua poto ia te. Oi, nā tsa wha ia ina, le foi te whatau wa atua i ilo na fōne. Ai whamon mole. Awe ni whautuanga le lei mo tātou mālo. Ai mai se tātou CEOs. Au whalonga ia upu ia na ave iai. E matua le lei lava. So nau e ave le mata upu. E tau mawhai e whau waile wā. E misa e eile ia minister. Ma CEOs. Ia, pau lea. Ia, tua lalo atu. E foi nisi fufuanga sa o mai e lea fionga ile. E sui lea mai ana maalua. I James o le kovana. Leo na atu mau lava fufuanga na. Ono tau sanga le James, lua James. E intai tua kovana. Nau fionga fongu vitalai. Leo tari ma no mato laua. O le makwa kaise kari mingska. Ia, whaona sa mato mea ia. Maria mai le su te taise uma o atu vaanga lea. E o so vale. Ia. Ia, Maria mai su te taise. Leo feo sofi mai. Ia. Ale tom fa mamla matu me tonu tu la fono. O me yo le tonu tu la fono. Ma o tau fasea fam talanga tu la fono. O tu la fono ai e pupu o teu teunga. Ana o me umana tonu. Wa leva na yai. Fatinonga foi ngal ko vana mlanga foi ngal venga. O na lava ye tonu. O me foi o li poti mai si vai. Ngai tau si lava. E ke tu fa uan mele arvolpea. Ia, Maria Fa se o reso fono fa tai. Pe ano fai atu. So ye ke so la atu. Na na logo la fo lava tala tonu ka. La fai atu. O so so ani le fionga le. La fai atu fai. Ona o komiti o tupe. Le fionga le sui palmia. Ia man falo alu faftai. E o se mingska ku. Maria fina ngalo le la Sai foi eu. Se so tai fono le tala mai le. Se kiru ko ku la fongo ku mau moka ngai mala malaia. Se on sai mai se fai atu le. On sai mai tatu mot. Sen tatu wafi fo le tu tai au. Mana ia me o man tatu wafi le tu mai lona to amon file mo fa vi fi tatu. O le mta upu o sa no ia le fionga minister tina mata mai tai. Ia na mafua mal sa no anga su sam tam falla tai. O le ma o le ia to fong fitalai sa fa manui el malo al fai ungal sa no. Ia sa ia nga ila fenga luenga malo ma officer city. O le alava tau ma ua to fong fitalai tau pispisia la titi ama tau fa winga lu la titi. Le ngata nga e fa manui ai ana ia lo ia fila iti na ia. Ia no fa pe la ia ile tulanga le na o le ango atu ia ai sa utau ama le tulanga le ona sa e fa manuia. Ai ama tau atu le no foi se si va e ngor sa unuanga ia pe ona o fa atu o te tatalo atu le mota. Ta tia sa unuanga fa winga lua. Le lava te tau atu le file mo le mota. Au lo fa fonga sa mo lo tatu tau fai fono fa tasi. Lo fionga ile suita itai o le tuanga i pe ona o fa atu. O le tūlanga ai o le tau tūla i mai o le minsta. Ia o mta whai o tau awea le ar kapeneta atoa. Wailanga i le whapea na o le minsta e o le tūla fono. E mawhai fwoi na tali mai leisi minsta i wha nifo o langa portfolio. So soang i anga le minsta e o tūla fono. Ai te wha maluru atu rau fionga teitai o le tuangai. Ia ave ese upui o le oso vali. O fina ngalo whaalia e tā ua fina ngalo whaalia i so se vaenga e sau no iai. Ai ave ese le upu fatama lea o le oso vali. Polo inga le fonge le whailai tusi ma sui whailai tusi. Ave ese upu ia mai whamaumonga fono. Sam tau whale la tai ua mai a lau taimi. Mai whionga fono fitalai, nasi mea lai titi a lea. Leanga o lea la alu i whamaumonga o le tātou fono. E whawinga lua le, e la unga whale la taimi, sam tau. A malulu atu le whionga i minsta. Le ai ma se anganga alua lua whapena. Ia. Langa whai atu lau whamanu langa sau nofo nofo. O lea ua whai atu whai unga nofoa. Ai whafonga mai. O lea maa ua atu nofoa. Le maa ua atu nofoa le winga leo le. Na o se whautuanga e avatu. A le mta upu tala noinga. Maari lie utu finangalo.
A watu lor fa ungal fong ftalai u fa mutai fo I la se lumar tatou ngaluenga o tuai tatou ngaluenga. Yo nai mea la iti atu te fa tawain. A o mea e mwhaiana whai e lo tō whinangalo ma wheli wa. O le mea lea, maria ia le awhionga le minsta o isinisi maala manuia. Le whaafonga mai o leo whaafile mu atu ia pela whora whainga. E pupu lava se o mo lau whionga whakatalai langa lenga sa unua le whionga swimbar. O te arofa foi i te maari o lo Tofi ne te bisi o. Fua punga lenga lafo o pewa whingalo le malo e sui mai pe tau mai tau e whawinga lua. O le fui whaafonga mai a whionga I si o fufu. Ia whionga I puli siri fau. O e fui ngawen malo e o kama whaskotsi. Pe me tau te pe whawinga lua le whingalo le whionga. Ia mare o kile whionga lawe le launga le whionga le swimbar. O redi umanga ko racing out. Le ori tele whainga. Ia. O re ngare ka penga mai ele li poki an malo pa whai mara mua. Malo whaftai ia se toi pa. Pau ia si me popo pa di sa finga. Le fa marurua. Ma marurua fo I langa o. Tulanga I tau a fo ona. O atu fa marurunga na o fionga ile tulanga pe ona. Fa fonga ia I tai au. Whaftai mo le Ia, malo whatamari o tō whinangalo. So tatou ngaruenga whain toto e. Ia, e pea no tō whaafonga mai wo whautu atu tua ngā sauanga whapenei. Ia, se tu atu pēra wanoa whiunga tei tai si me lai titi ina nei to tupu fo. Le fatua umana fai lau forsanga le aso mo mo tatou fono. O fetu na inga umal ka peneta. Fai lana mawal tu langa le o le fiu fai o le fetalia inga o ngā luenga I tonu le mota. O le fionga le minista o a inga maanga fsotai. O lewa tau a vertuti o le minista lango moa. A o ia foi. O le minista e sau fai komiti o tupe al kapeneta. A pena foi le fionga le minista o pisnisi malamanuia o le afso soani I le tūlanga I le minista o talonga ma anga fsotai ma me whapena. Whapena foi le fionga I a paunga. Minista o tatou sutusi. So soani le minista tupe. E manisi wa lewa iai le fionga le minista o aonga. E so soani le minista o soifu maloloi. O se mataure na whainga whau lau o fionga suiti tai. Oi lava lai tu atu e tau wha malama lo finangalo. E finangalo mali. O maso na te nofo oe. Iso wawa noa. Alai te loa me tauna e sao no iai. A o ta tala lava noa kapeneta. Oi lava na te sila fia se me wha o sofia ila na tali. E wha so ani le tali le malu. O le mena e whai. E wha malu luatu nei te uo tope mai. It's a collective responsibility ale malo e tali whatasi. Ina nei te uo tua e sesi whape. Oi le malo le la. O le skala o karia kur ka wha mamlama lo le malmalama. Ia se mato tua te liatu na malenga wha lor. Ia, malo, ia leo wha mamalama le leia le fionga teita e malo, leo puvo le masani ano. Ia, se on sa ime lawa le. Tai lo maua, ai se isa unoa matari whaitau, ia le fionga ni stau tupu. Maria le sui taitai le tua ngai. Maria le sui taitai le tua ngai. Se te le hui mai no fo, ia le tua mai sa saui oe. Se fai mafe mai. La tua mai sa saui taitai le malo, leo teno, se tau whatoto atu. O le tūtonu ale masani o na pipi a tuad fonga whetalai pe atali se isi minsta. Leanga iei whaanifo sota inga o minsta al kapeneta malako portfolio. A ola tai metali en malo, wa maa foi la, le ala wa wha manino le le fionga I le li Palemene. La tō fontanga wha executive ale kapeneta. O te toe whautu atu moa ne o saunoanga whauinga lua. Samtau whalatai pe ano whaiatu langa lena na e sau noa nga I pule sili. Fōringa mai eise pule sili tu lo warpa I au tamali. O lo fefe whaile a mio tonu. O le tūlafono voilea. E leo se tūlafono I tau whawhewhea ngai. O ia whaile a mio tonu. E leo se tūlanga whapea o ia inisi o whewhewhe o no le tūlafono le ai. Tūlafono ai e mai. Ina ia whaia matatu sa vari mo le a mio tonu. Ia e mo le atunu. E toi whautu atu isi sui e le I saunoa. Tautua nao tau saunoanga. O lea lava e maa atu no foa. O lea, la tu atu lea vano sisi sui na mota.
Ia, o le mai tau atu. Tau siaga fo talai. Ia, se on sai mana wa susanga se tu atu le taitai le tuangai. Whenua foi la. Ia, sa ono mai le meoro e fio le. A malulu atu le tato maota. Ia ile sauna foi le Palemene. Sa whaile nasi. Ia te au e taute. Ile tulanga lea o le afoi o le whalolonga foi lea e au mai. E so stangata le malo. E taua o na longo le Palemene. Malka pineta. Ia taula. O se whaingofou e taua. Taua tele a te au le whaingofou lea. E iei la lau whawhisiri. Ono au e o te whono il mātou society le a whawhawhile. Ia e peon sila fia. E masani ona whaito vanga a whawhawhine i lalolani. Ia tupu ele se manatu. A whapewhela pe au mai se whalolonga. Poani tu taua e te tau ona anga el kapeneta au le italiaina ia se whalolonga whapeala ona taua le tulanga le alo fionga le whongfutalai. Ona o ia te tauia ia foi tangata. Ai, o te vairu peina le saunoanga lo fionga i le taitai o le tuangai. Pe ono tau whaafonga iai, ia o lo tau ta pena le aso fole lo tato fisili mutali masani e le Tofi. Vasanga le leia la lo fina ngalo le au mai whaafisili. Ala i titi ifo. E lu aso, e ona mai lo le whongfitalai. Ia tu watu lo le avano ia tau e vasanga le mal fina ngalo le fionga sa fa pito le fa dia ngafi lo tu fang ia te fautu ina la wa fionga ia tusi le la fa fsi ona mai lo le ona tu la lo le malo e tu sai o kako process le tu watu le avano e tali e fsi tau tele le o pawale ona o fa fine le ia o tau foi o la o le tāua lea lau a fionga le taitai, lea wau whātāua ina, whātāua le luaso, pe ala i titi mai, e a mai lau whawhisiri, o na tu watua leo lau saunoanga, e whātāua i lau taitai whono le nāfo, i associate e ai. Ia o la tu watu lewa noi le sui sa tu lei mai, o sanganga wha, o sanganga mua, sorry. Ia ua tau tala noa i mata upu, ia i lesi tu ai. O i o lea, ia. Tula ia tu mare awa tele male, whaaloalo ni. O fo lea wanoa tu ina mai lawa whionga whangfutalai. Ia e whai e fwoi se sao nei fwoi usu ngā whono, o nei tu maa loo sa ngā tasi. Ia tu sai fwoi male, tu la whono tau whaofi, teu. Ia ilona atuang, e peon na whapena na lau. Ili wina al mota. Ia, mai ai leso. Lua se o mai ili nei tu lau leso. Na tuai lau whionga whangfutalai, o leo o mona e pailango, paia, sama, whainga. Ia, e me se foi nisi o toto, o nei tai au. Alonga foi mara toto, am whapena na tu nai muni au ma fu sai fala o ma foi le to fama le tanga ia e pe ona mai tau ina foi fela fola fo inga e ala tu la fon tau faofi ia pol tu la fon teu ia al tatu fal tu petu ton salam fai ngai no no atu ia fatini teu sala pa ia ole ma o tenei fioro fionga li Palemene ma lau ka peneta ia le nai tu vai fionga i sui minista, ia, whapene fwole nei tu vai o wale fio atu le fionga taitai o le tuangai, ia, e mesa sui taitai, ia, ma le vaenga, pe o na ngai al tātou malo,
malo a foi la o mo le nei tai au patalo pat foi le sa fa inga fa lulu ngole tanga luenga tatu malo ma fa la tonga tu mo tia me sa mo bot la tu fa fonga Samoa mai atunu mau ya me sa mo nei tu lai foi me le ava tele la fonga fonga talai mai tawina mai le aso na fuel tatu fo tanga le tau o le nei te unga wa mai ole tu la fono o fal tupe tuto mi ona te unga wa manatu le malo o te tau ona fai le fo fa pena ona malama i ngalu le fa fonga ngal mota sui o le mota nei e mai so sa mo ai sa noanga le fionga le Palemene te unga ma na fuanga ma le amatanga ia na fatula iai le manatu sana so ale fionga le Palemene ia o le fatu a Palemene sfulu nei po waiva masina pea talo na Palemene ale penga malo ui o sa ia penga malo fo ia tasi ia ale se pulenga pe ona tu le mele fionga le Palemene lewa manino o fala pe ona fa matal o le nau tainga ma le nava tau ma le silasila mamao o le naitu ia o hale tamau ainga sa tatu atunu le alau a whapena ona taunu ai nei tai ao ma le nei vai aso tala no ina lona winga ta ua tele le whaalinga o finangalo ia o hale tulafunu tau whaofi po le tulafunu teu ia mo le anga ilu mo se tatu atunu au te talitonu e le ai se whainga malo e tula i mai o mai whai se mea ina ia le anga ai se atunu o le alawa le fituna inga e fituna ia ale aunga ia manuia le atunu so se atunu al ni lalangi e whapena uma le voi tatu te mai tau le tele o atunu o lalangi fituna ia muni au ma wawai po wa me ia ele le atunu e tai pela le nei tai au ia o se finangalo na fa wao fa po ele o se finangalo na fa fa veta le o te fa long mo le toa sa no anga le fionga le Palemene ia lawa mai te tonga ia ele tasile lu se lo le tele te unga no ale e ton male manatu le fionga le Palemene mal naitu ia e manuia lo tatu tunu ame e sa faina le tulanga me o mesilina me le leina e manuia le tatu tunu le vo fa long to le tu lalo atu le nei tu ma tau o lo fa pena na ngai le malo o te vai rupeina ma le anganga whaloalo lava le saunoanga matonga o fia le sui o sanga tas o no tato to ai tau nu mai for tato malolonga masani o le mele a la fa wau saunoanga sanga tasi ya tato to italiu ma le tato malolonga masani o te fasisilatu ua fatati ese ngaluenga fono au faitula fono o lana malolonga masani o le taeau. Natural Samoa water, the taste of nature.
te whasisilatu o toe amatalia nei te onu manga alfono ao whai tula fono. O te tāpala o fionga at Palemene mo le lafo. O le atu le ngā whaftai tele I lau fionga I le whangwhetalai nei po I tūla le aso. Mo le tausinga me le tautenga o leo mātu I whautari ngor sua le tātou mota. Whaftai tele mo le tāpenanga I lau fionga le whelautusi, ma sui whelautusi ma le tātou ofisa. Mo pelo tō malosi tautua le tātou Palemene. Ona o le tāua tele o le neitu la fono o tātou whanga solo pea, lau fionga le whangwhetalai. Ato ai Malaysia tu la fono tāua telefoi, o lo ngā solo mai o le tātou foreign investment. Ona tu le tātou malo I whātuina le lafo e whapea. O la tātou malo lo le tātou malo longa masani o le tasi. Ona tātou toi au whanga poto mai le tu la lua. A solo le tātou fono, se ia pāsia tu la fono lo talano nei. Ma le tu la fono o lo loma mai mo tu la fono pisnisi malamanuia. Ona tātou malolo ai lea, ua vaai le tātou malolo iei nisi o fontanga tāua. A watu iei lau fionga le whangwhetalai, ia meisi foi nisi o le Palemene, e fia malanga e se atu mo Samoa I le aso atai ao. Ma umanatu ai tātou onsai, papa veloa le tātou ngalwenga mo nei aso se I pasia uma a tātou tu la fono nei lua. O le lafo le lau fionga le whangwhetalai marangang whalalo. Malo whaftai, o le lafo lea maranganga whaloalo leo o tō whafonga iai, whalua fionga mistao o whatoanga, mistao whamsnonga, ia whapea fori mistao tupe maua, mani mistao duty. O le fisiri pea la whamaunia le lafo e whininga reisa o nome le ioi. Au ese le ai, ua manu malo le ioi. O le a whawau tātou ngā luenga I tusa ma le lafo o whamaunia. E whatati ese tau manga le fono au whai tula fono mo le malo longa le tae au. O lo sau noa le fionga le sui us fono mo sa nganga tas. O te tāparo fionga ina I e tula I mai whaau au lau sau noa. Tai lau fionga le whangwhetalai. Whalua le nganga pe ona. Sau noa le fionga le Palemene whaftai e whelautusi. E malpa ia o le tanga ruenga o afoile. Tau tenga o le nei. I tu la ia mo fo le malosi le tino e to fa wa wenga le Palemene tu la mal fa lo lo fo talai ia tu sai fo male fo sanga e pe ta un faiat nga moni lo fo talai o le ta o le tu la fo te male e po le tu la fo to fa il mai ta o le tato o tuno le o se vale il todo aso tato talboi. Ese mai a isi fala tonga ma tulanga fo I pe na masani ai te le ana mai so ia inga tala no pasia pitai o le tula formule nei o le tato mai tau o le tama a inga le o tato tuno o lo fa pena ona lio le sai ai pui malu e lo na tau le la ule mai tau lo fo tala pita yana la swinga te tele ia wa mai tau ia e te tau ona tato e la fo ia e to fama le utang e na ia mausali ma ato toa ma ano e walon fatinoina nga fo le tula ia lo fo tala I fa ali se manatu o komiti fatonu e tele fala tonga tato malo fa pena na wai fatino ia tula pita ia no se ale komiti fatonu le o fatula mai ila ule mai tau ya fu tula fono na to ile la fionga fong fatalai o le fesili fa pena na o so mai pele il manatu e sa o apena na tato te tilo ele malo yesu inga te a mai tau le lua fe sulima na fa pena na fa ele su inga
Ia ma tai fono ai le fionga le kovana. Le manatu lau alunga sai ai. Ile nava i tau awa o lea sa tatu wasa mai lo ngasami le. Le fio atu le fionga le. Tai o le tuangai. Ia o lona temi le. La foli mea na manatu ai le suia inga lea ina ia whapenao na tuma oisea. O le pui nga malu. Ia ma aua ne ia afia isi whapokiki. I la ule mai tau. Wal na foi temia o komiti whatonu. E la malaina o tato tunu o se atunu. To i titi. E oi, to i titi a inga o matangata. I loa le lesi te mali, i lesi te mali. I loa na pisinisi. Tau te malama le leifo i ai. Le lau fatula i mai le suinga lea. Mo leo te fono o kovana. Ai o fautuanga. Na lai o Natalia le nava i taimi. Le nava i tau. Au fuala ia lua fe sulima leo ua lua fe lua suma leo. Leo o tue faile suia. Le mai taula le neusu ngā fono. Le pe le ua vave ea. La ua fionga le Palemene ma le naitu. Le neifu suia inga. Le ua whanatinati se awala. Le neifu suia inga. A o le aso na fianga. Pea fai, whanga solo pea. A tu mau pea le taitai fono le kovan. O vesili ia o lea. A pe nao na fatula i mai i loo lea. Manatu vai. Ia ma le neusu ngā fono. E eise a fianga pe a fai. E tu mau pea le kovana i taitai fono. A le asi tilo le malo. Pe a fai se swinga. Ese mai le taitai fono le kovana. A wā o mafuanga te tau. Ma mafuanga na lai. O na fai le sui inga lua fe suli. Fautuanga. O fautuanga. Ina ia malu. Ia ma pui malu. Le tamau ainga o se tatu o tunu. A wā o i. O lo whapenao na whawai ai. Na o whionga whongwhitalai. O atu na ngumno ai ole. Ole nei o sunga whon. Ale mai tau. Ole a se a fianga. Pe a whai. E tu mau per kovana. E a vea mo teitai whon. Ole wha solo ia o mawhau whaunga. I mea o te tupu. Lau o whionga le whongwhitalai. O le tātou te tālia le sefuenga o le tātou waafo le nei na whatau 2 miliona nā luai. E o mal teimine, o le tālia le tātou Palemene. O wheo whai e le sefuenga. Whea fuai. O le komiti whatonu. O la tau ona le whautuanga na awe le minsta. Le na whatau ele wa. Nai fōlinga wa ia o te whaa. Ila atu ina ia whapenao na sila te toa ia ili tātou whainga malo. Eo. O le komiti whatonu. E ona le whautuanga. Lea ua le iloa atua ili tātou 2 miliona. A lea lawa ili taunu umel wa ai Samoa. Wheo whai ai. Le tātou EPC. O le komiti whatonu. Le ngau o ili tātou EPC. O le ala tō whautuanga na awe le mano. Eo. E le fwoi lau o tātou sila i komiti whatonu o whatula i mai. Eo. O ai e a whaina, o ai e a moa, pe atu lai mai ni pefea. O le matou mai tau le na. Leo wa anginga ile. Ma o tanei le finangalo o le neitu. Sila tutoa ia. O sa matou tau whaafale maula o whionga le Palemene. Ia. Sila tutoa la o whionga le tulanga. Sao le lei oi. Ha me o me sili ia. Tupe maua. Eo. Tupe fau. A tina eisio tato atunu. Ele se mele anga.
ai te tau na tātou sila toa, I lau te lenga, ia pele o no hafa ina ilo tātou atu. Te lea tina e o lofa penao na fuafua, le lei, le se mea leanga. Ale anganga le na, ale ale mea o le a hafa ina ai, whainga wha vai o lo iai le taimi le nei. Ne pa o te tilo ele. Ele li poti luafelu fa, luafelu lima le. Pal tupe tututo. Ea lo le li. Au mai le fau tuang. Au mai le li poti e so tu sili. O lo le li. Ea la tu fufa. O le fesili la na le tu lai mai tia. Ea pe a fai le sua inga le ai tu mau ai pe le. E ko vana ile. Tu langa pe ona ia. Autonomy. Aua ne I lua luangia. Mani whainga whapurkiki. Le anga o I, o le whatu leo, o le wainga o le tamao ainga o siu tātou utu. Naua whionga le whangwetelai. Salo o umana wha leo le telo sui mamalu. Manatu. E tu watu inai laua whionga le Palemene. E malaua wa. Laua whionga le tamaitai minister. E toi sila tutoa iai. O te le tali tonu I lea upu o nai nā le malo. O tātou le malo. Ea. Tātou o lolo pito waa ma. Fitu unai muni au. Whainga wha mataili na. O le ale tō whae. Te tele iai ma le mea fukusia iai. Ai a. Lolo hafo I se mea I finangan ia. O manatu. Le anga whainga tā o le nae. Ea. Tu mai nāle. Toi utei o le. Ia. O le awa penao na, toi sirisila ia. E au tau te whaia le nganga whapurkiki o le toa tele o le nai tu, ia matola I titi. Tātou te whitu nai muni au, a watu a mātou whautuanga, ia, sila tutoa ia. Ia le nai tu o whainga malo. Ia I mafuanga tau e peona, mahu atu I niso minister o sau noa, minister tupe mau, tau, se melea. Sila toa ia, whainga whawai al tātou partupe. Ia, polane me mafuai. Ale tūtoa tasi e au mai ele whautuanga. Ia, o se mea tāua tele. Ai sea, o I o lo sao ia. Ia tamau ainga o se tātou atu. Ale nganga whaloala o whionga whungtalai. Tunga awhana, ia neusu ngā whono. Whaftaila o whionga, e Palemene o Tofi te mamatua ile. E whionga e atea, a lea ma minister. E o mamana, lau whionga al tama. Whaftai fo ile. E le suyo sa whatalua. Leo o tula I maile nai tu. Malo le pali. Ia umai whal pali inga, umai e nofo na. Ia o le sila mea o lo nofo lo I mele nofo pali. Ai malo le aso o moto e no foi. O lea, ia o mamana. La o whionga le. Ia langa le uta ua vo le sui o sa fata. Ia tu atu leva no le sui o sa fata lua. E le uso foi no le va. Na alo le afiafi. Ma le uso le luma le tangata la tawaloi. Mana ia manongi oli. Lau rosa. Tu mai so song. Song tu mana ia. Alua ia alua. To fa tu le lilelu. Se tu mai ia. Talos mai ia. Il talia leilu. Talos ai na mai mo manongi lei. Ale la tau on tau nu tava mai manongi liang. Matango fiele urfatuina famnianga. Sa uno fana liha. E onga sa uno. Pita o fatamali ia. Ne foi lá o sa uno le. Tu tau fanua le mali toa. Ia leo suanga o mountain. Alanga te tena fa fonga lu tu malo. Meleo o te fa pe atwai. Le ai lo na. E lo na tulanga. O le silsila mamau. Tiltilo mamau.
mo le manuia o tangata. Ia la ua mea titila wal manuia le mātou tūmalo, a leo se fsuia ingo na foa. Ia po se tau feulanga se tamai manu lai titua i lima. Le io, tau tilo. Awa fo le taimi fio tau feulanga maunga kikele lele. Kau vai se maunga po a kalo oso. Ia, pe o tulanga ia. Ai fa tai tele me fa munianga. Alo. La ofia mal tau feulanga. Ia pe o se tau tala talatu le tau to ni fiaf i manuia fono. Alo, se amuia o sa fatalua. Tele a fa manuanga le tu al mota. Ia awa te pole. O poa fo le atunu o le masina e malu pea ue lilu. Ai lo na talua. Ia fa o mai sa noanga sa nganga tas. Ia, whaftai, ai, au fio uso masani a matala. E te o manatu sesi e iso ma vae a leona. Ia, e whamani atu, e lau no fo inga, ia, ele nei foi, e paia inga lau, fionga riri fe pule. Ia, lau o fionga fong fetalai paulea, o le nganga moni, ia, o le tu atu. Sa mātou tu alalo le nai tu, ia, sile titu a iai, ia, lau fionga riri Palemene, ia, malo o waa. Ia, to e fitu nai muni au, tātou atunu e whapenai. Furisai lava, ia, tua lava le o, ma whapenau na tonu mātou atoa. Ia, manuia o whaipa alo whionga riri Palemene. Ia, wal whatino ino le tātou tula fon. Malo sa noa. Ia, o lea o te tele au whautuanga ma tima inga. Tu malu mai foi whautuanga a wale malo. Ia, malo whaftai sa noa sui o sanga ngatas. Ola tua e mai tau atu lei tua maota ele o tue tele lava ni sui. Leo fo mai le sui o ia se maria finoar sui i tu pai lalo se tu atu lava no ka Tari lava se usi le saunoanga sui malu. Ile tue vai a fo fala oto. La paanga le mota le fionga le tue tau fanua ma mai fata si loa fe maleo. Tue pau fo le tangata o lo hotel ton winal night tu le mat. O lo fai mataula i le vale na o li siri na e te sauva iei. E whaftai mortu alalo. O le saunonga i komiti whaton sa o le lei. Sa o le lei tātou SOE. So lente nei na sisilai. Ua whono uma mō leo ruai teimi au mai te whono ma members o mō board e whono whatasi. Male mtanga luanga, male minister, matoto tolu ia le responsible minister, shareholding minister and sector minister. Pero no ai la me tonu ale te sau no ia. O fai unga fa le tonu ale tai fono ma board members. E tato te safal te mirini. Ale fo ina fatu tala le PC. Le wa sau no ni tato va. Ole a. Ele ai se feso ta inga tai fono ma board members. Mare malo minister ono le tu la fono na vese ai minister te fono ai fa te fono le tunu ela tau fo atu nei ai sa o le lau sauno por committee le fa tonu le central bank le a fia pe SOE e tu matila lona stuto tasi fa foi le tungalunga le tungalumaini si sui Tiafau tu fo lava tu langa le sa iai le te fono nisi la foi mo tato central bank nala na vese ono mela I fa pele tu te tunga luai ono fo mata na fautu la fono ya ngai na pisinisi a tu le me sefe central bank sa o le lek ma na tu te lota na tanta te fono I tu po la fa vitau le na sui swinga lua fa sulima Ele tem milane nei, ele ngale tu ngal nei te foto sa se si fai pisiris. Ele fir te fono te min nei, ele po se fai fe au. Po se missionale. Ya po se tangata matua mautinoa e matua tu dotas. O e si fi mai la o fiong ta fono al malito. Ngale na sa no mai ni si ke fo la se fai pisigi si fai nga fe kawi mai. Tatia mai la ngono le firita nganga Le fili ina o komiti le nei, langa le titi. Tau ai whawhetai I lo whinangalo. O le tātou waa le te atu ngalu iei. O le tau whai tātou malo to e mo male tupe. Toi titi au mana whai. O le tau whai lo le to e whatu langa
E toi mau mal tātou tupe whaola le 2 miliona le na ave. Au tātou APC, o lai matua toi fono le whale tonu lai e. E lai vo e tātou wha mai pēr pawa, oina pēr pawa. A tau te loa tio na whai na mua iafi lau tā. Mau a kupe le middle man, a le ma whai e APC nga kongiki sao le mitu pisi. Oila e onga mena, whainga wha vai ia le tau fono atu nei. O sao le APC e tala noma le mitu pisi na whai afi. Ia wale ma whai no le APC. O na i tangata tā miro le sa i o le middle man. Middle man fo na len tato pisa ili li potire na mai Samoa len, ma isi me tato vesi e fo. Uia lea, e tā ua lo whina ngalo. Ai la fo mai wha tu tuanga o komiti le la whiri i. Ia, e luma o le atua le lato tau tinonga. Ia, ma le ngang wha lolo. Malo, sau nora fiona te tau malo, ia o nisi au vai ngai whapula ai fōfua ngā luan mo mau, ia mo pōpō waritu la fono lo tatu tala no ina. La tuatu le vanoa le sui o alei pata i tupai lalo lo tulai mai, sau no ia tu sar tatu tu la fono tau whaofi. Ia, aftai mo le avanoa e se manato le nei tu malo, tu sar tu la fono tala no ina, malone taua. Ia mo mona whātulou le, mo ta whono le tunu, e fiola o fionga le whonga whitalai, ia le, fionga le, Palemene, e tai o tātou malo, sui Palemene, ia lau kāpeneta whitwhilia, ia, mai lei tūle, ai mai se ia minsta langolango, mai lei tūle, tai o le tua ngai, ia, sui Mulinu'u le Palemene, ia, malo, lo lava le, ia, ai ale a fio, whaurulungo mtanga ruenga, ma fala pop tonga tu mochi ya ma no le sai ya Samoa o Papenana fa va no tu te mitau wa ta po ingo fo no so Samoa ma lo la fa va no tu te mitau se fa ya pesina fa ma lo ile ta mama tu tu so to finga ma wal awina ya fa manuia le tu pe na fo so mai sa fa lua ya tu maule fa manuanga le tu le o fionga mo pe manatu o wa fa tonu ino wala wina e le ubi foi se manatu o te tarton masalo le amai aneia ia lo sia tamai fo le sanga le tau fai atu ia ona mai ai le o tatu ai tali lo le minsta o api o folinga le o mai o matu me foi le yer tu totas ia sa lo to arfa mtalanga i se ta fiofia yo e lo na le si tu ia ai le foi le si tu pe ia la tau langa tonga vao pe ia ma lo fa stai ta po ia ta po inga Samoa fa fon mai fa vanola tu taimi ta u ta po ia le fono so Samoa ma lo fa stai manuia la tu ta po inga o vai ngai tolu e pito silina avere fa ta uale ya fionga le minsta o pulenga le lei o ia tu maule tu to tas male accountability o vai ngai e tolu o le accountability e se lau pasene lau fa o na u titilo e le lei ato toa o le tau iaisi siringia le tu to tas pe a fa pasenga tu ile tu langa tato tu la fono ai sila la o fionga ile minsta male tu la fono teu e sele ma na iole tala angole fa tu pe tu tonu ile tu laga e to alima la to port o le mafo angole fa mtalanga e to alima le port ale fa tu pe tu tonu ai na le lima sfuru afe ngata mai ai le la tu pe fa nga ele tu sala mai si tato port sia pena ta ua tele o taimi si port e te se lau mon tu po afe al wai la tu sa pele a torto limba le ala ua ye tu langa to si ile fitu e pe ya tala ina fa yatu o se fa mtalanga tu watu si la ye ile lei e fa ti noi tu tema fa va fa pena na fenga ye a tu tilo fo itato tu pena fa pena na fo mai tato fa tu pe tonu tato budget support lua su lua miliona
sfulu miliona mai le profit, ia ma le sulu miliona mai le interest rates, mai le interest, ia nā ma wai le rua sulu miliona, e o foi le tātou lua tolu lua whā. E foi nā fwai mai e tātou whātupetu tonu le 10.9 million mai le soaswani tātou pati support, le tupelea mai foi le interest. Ne le eise tūlanga wha le tonu sa au vai atu e tūlanga ia e whātūlangana. Ai pia o le whamatalanga na o a whamatalanga e watu. Ia, tangtanga i eise le lei, o tūlanga i le. Pawale tūlanga le te vai ai. O pe whawholinga o tātou whi nau, o ai au ai le atua. La ua whalongo, o te leo taimi pe nao le atua, ai te ioi mitari tonu. O le atua mana fo inga mana whamanuianga. Ia ele te taina whasenga i se tasi. E iloa le whamanuianga le atua, i launga luenga e whai. Ioi. E le olo wata maila e tau mitai mai. A o le whatau nuhina o launga luenga. Le siwa enga la o fionga i le whonga whetalai. Tawala tui la o fionga. O le tātou whātūlangana o lo iengi i le tātou tupe o le tātou tūlanga le tātou tūlafono o lo whanga solo nei. O lo nā matanga mai le tātou tau a mataina la o fionga le whonga whetalai. Ia, marisira fia fo ina tātou o tātou puisitingo o mai a tātou pepa. No ina pina a mata mai e ale fsiringi e lo usui o le tūlanga lea. Mai tātou pepa o tātou puisitingo. O lo tu mai ai o le tūlafono le Central Bank, e whaatino le fionga tamai tai kovana. Pita iane tau te o atu tātou whaatino ina. Wa mai fo tātou pōkalanga. Wa ese fo ia le vaenga le sawai. E o ilo le whaatau nuina. Ia na toe sauronga le leila. Peo ina ana a mata mai eila o tiritilo. E sinta mai whaale tonu i tūlanga ea. O la wa aima la o tiritilo lau fionga. Pea o le amatanga mai ana, amatain tau whaale tonu. O le popolenga fo ile tau watu le tele o manatu lau whaalonglonga. O le popolenga i fisuia inga le la tau whainei. Pea ieiso na fianga. Se tātou malo. Oi. E le ai ama se a whaina o whatu sanga fo i o isi tū la fono per tū la fono nei. Pawalo na tāua. O le tātou Central Bank, whatupe tūtonu. O le SOE, e whaia e la tau le la tau pa keki, so se SOE a leu te vai atu i vaenga o le tātou tū la fono. O le au mai ai lalo. E whaatūlanga mai e tātou e fionga tamai tai pule o tupe, ia ona aveilea i le minsta. Ia na whaanga so le paua nalo na se senga, leo fisiria i lau fionga le minsta. Nai tūlanga ia, a tūlanga uma pe no tāua. Ia ele aia ma se malosi. O ia i whamatalanga ia watu. Na watu ina e lau fionga le. Tai o le maloma lau fionga le Palemene. O ia le lau fionga le minsta. Se tangai le tūlanga le lei, silio na le lei. Ia wāre whatau nuina o le tātou. Sui ina o tātou tūla fono. O le lau whawasengana ma lau si whanga le tua le tātou ngalua ngawhaingi. Ia o le tataloa. Ia ino na manuia. Io e tātou fuafuanga whai. O te no whalonglonga nafi le saunoanga le fionga i le ri Palemene. Ia te au foi. Wa matuai o tia foi lo langona i le saunoanga le fionga le ri Palemene. Ona e taruai. O le mana ia. O le ana saunoa mai wa. O a foi le tūlanga o le tatalo i le. Na o i le. Pio te talo foi le asolmona, tasili me na umia. Ia manisi me pito sili on taua. Ia le na o iai. Fa manuianga la na le tua. Le ai e ai nei le sapi nei le fionga le ri Palemene. Fa malo le tau se lua tu la fionga.
O le tatalo ala ia lau le neisui, o le mea sili ona le lei. E le lei mo si o tātou atunu, mo le luma nai. Ia le tūlanga na e mana umia. Ai le fa o maina lo avanoa. O mo dia tu fa malo ma fa taitele la ofionga le fong fitalai. Tu sa fo le fa avanoa o te mitaua, te o tuaile, papa ina ole. Primary school ale nei tu malo fa tai fa avanoa te mitaua. Se foile malo ilo tu te fa tino la ofionga le minstawa onga fa taitele. Ia wa fiasi o matu tu malo ile. Ia fio atu matala atu au. Ia nana whamanatu atu i leisi vaenga o tatou minsta sa watu i wala aulia. Sa tā pā ia le account al matua ongai. E tu i eto mea rofa. E o maritemi nei ele ai ma se mea rofa i tonu le account. Ai te fia i lola po lalme na nei tā pā ia. Tā pā le account. E tu i ene mea rofa. E lea whaina pauane mea. Ia ia ana manuia o le atua i so se ngā lunga whai. Whawhtai tele, tai molo o avanoa. Ia, a manuia pe le atua i la o fionga te tai o le malo. Ia mai se lo o waa filia. Ia min sta lango lango. Ia, liu mai le tūle. E atua le fionga te tai. Ia, sui malu umole. La vaenga, ia, mai se foi maua nei masio uso nei. O lo tutuile. Pea le whamatalanga foi lea e le leileanga. Ia, le whailau tūsima. Talenga to'o ma. Whamalo mo le. Malo. Lango ia ma le ofisa maru. Malo mo le. Tau singo tātou fono. So se awala i so se. Waenga ese. Ia, i pere manuia o le tuai. Manatue. Whaatino ai a ngā luenga tātou pūlenga o tātou tangaruenga, tāla po tonga tum o te so tātou o wale le lei. Ia, manuia telefono uso Samoa, whawhtai mo le avanoa. Alo, whawhtai le ufionga sui malu, ale i pata i tu pai lalo i tu sa i fo i lau saunoanga matango fia, tasi ia e fo i lau saunoanga. Ni iwe i saunoa mai le atu polenga, i le vaenga i lau saunoanga le ai. Ta ua mauto fina ngalo whalia, ta inane po fele tu ol mauta te alala mai whawhio ai, tau avele no fole tu malo, ta ua uto fina ngalo whawhonga le tunu. Pea tu sa ile mai ta ua tu no fo, ia lewa soota iau le tu ol mauta. Ia la tu atu le avanoa i sui o le tu ol mauta, pea iese si fia saunoa ta tu la fono tau whawhi. Ia. E manatu o leo wa sa o le tulo na winga wa tasi le whawhitinga i finangalo uma o le malo o leo. La atu le wanoa la ufionga te mai tai minsta e te tari fwai tau nisi vaenga sa la ngai finangalo le mota. Ma le nganga whaloa. O fionga i le fongpetalai. Mo le fwoi le nganga whawhitai i le tātou sa whainga i mauta i Palemene. Mo finangalo. O fesili mamanatu sa whalia. Tu sa ima tu la fono tau whaaufi, mo te unga. O tu la fono le whatupe tu tono sa moa lua ono. O finangalo uma sa whaaleo e tā ua. Ono le aunga le nāo whainga mea. O le soala upule, ma wha manino ma tā upu, o lo whaatala noa ina. Mai e fo ilo tātununga o le tātou sae whau tele. O le tele fo io sulu, e maua ai fi ngota. Tā pena ai le tātou sa folau. Ina ia sao i manu le folau ngā Samoa ma le tātou atunu. Isa o mai tau atu i le au te lenga o fina ngala whaalia. Pe fōlinga mai o mau umai whaavai le ripoti le IMF. E titi mau sa whaavai mai whaamaumaunga whaaloto i whale o Samoa.
O le tele fo yo mau lo atu ngalu le avanoa le kovana ma le ofisile o mtanga luenga tupe. Mga luenga o aso taitasi po operation ma policies. Ai leo le aunga leo le tu la fono te wo pulenga le lei. Ma o le tele fo yo mau. O lo o fa abai mai ni manatu. Ele o yai tutono o tato tu la fono tau fa aufi. Lau fionga i le fonga fetalai. O le autu o le nei tu la fono teu. Ele o le suia o le matawhai o i autu pol tutu o tasi o fai tupe tutono Samoa. Ai o le wha malo sia lea o pulenga le lei. O le manino o whai unga whai. Ma le tali atu i o na tiute wha le tu la fono. A o tu mau pēr lona tutu o tasi. E tu sai ma tu langa aloa ia, ma whainga le lei wha avao malo. O le sini au tu o nei te unga, o le whaatu mau wina lea o le talitonunga, ma le whaatu tuanga o tangata lau tele. I le whainga tau tupe ma le pule aina le lei o le tamau ainga o le atunu. O nai vaenga sa mai tau watu ma le manino, ta uai i a fianga o le polkiki, ma i a fete na, ila o fionga i le fong fetalai. O se tasi le nei o mta opu sa tele i ai fina ngalo ma fesili ai nisi o sui mamano o le Palemene. O le popolenga sa whaalia e whaatitau lea i le ono a fia o le paltupe tututonu i whainga wha apolkiki po undue influences. Ma tūlanga i ono tūlai mai ai a fete na. E tā ua la o na toi whaamanino. E le se vaenga o le nei tūla fono teu e whaititi ai pe whaalawe lawe le tuto o tase o whatupe tutono Samoa. O lo tu mau pea le tūlanga tuto o tase o whatupe, e peo na mana o mia, mo le puipuinga le mautu o le tamau ainga, ma le whatu tuanga o tangata lau tele, i whainga tau tupe o le atinu. O le mea moni o le wha moe au tu o le tūla fono teu, o le wha malo sia o pūlenga le lei. Manino wha i unga whai ma le tali atu i tiu te tau ave, a o tu mau pea le tuto o tasi wha tu la fono wha tupe tutonu. Ma le wha moe lea i lango ina ai vaenga tā ue lua e te tau o na ngā lulue wha tasi. O le tuto o tasi po le independence, ma le tali manino atu i tiu te tau ave po le accountability. Laua fionga i le fonga fetalai, ina ia au sia lea sini, wa o fia i tutono tu la fono teu ni puipuinga, tā ua. E wha amauti no ai le tū mau pēa le tuto o tasi o whatupe tutonu, mua. Ua manino le tu SSA na o matawha ioi al komiti whaatonu ma le pūlenga. O le komiti whaatonu e nafa ma le baba ainga ma pūlenga le lei. Ai o le kovana malana pūlenga e nafa ma le whaatinonga o ngā luenga i aso taitasi. Lua. O le tootele o sui al komiti whaatonu o le avea ma sui tuto o tasi. Ele o ni sui o le pūlenga. Mai au fia ai foi ma se taitai fono tuto o tasi, e te tau na au sia ai ainga mautu mo le tuto o tasi. Tolu. Wa whaatatia se whaanga se longa manino, ma whaavai lunga o anga waa matomai, mo le filifilia o le kovana. O le awhaia lea iala se komiti tuto o tasi, e filifilia, ma ilo sui tau waa anga waa. Mai na o ila tau wa whautua ina e lea komiti, e mawhai o na whaamaunia ina e le kapeneta. Lona wha, e lea tu ina atu e le nei tu la pono teu, se malo si anga le minista po le mtanga luenga tupe, e whaaton tonu pe whaalawe i whai unga le whatupe tutonu, se i vanga na ai tu langa wa manino na whaatanga ina e le tu la fono. Lona lima, e ui ina avea le ofisile mtanga luenga tupe, masui al komiti whaatonu. Ona olona tofinga fa ofisa le malo, ai ele mawhai ona palota. Ele whai tauina le quorum fontanga, ma ele mawhai foi ona avea ma taitai fono, po se sui taitai fono. E tawa foi ona whaamanatu atu, ele o se matawhai ioi fau le nei, wa leva ona iai le nei ai ainga, i tatono al tu la fono, o loo whao ngaina nei. O le ese senga, ua na o le toi whaamanino, ma whaatapula a atili e le tu la fono teu, lona whaatinonga. Ono, ua whaamalo si a atili ai ainga e whaatatau i a ia fete nai.
Le whaalilolilo whaamatalanga, ma tūlanga tau a mia o te tau o na tau sisia e sui o le komiti whaatonu. Fitu, o le suetusi mai fafo e Tofi le pule ma le suetusi le malo, mai ngā lue tutu o tasi. Ma iailo na wanoa ata o toa I whaamaumaunga e mana o mia mo le whaatinoina o ntiute. Paenga muli muli, ua pui le tu la fono teu le tutu o tasi o le pule ma le suetusi le malo. Whapea fo I mga luenga whaatino a suetusi mai fafo atu o le whaatupe. Lau fionga I le fonga whetalai, a silsila I nei pui nga uma, wa o fia le tu la fono tau whaofi, e manino le le o a whaina pe whaavai le tutu o tasi o le whaatupe tutonu. Ai wa atili whaamalo si ai le whaavai, e mawhai ai o nangalua le whaatupe, male tutu o tasi. E awhi ai male manino matali atu, I ona tiute tau ave, mo le manuia o le atunu. O le mea lea, e le sao whamtalanga, e whaapeo nei teuteunga, ua au mai aini a wanoa mo whainga whaapolkiki, poni a whianga I le te tau na a whia I ngā luenga le whaltupe tututonu. O loo tu maupea le tautinonga le malo, I se whale tupe tututonu e tutu o tasi, e pūlea le lei, e sao loto mai ni whaalavelave poni a whianga I le te tau, ma e tali atu, male manino, I le Palemene ma tangata anu uma o Samoa. Lua, e winga I le aveseina o kovana, lau fionga I le whongwhetalai, o le isi mta upu sa la ngai nisi o sui malo le mauta, o le mta upu le whatatau I mafuaanga, ma le whaanga se o longa I whai ai o na avesea le kovana mai lon tofinga. O nisi o fina ngalo sa whaali ai e fōlinga mai, wa whailo mai ai e whapea, wa au mai le nei tū la fono tau whaaufi, se malo si anga fau, e mawhai ai, o na whaingo fia ai o na ave ese le kovana. E te tau na whaasa o manino le nā manatu, mua lava, e lea o se malo si anga fau le mawhai, o na ave ese le kovana. O lea malo si anga, wa leva o na iai te tono le tū la fono lo whaonga ina nei. Ma o le tele o mafuaanga, e mawhai ai o na ave ese le kovana, wa leva foi, o na ofia ai le tū la fono. O le mea moni, o le suinga wa whai ele nei tū la fono teu. E le o le whaafai ngofia ina o le avese ina o le kovana. Ai o le whaamalo sia o puipuinga wha le tū la fono mo le kovana, ma le whaamanino ina o le whaangase longa I te tau o na muli ta ina. Mo se whaate ta inga, ua manino tū la fono teu e whaapeo ni ese esenga finangalo I mata upu tau whainga whaavai tau tupe. Whainga whaavai tau whesuia inga o tupe mai whafo. Matai tu ina o whaalapot putonga tau tupe, po le mautu o le vaenga tau tupe. E le mawhai o na avea mamafua anga whaltu la fono, e ave se aile kovana mai lon tofinga. O lona winga, e le mawhai o na ave se aile kovana, o na ua le fia le malo. Le minister, po le komiti whaatoni, e se whai unga tutu o tasi, ua whai aile kovana, il whaatino ina on tiute whaltu la fono. Mai ta ua le whaamanino atu, e le iai le nei puipuinga manino I tutono o tū la fono, o loo whao ngā ina nei. Tā uputolu, whainga whaavai tau tupe, ma le mta whaioia wha tupe tu tutono. O le whaasalonga tā pena ina o whainga whaavai tau tupe, lau a fionga I le whonga whetalai. O te moli atu le whaaftai sui malu sa saunoa le nei mta upu. A wau whaali ai le tā ua o whainga whaavai tau tupe, le atina ina o ta mau ainga, ma le manuia o tangata anu uma o Samoa. Peitai, e te tau na whaamanino nisi o manatu, sa whaalia ina ia sao, ma ato atoa le malamalama o le maota, ma le atunu'u. Mua lava, e le sao le manatu e whaapea e tāpena ina, pe whai el kovana na whaatupe tututonto o tasi, whainga whaavai tau tupe le atunu'u. O le atu ina o sas whainga whaavai le malo, e awhi ai ma whainga whaavai tau tupe, e muli ta ia se whaangase o longa mai ea, ma manino, e awhi ai su e suenga, whaatatanuanga, so ala pulenga, mai loilonga, mai paanga uma o lo afia. O whainga whaamai a mata mai lava ilu I tau mwhaafita uli, o lo whiangai ma le atunu. O na so ala upule lea, ma vaenga ese le malo, pisinisi, whaala putputonga, ma tangata anu, ina ia mautinua, o lo atangia mai ai mana o ngamoni o Samoa.
O le mea lea, o le saunoaga i faapea e fai atoa tasi e se tagata e atoa tasi faiʻuga i le faiga faavae tautupe e lē oga tasi ma le faagasologa o loo faaogāina e le malo Samoa. Lauafioga i le fofoga fetalai o te toe faamamafa lava i faataʻitaʻiga faigofie ua maeʻa na faailoa atu ana nafi. E whaalia ai le tāua o le iai o se whale tupe tūtutonu e mālosi lana vavaainga ma mawhai o na tali atu i suinga o lo tutupu i tutonu o le tātou tamau ainga. O le isi lui tau tele lea iai nei o te wha upuina o le le ai o se early prevention approach. E le te tau na se ilonga e o mai le whaafi tauli po o scams po o whainga tau whaabalea i tono Samoa o na whato a whai lea o whainga whaavai po tātou tūla fono. A sila sila i le au tau whaabalea le teimile nei, o loo mā losi tūla fono i tutono Samoa, i whaasala ai. Ai longa i whaingofia o na sao mai Samoa, pe a whai e mā losi a tātou tūla fono. O tului ma le awhianga o ai tā lafu i ainga, lawa fionga i le whonga petalai. O le teimile nei, e le o awhia le mtawhai oi whāton tonu, po le regulation al whaitupe tutono Samoa, i pisinisi ma whaala potpotonga tau no ngā tupe o loo maua lunga tului e tutongi. E leo au fia uma pisinisi whailou ne tu la fono tau whaofi o le credit registry po wha maumaunga mwha matalanga tau no ngā tupe il tato tu la fono pato a maea na pasi e inatu nei ua nao whale tupe commercial banks. O le sisi o manga le Samoa e tele whaala belave ma tiute i aso uma e manao mia i pea le tupe. O le tele o ainga mtangata whainga alwenga e maua lalo tongi, wa oo i tūlanga la matia. Ona o le mamafa o ai tālafu, ma le maua lunga o tupe, e toi tutongi atu na ilo le tupe, sa lato noina i le amatanga. O le wha maunga mtanga alwenga o wha masinonga i lana li poti wha tausanga, lua olua lima, lua olua ono. E afe lua se la uiva sfulbalu, small claims, po tangi, sa whama wina le whama sinonga, e fese o tai ma ai tā lafu e ilalo i for sfuluafe. Lea ua le mawhai o na toi tutongina. O le toa tele o i lato nei, o mātua nofo toa tasi. O tangata e maua lalo le tupe maua, po a inga e toa tasi le tangata whainga luenga. Ma le mafua anga lea, e tā wai, le iai o se whainga maalosi o pūlenga le lei, ma le vava ainga o tūlanga tau tupe. Ina ia mwhai ai o na maua wha maunga tala whea ngai, ma ilo, pe mana o mia ni suinga i tūla fono, ma whainga wha avai, e pui ai le manuia o tangata anu. Ia manino foi, e leo le wha moe moe o le malo, ina ia tau fia ai no ngā tupe, po o le wha whainga tā ai le avanoa o tangata i psosoani tau tupe. Ai o le matawhai oi o se malo, e tali atu, i mana onga o tangata, ma puipuia i lātou mai tūlanga, e ono la matia ai lo lātou soifua manuia, tau tamau ainga. Ia, Maria whenua lau whionga tamai tani ki stalo, i eil whau la vea mai a whale atu toru la tu atu lewa no. Sa i eil tal tonu ngai, se mai alfor sanga atu toa, tal tonu lau whionga ni ti ua tuai le, whawasiri lango leo pe ua supoloa le tele o vaenga. Ona mea lava lentu tuli loa e lau sui. Ale sa noa le whionga ele minsta. Pe o wha apea, o wha mautu ina, le Tofi ina, o le pule, o le kovana. E le tu sai ma le tu la fono. O tu la fono le manino. O mo tua wha tele ina, au wala, e wha malo lo ai le kovana. Ma le Principal Act. E na uta uai upu nei fia manino ai. Me wha popo ia. Lea ua ka maua wha Samoa. The negligence te wha Samoa mai i. Wha tamala tele, wha tirino tuti, wha tula fono. O solia e se tūlanga mātu ia, whai pea. Le winga lau telenga. O tele atu ia inga. Lea ua ona o le saunoanga le whionga le misa mai le amatanga. O le pui atiri o tutu o tasi o le whartupe. A lea watu e mātou. Wal melenu le sila o whionga i tali mua mai ai. Le o tādia. Po o lea ni lapi
ni lape sa yeli ili tu la fono le afsu lima. Awa fa fa te inga o se me o lape le o nanga ale ko vana malam tanga luenga. O mafu ai ni swinga. E au noa mal silfia, au noa mal environment. O le ko vana male malam tanga luenga. Mai le amatanga fa inga ni tu la fono wala le lenga tele matofsili. Tele matfi malam lama. Le pensa noa tu nei tu. Ele follow the process le tu la fono le. Lono winga ai vaenga. O naita mu fai o to na pe mai le matanga luenga. Mal ko vana. Mai la to ye fe tu la fono. Ma ole matua manino le fo wa mai le fa wala MF. Ole matua manino mo mautu le lo afi sulima. E le mo mia se swinga. Se iba na isi me la itinal covenants nga ye. Pe me la le fi sile lo fiong. E langa tele upu ye wa mai me afo. Ai le mam lama tele wa le in examples po ta inga mai ye. Ma fa lo lava. Ya, fa fonga mai lo fiong te mai tai minsta tu sa fa ula ve fa la toru la tu la no fa wa lo sauna. Ia, on sai mai lau fionga le faipule. O le alava e batu le folsanga. Ia mai o ia tuai vaenga ia pe ona e tau silingia. O le foi whailo nisi o vaenga. E le tatau ona whaatali ia le tatou faltupe tutonu. Se e tupe mai, se e tupu mai ia ni whawhita auli. I tono tatou tamau ainga ma le atunu. Mo le tau si fia foi. Toa tele atangata e o atu. Ia ma whailo atu foi le latou sa. Peila o le whailo atu le tatou tūlanga leo tatou tului. Ia, mo le tausifia ia ua na o tatou commercial banks, ma money transfer operators, o loo regulate lalo lea fo i le tatou faltupe o tututonu. Ai le whasosolo atu tali a le minister, mo le sifia mo lau fionga petalai, ai mais fo ia le mauta Palemene. Ia, o le wowo o mai le vaenga lon tolu, o le mtaituina o pala tonga tau tupe. Ma le te atu I tupe whaaso tu la fono. Lawa fionga le fonga fetalai. O le isi mta apu ta ua le matai tuina lea o whaala aputonga tau tupe. Ma le te atu I tupe maua mai whainga whaaso tu la fono. E le nā tia le atu nuu le patu pla ia o lui tau. E feso o tai ma fuala au whasaina. Ma isi soni ngā tu la fono onga onga. Wa tato wa aia le tele o sfainga leo leo le maua o tino I tupe te tele. O le fasili lai, fasili ngia pea, pe wha pe fea, o na wha mauti noa, o lo o le lei, ma maa losi le baba aia, o le whenga saloa I o tupe, I to tono le whainga tau tupe a Samoa. O inai tā waile mta whaioia pa tupe tu tonu, le matai tuina, ma le wha ton tonuina o wha la potonga tau tupe, ma le lango ina o tau mwhainga le malo, e pui pui Samoa, mai tupe maua, mai ngai o inga, wha so tu la fono. O le te atu fuala au whasaina, ma isi tu a inga soli ngā tu la fono tau tupe, e le o se matawhaioi mo na o leo leo. E mana o miere ngā lue whatasi, o whaala putonga o malo. E hau fia ai mpal tupe tutonu, ina ia mautinoa, e pui pui tanga tānuu, ma ta mau a inga o Samoa mai nei a fianga. Le mafua anga le tawai o na mawhai e whainga whaavai matu la fono, o na tali atu I suinga, o lo o babe tutupu le sio manga, o lo o tato iai nei. Atu ai tu la fono mwhainga whaavai, e tuai foi o na tali atu le malo I lui tau, o lo o whengai matangata lau tele. Lau fionga I le fonga fetalai, o nei whataita inga e lua, e leo whailo atu I nei e whaitio ai se tangata po se whaala potonga. Ai o loo whaalia ai le mafua anga I tatawai o na tū mau le malosi o pūlenga le lei. O manino matawhaioi, ma le mawhai e le whaltupe tutonu. O na whaatino le leila na matawhaioi, mo le manuia lau tele o Samoa. O le sini au tū lava o le nei tū la fono teu teu, o le fseo soani lea, e wha amalo si a atili, le whaatinonga o ia matawhaioi, mo le saonga le mūtau tamau ainga, ma le manuia o tupulanga o Samoa le taimi nei, ma le lumana. O isi mta upulau tele sala ngai sui madu. IMF masu etusi o whatupe tutonu, lau fionga I le fonga petalai. O te fia whaapopo atu inisi o mta upu sala ngai sui malu, o na lo utantonunga, e tā ua tele le sao, o whamatalanga e tui nātu I tutono le nei mauta. Ai mai se mta upu efso tai, mai whaanga yo inga o whaala potonga au tua le malo. Sa yesi sa unoanga na whapea mai ai whapea o le IMF e nā te su etusina le whatupe tutono Samoa. E tā ua na whaamanino atu I le mauta, ma le mamalo le atu nuu. E whapea,
A whai o le winga o lea saunoanga o le IMF pena te whaatinoina ngā luenga tausu e tusi, aloa ia le whalitupe tutonu, e le sa o lea whaamatalanga. O le whalitupe tutonu e iai o na whainga whaltu la fono, ma whainga whaapulenga e whaatinoina ai ngā luenga tausu e tusi, e au fiai le komiti o su e tusi, ma su e tusi tutuatasi, e tusai mai a inga le tu la fono. O le ipoti whaltausanga e whaatinoina e ala I awala ua mai e whaatatia, ma tu ina tu I pulenga mwhala potpotonga, o lo iai le matawhaioi, e talia, ma ilo ina ai le lipoti. O le IMF e avea mapaanga mo whautuanga tau tamau ainga, ma whainga tau tupe. Ai e leo sana matawhaioi le whaatinoina o su e tusi aloa ia o le whaltupe tutono Samoa. Mata pulanga e winga ile new money. Lawa fionga ile fonga fetalai, na iai fo ini saunoanga nga ilea mata upu. O te fia pa popo le saunoanga le fionga le Palemene. Le mtafa yoia so se minister tupe, ma so se malo. E vava ai pea ia vanoa tala fea ngai, e whalau tele ai ia vanoa tau wati nai. Ma puna o alta mau ainga, e manui ai tangata anu. O Samoa se atunu e whaingo fia o na afia I malafale natura. O suinga le tau mafsuia inga le tamau a inga le langi. Ma le mafua anga lea e te tau wai o na iai se pa ainga mamau. Ma sa ili pea awala e whalau tele ai avanoa tau wati nai. Ina ia le whaalangolango na o le tasi po le lua vaenga le tamau a inga. O le mea lea a whai si sila le malo I ne avanoa fau mo tupe te uwhawhainga luenga. O teknolosi fau po isi ati nai e mawhai o nafso soani le whatupla ia le tamau a inga. Mga luenga mo tangata Samoa, o se vaenga masani lava le nā o lona tiu tau ave. Mafu anga tu la fon teu teu, ma whaanga salonga sa mulmuta ia. Lawa fionga I le fonga fetalai, sa iai fo I ngalo sa whapea mai e le o afua mai nei teu teu ngai ngā luenga masani, ale mta ngā luenga tupe ma le whaltupe tutonu. Ai wafua mai se ngalo le malo po le minister. O te fia fsili atu ma le angang whaaloalo. O aile malo, pe a whai ele au fiai le mtanga luenga o tupe ma le whaltupe tutonu. Mole sila fia o nei teu teunga, e le o ni manatu fau pato atula I mai. O lo o au fia ngā luenga whata atia, I tutono le finance sector plan, lua olua tolu, I le lua olua fitu. Lea o lo o whai loa mai ai le mana o mia, o le toi ilo ina, ma le whaafauina o nisi o tu la fono, I tutonu o le vaenga ma oti o tupe. E le ngata I lea, ua mai au na uwia ele nei tu la fono tau whaofi, a wala aloa ia, e mana o mia mo le te wina o tu la fono. Wa aofi a ilo ilonga, ma whautuanga, ale komiti, o le toi fuata ina, o tu la fono o Samoa. Le official lawyer sili, o le mtanga luenga o tupe, pa apea le whaltupe tutono o Samoa. Ma ua iai foi tala noanga ma ilo ilonga, mai pa anga tala whea ngai, e aofi ai, ma le IMF. O isi tiuta tato whaltupe tutonu, o le whaatinoina, suenga, po le ale neim ta upu ilona winga moni, ta I tūlanga I tau investors. O le whainga le nā o whautuanga whaafeinga whaamai. Ai le tūlanga le iai nei, le na o le tapisa, ai le I whaia se suenga, po watu ina mai se li poti aloa ia, e whaapea mai ai, e le lei, pe le lei foi, le cryptocurrency. E tele foi potential investors wo o mai e whalau loa lato mata upu. O le process le iai nei e refer uma I le whatupe tutonu. E whai mai le lato assessment. O taimi wa toi maua mai le li poti, a isi foi taimi, e whiu whatali se li poti e whatupe tutonu. Ma o te mauti noa foi, o lo o filongia investors le lei, ia ma investors wha le lei. Ma o lau wa ai, o le alava o lo o toa le due diligence process, e te tau na manino, ma whailoa le atunu o lau tele, po public information, whaamatalanga uma, o le kako due diligence process. Ma tā upu sa tā uai tai I te maita, ia whaapitoa fo I le whaamalo I te maita. O lo umia tūlanga whaal tai I te tono o whatupe tutonu, ma le tele o whaalaput putonga le tātou malo. Ma o vaainga le nā le sa ili ngā malo le I tū te maita. I leo se mata upe whaatatau le I tūpā, po se tau vanga, I le vāua li I mata maita. Ai se whailonga leo le anga vaa. O to mai, wha maoni ma le ngalue malos,
mawhai ai o na lātou tau abeina nei matawhai o i tāua. Ma o le tātou wanga nuu Samoa, e maua lunga lo na whaaloalo i ta maitai. O le atu nuu, o ni tausi file mu, o ni taitai, ma ni whauwhau tua i te tono a inga, nuu ma le atu nuu. O le ala, i tala whea ngai o na tātou whailoa ma whaamanatu, o lātou sao i le atu ina e ina o le atu nuu. O le neitu la fono, pe aisea, e tā wai. O le neitu la fono, e le na o le tali atu i mana onga o le aso. Ewa tā pena mo aso whainga tā, malu i tāwe, o na tūla i mai le lumanai. O le matawhai oi e le whaltupe tutonu, o le whaamautu lea o tamau a inga. Ina ia mawhai o na ngawhatia so se whaalawelawe tūla i mai. Ai mai se whaalawelawe e le i valo ia. Ma o nisi nei o lu i tāua uma o na whatai ia i mal tātou watunu, mua, pa u o le tamau a inga. Financial recession. Le vaitai me o le tasiva balu o, ai mai se tasiva balu wha, sa whea ngai Samoa ma whainga tātou tamau a inga. Na mafu ai suinga mpol kalame toi fuatai, na lango ina, whaala potpotonga whaabao maa loe pe o le IMF. Ma o nei tūlanga, na whaailoa mai ai le tā ua o whainga whaabae, maa losi tau tupe, ma le matai tuina le leo tūlanga la matia. Lua, o mala whaale natura. Ua masani Samoa ia afianga o a whaama matangi maa lolosi. O nei whaalawe, e a whaina ai ati na te tele, o pisinisi, ma tupe maua a inga. Mai mana o mia ai se tamau ainga malosi, e mawhai o na toe tali vabe atu. Tolu, whaamai pipisi. O le whaamai o le misela lua o tasiva ma le COVID-19, na afia tele ai le atunu. Sa tāpunia tua oi. A afia pe malanga inga maturisi, ma whai titi ai e wanoa whainga luenga mtupe maua. Wha, swinga o whainga malom, whainga whapolkiki. E tā ua le iai o whaala potpotonga tuto tasi. Ma whātua tua ina, e pei al whaltupe tu tonu, ina ia tu maupea le mautu o le tamau ainga, tu salaba pe iai ni fesuia inga i whainga malo. Ma le malo si e whaalapa putonga, e sili atu lo na tāua, na i lo le tangata taito tasi. 5. O lo tātou whengai nei, malu i tāua le suau. O le si tia mawalunga o tāua suau i maketi whaabao malo, wa fia ai Samoa, o na le tātou whaalangalango pea i o loa mai whafo. Ma o nei tūlanga e awhia ai tau o whelaua inga o loa mai soifuanga lau tele. O le an tātou baba ai ngai luma, e mautinoa, o le ato iai nisi lu i tau sanga o lumana. Pei tai, a whai e maalosi whaavai o tamau a inga, le lei le pūlenga, ma maalosi whaalapot putonga, e pei o le whaitupe tutonu, o le ama whai e Samoa, o na ngawhatia, ma manu malo i nei lu tau. Ma le sini au tu o le nei tu la fono, o le fausia lea, o se tamau a inga mautu, saonga le mu, ma ngawhatau li maina, mo tupulanga, o le lumana. Ia, manatu o le au te lenga le nala o fionga i le fonga fetalai, ia, e a nga i lava i tūlanga o lo o tau mawhai e tatari atu, ia vae nga uma e pei o na pesiringi a fo i ele malo al Palemene mal whaaloalo. Ia o fionga tele. Ia, maro whaftai sau noa lau fionga le minsta, lo tula i mai le fionga i le teitai o le itua ngai la tua tula. Lea ua whafonga le mota. E tali mai al malo. E le tulanga ia le tuto tasi. O whai unga whai le ia awane i haafia e ni tulanga whapolkiki. E matuale ai masomatu taltununga saunanga al minsta. Kwa fia le whaltupetu tonu. Wala na utula i atu. Ina ne i awa e Pascal tu la fono. Awa le i tana i atu le vaenga whaile nei. E io eina teuteunga. Matu tele ina teuteunga whaile. Fonga. Ia, o lo tula i mai whau la vea whale atu tolu. Haftai lava. Haftai lea o ole ngala ngale mea ka ore audit. Ngala ngamai fo ese kasi o sui malu ngai kul miska me mo mo haftai. Le rau tali le fionga minsta tupel tu langa le audit.
le tatu atu o le ai audit le ia le Central Bank le external auditor o le PDO na umana ia ai al melen fa atu ai le melen IMF. The IMF provides safeguards. The IMF mai la to mo ta yala ma me va ai ia aua e se esele nga dunga Central Bank le fai mai meo finga fa vai masani o finga fa vai ia Luis Fiki New Zealand Australia America mesimea e kai kusa fo ia finga fa vai ia kasi ia finga fa vai le IMF le ia e kapsu ya ile ku mane ku a me kasi ai fa tai ia le o fia pe finga fa ia o le nga mai le anu report le te pu me ngafi ngai audit mai kua mai fast food mo kup miliona le polofiki el Central Bank longa lua wale usa ngole le fionga ile le mele ole new money ia fa malu ko o mele mo kan ko e mo kilo kan mo ko investment e ese le new money ese le new investment o new investment ia fa ka yo me kan fai a o le new money e fa ese senga me ia cryptocurrency senga ngo mai ai e a mesfela le mele la ngale usa ngon miska le fionga palmia le mele o ko ha ka economic zones me fa penga alo no vinga pe ia furinga mai o le e teilanga ia ko kula fongo le fa i kalia me ia me kongo la ngale va ko ilma ko fo kwanga me ia a mesela e ke fima na malava la fionga i mafu anga o fa la kele ia va ngoa fa maro ro ile i ka ke fongo o ile le pule Central Bank po pe ai se an mafu anga o fa la kele ai wa le sa ngo me ka ofia fa moku ale wo foi ka bo ngi o ke le ku la fomo o remove o Central Bank o ko vanga Central Bank ma fa la Malo vaftai ia la tua tu leva nor te tai o malo. Ia, leva tu ia le tarifai o malo. O lewa umana folasia I Malae le tali. Ala fionga te mai tai minista tupe fiangai maltato Central Bank. Ala fionga foi le minista tupe. O ia le ko vana la IMF tato. Ma la se si lungat. La tato worola la tato terno lewa batu pufai. O lewa umma le tasi lua toru leu tato me la solo na toru nei tato ternoa. Ma wa umma foi na mato fola si atu. O le fina ngalo lea o le tato fainga malo. Fainga malo le to te sauno mai e le na o Samoa le nei. Au nei o lo e le lango o Samoa. O le winga le na le upu. O le meo lo iei le fina ngalo Samoa. O le meo le na fai. Ha peo na mātou fai atu. E leo tu ua lo tau fautua mai. Tātou lafo le mamori mau Samoa. Po feo iai e o lo te pe lato fatu tuanga o le mai. A leo fa leo tau longon. E no manatu le tātou ave le iuta. Fa leo pe lo tau wanganga te pe o no lo tau tana tari tanunga. You are responsible for your own opinion. Hey, you are. Pule o tau. Al malo, e le whakaria ia o kou. E whai al malo, le mea ua tala whengai, mo le malo, mo le nei taimi, ma le nei no whoinga. Ala le taunu whamanino atu. Pau ala le vala. Le no ua ngani e tuai, wala na le ure no whameli tupu fia. O le anganga le nei, o le tupu, o le whaabevesi o fina ngalo. Le whenga luenga le poisata mwhai tua le sui whalatai. E le fa pe fai nei swinga nei ono maiaba tu lau lava le tau sofa le ai fu fuanga le malo tato bavai mo le lumana e le fou le men nei o serious protection ini me se sema ni me fa le tonu ile lumana ai le fa pe u fai atu ko bana le sofa termina nei o le matou le na vai mo mo le lumana ina nei me ande o tu le mai se si ko bana ya na tato wo ro le o nga le tal fe mai na mela ba le matou te ngani atu yo tau mari le fainga fa vai al fainga malo le nei sila I sila sanga e mauai so swani mo le atu e le fa yatu le la lolangi wa sweet e fa pela la fatu la tatou so na sweet ile metala fe ngai ma le lei fatu la fonoina ma pui Samoa pui ngale le batu nei a le wa fola sia e tau te e pule o tau
Pure lau fionga le fonga fitalai pe fai stato palo te tau vala upo ia lango tu la fono pe le ai. Au le malo e tu mau. I lona taritonunga o le tu la fono le ni. E manui ai Samoa. Ia o le ufai una lau fionga le fonga fitalai e tato walo ia tu mai le lafo ia fa solo le o le mo le ava no e to e ave ai oile. Tato komiti ha le fa solo. O mai le tunu ta fio mai Samoa e a mai o lato fina ngalo e fa ari le men nei na to foi mele tono le tato mot ia polo to so ni atu le lo fionga le fong stelai a le wa umana sa o si fina ngalo le mot e la ave le tunu e to me falta nonga po feo ta tia le lato fina ngalo ia ina ia mau le tasi le so malangang fa lo Malo fa stai ia la atu le ia le suyo fa le alupo Taila mo lava no. E ai lo ngona I maota le saunoanga ta ua le fionga Palemene. Paua leo se tu lalo. Saunoa manino lava. Swinga nei wa fai. E le mo o le ko wana lo iai nei. Paftai o le manatu fo ina e le I fai atu fo isa manatu fa apea lo iai. Ai ta ua ran fina ngalo fa apea mai. Se I fai ne I sau se isi tangata I luma. Le sao. Ale wa fai atu ngal tu la fono I pui pui ai. Ai se ale mea ua ba ai ai luma. Mena vai nana fesili ai, la mela asuye, wo ye se mea ufa le tonu. Le au nanga a leo lo va ai le Central Bank. Por mena ai lena po poe. Sa me suye se mea e le oleanga. Ia o lewa maua lo finangalo, lewa maua, o lewa maua lo finangalo, e tu sai o sao e fatu tuanga le sao noanga le fionga le Palemene. La e ia fonga vai uta au ngau au tele mafuanga le sao noanga le fionga le Palemene le no maua. A fai elo e nei e po lenga le anga I luma inisi tai fou mai o le malo tai ian malo. O le au te lenga o tau sao noanga lena wha manino le le fionga le minsta o tupel vaenga lea. E ila le manatu. La se o wafea ni wha malo le minsta o tupel no o watua lea. O sao wha unga e tusar sao noanga. Au lo tau tu o lo angai ale malo. Se I wha manino le vala lea. Se I o ye se tala al fonga fitalai a mata maltato pe sittings. Mori atu whaftai lo fionga I le minsta. Wha malo sao no lo fionga I minsta ta tonu. O manino mamai o iom ta upu salanga e sui mamalo wha tau tu la fono tau whaofi. Ia tu maupea, e malo sortino, maritomai wha au pengaina e le tua. A wā tau ave ino le mtanga ruenga o tupe. Se o wha manino le tūle a tūsal a matanga o tato proceedings. Ina ua avatu le avanoa tau te sau noa le tūla fono tau whaofi nei. Na tamua le fionga te tai o le tua ngai. O langa o lolo o wha mau le official fono. Sau noanga to mua e te ena e le vaenga wha o whai o lo aia ia. A ia tau o tangata tu la fono nei. Peitai, na tu awa noa tu lava fonga fitalai. Langa lai wha fonga mai o tau tu malo po feo ta oto ai o tau finangalo. Sa wharia foi o tau finangalo ma te talo mai. Se tu atu tu la fono tu te whai taunga mai o iai. Luas fu mar whai tu la tu atu leva noa. Se iau lia le aso lua. Aale sau ngoanga mua marita mua le tato proceedings. Te enga el vaenga whao whai e puipuia ia tau tangata le tau pipi. Sa u whaatali sau noanga na mata mai aile le ilo ilonga le tato tu la fono tau whaofi nei. Sa u no manino lau fionga le taitai o le tua ngai. I lo fina ngalo e au mai o se sui o le pā. O le upu moni sa u whaatali ana whaapete sau noa pe o le sau noanga le ua e sau noa mai. E ta ui aile vaenga whao whai. O le upu moni o le whai unga no foa, le mwhaintu atu se awa noa i au tau. O tau umar vaenga whao whai le tau pipi. Ai sea, o Palemene whaatemu kalasi e sau noa lor taitai. O leo te lenga nao se vaenga whao whai. O lea e whaatu langa maalo ia i tonu o le Palemene. Ai o te whawhetai, i le atua, o leo te tala le awa noa mou tau. O le vaenga la leo o e sau noanga le fionga le taitai, o le tua ngai tau te ena le tula fono tau whaofi. O le whai unga no fo, o le tau whai unga le na. Ana se mea ane te sau noa le amatanga e a mai ilunga i se mata upu whaaloto i whale, ma le whai unga le vaenga whaupu whai.
o te whaamaruru atu, e le taulana maua tau awa noa. A o te whaftai le atua le whafonga tau tu malo, whiwhilia o tau. Wheliri whai fina ngalo le whaipule o lo sa o whai i le vanga whau whai. Pe o lo tau tai tai, po o le tu malo na whiwhilia o tau, o le sa whatari i no foa. A ui o lea, le ua mai whasisilanga a le fionga tai tai o le tua ngai, ia o te whaamaru atu. O la ahalua tātou le prosese masani ai whatino ai tātou. A whai o le finangalo lava leo tai tai o le tuangai o le whaamau ia i mātou. O na o lau fionga lava i te tu la fono. A o le tele o au te tele. E a mai a whaafautuanga. O lo au mai whaafautuanga le tele o finangalo sui. O le naitu o le maotai a ngai o le malo. O le mele o te whaamalu lua tuai. O le a tātou o le prosese ma le whaatatianga o ngā luenga o le so. O le a whaawau iai tusa o ngā luenga whaatatia o le mota. Sili, po le a whaitauina ne tula fono tau whaofio teunga tula fono whai tupe tu tonu o Samoa, lua whelua sunmaleono, ilona whaitaunga whalua, o eo finangalo iai sao noa mai le ioi. Au ese le ai, ua manu malo le ioi. Tula fono e teu ina ele, tula fono whai tupe tu tonu Samoa lua whisfurma lima. E whaamalo si ai wharapu tonga, o tiu te tau ave, tuto tasi tu lang tau tupe malim fayam tali atu al tupe tu tonu Samoa. Ia fatu wina stai te fono komit fatino e tuto tasi. Ma ia ai Tofi manino, fatu langanga o fatinonga mal fatu la iseina. Ma mo mta upe so tai ai. Tu sai ma tu la fono tu mau, ora tu natu tu la fono tau whaofio teu ngar tu la fono whare tupe tu tonu Samoa, lua whelua sfurma leono. I le komite o tupe maua ma tupe tongi, mo le iloina ma toe li poti mai le fono au, i se fono tanga o lumana. Tato se mai le si tu la fono tau whaofi. Tu la fono tau whaofi o teu ngar tu la fono o tupe teu, whawhai ngā ruenga mai whafo, lua whelua sfurma leono, i lona whaitaunga whalua. O te tāpā mar whaloalo lau whionga le minister pisinisi ala manuia malepa. Lau whionga le whongawhetalai, o te whātou le lafo. E whaitau nei tu la fono tau whaofi, teu teunga tu la fono, te peteu, whawhainga o ngaina, mai whafo, lua whelua ono. I rona whaitaunga whalua, o te whietau tala, whamanama iai. Whaalua le minister tupe maua, minister tinamata mai tai, ma le minister tupe. O te tāpāro whionga le minister, mo lau sauna whamamlama. Ia waftai lau whionga le, o te lai bola manoa. Ia te mlatu ale i o sa mtalanga i tu la fono. Ia ado whatu lau pa iar mota. Whio lau whionga le, ponga whetalai. Whio lau whionga le i pāri mia. E lau whionga le sui pāri mea. E whionga i Mr. Kapeleta. E lau whionga le sui whongwhetalai. E whionga i sui Minister. Ia utu lai. Ia, patu lau nai tuan mota. Ia te voia, utu totasi. Lau voi lau, whionga le whenau tusi. On fono, e foi le, pe lo fisa. E foi a polisilio, tanga ruena. Sui ofisili, tanga ruena ma, aptonga tu moti al malo. E al malo Samoa, poto mai lei, sura reasu. E atu atu foi, fatu loule. Fafoanga Samoa, tapuai. Mai mota malawa. E pa ia fatara lei. Pa ia falanga nuu. Ia tailan foi pa io Samoa, lale tulu mbau. Te mato au lewa ngā fōle ata, pe whitalai ngā pa ia tea pa ia lala. Tau foi ata tau leia, pe sa fia whinga lala te mai tai, tu tonga. Lea foi u tātou sirwhai, le maunga wau, le maunga, le ula mea i te soifua maua ma langi maa, ia lofa, tātou tāpau siri langi. Via rāre atua,
o na alofa mona ngal le fatal fatu ma lau fong fifia le vai ngarasu kamba lo te fomawa lange mba e pa e mo lunga Palemene Samoa fa mo fono uso li po e upu wase mon via Samoa e mo taiao lau fionga le fonga vetalai eu tura ia maleava male para o tele e fai do fon mota de tura fon ta faufi o teu teuina o tura fon o tupe teu fa fainga lunga ina mai fa fo lua fe ono tura fon o tupe teu fa fainga lunga ina mai fa fo lua fe sa fo sinda mar fa mo mboe mar no tainga nei fa to sina mai ai tupe mai fa fo fa fainga lunga ina I tono Samoa le ngata idea ia fa mo tu foi ma manoa mai ata tau tatou tangata nu Samoa ia wai ai ngaioinga tau tamaoinga I le lua suli tau sanga tuana yatu tau mai te minei I wa tering swinga mai tawina fatunga pisilisi le ngata Samoa nei Apia foi la langi atoa. E mo Samoa la vaia. O mai tau matanga wanga mar fainga malo. Ya o vai swinga ma lui tau. Le salaina ma le fatino ina pisinisi. E la tau mai fafo. E lo ni tangata anu o Samoa. O dis foi o la tau nei. O nga lue fai paanga. Fa paanga. Ma mo tatu tangata anu. Fatino tina e pisinisi. Lova bena foi no tau tia inisio pisinisi. Ata tau lava tangata nu. Mai tiro foi le tu tau le fainga fatawanga. E ono pui ai tatou pisinisi. Lai tinei. Lau whianga le whangawetalai. Lea na esto whaare whainga malo. E tau ilo nei tu la fono. E fua e lunga sini au tu nei. Mua e whamanino nisi o whai upu o le tula fono e peo le whawinga ina o whaupunga ma nisi o whai upu whapela la fua process mo le whatino ina o ngaruenga lua toilo ilo o fitunai o whatatianga o le nisi whaleo leo ma le nisi whatapulaa I le tono o tula fono me tolu ilo toa tarusanga ai la to mai fafo mo le fa fainga lunga ina o ala tutupe I tono Samoa ne mo tino la to o lo tarusanga mai o la to tonu ia e ona ina bisinisi pa pe foi ma le mo tinoa e lein ia la to morianga fal tu la fonu ma le ia fia foi ni fainga Tau whātupu whaabalawe. Nia morupu puia re mbalu lau tele o ratunu. Ona wha, iau ngatasi le whatinonga o ngā ruenga I lalo le tula fono. Maisi tula fono. A wata mo whainga al malo. E ngā rue whatasi ai ofisi al malo. Whapsoai. O whamaumaunga o whamtalanga. Whamotino ai lato moni. E ona ina pisinisi. Vanga limba. Ya toe fa malosianga al matanga ruenga pisinisi al manuia manaipa. Fatino ai ala tonga ruenga. Turi loa. Ma le mai tai tuinda o pisinisi nei mai fafo. Lau fionga fonga talai. O lau la loa e oto ma au ili atu nai teuteunga. Au tu o netu la fono te faofi. O fai pulua tu la fono au tu o le whawinga ina o upu ma whaupunga o lo iai teimi nei tula whonu e peo whaupunga nei mumua tupe teu whainga renga ina mai whafo po le foreign investment lua le o lo teu whainga renga ina ana tupe I Samoa po le foreign investor non tolu manuia e ona po le beneficial ownership.
O fai pulua pui lua tu la fono tu. O lo fai loai tu ainga pisinisi e tu sa noa exemptions. Pe le stalaina ilalo o le ne tu la fono. O no lo le stala mfatun tonu. E isi tu la fono. O lo pule aina e le pulenga tupe fa va ma lo Samoa. Por the Samoa International Finance Authority. O sifa. O teu ngor fai pulea e a fiai pisinisi tau si mavaenga po trustee companies. O lo le stala i sifa. A fai a iai nisi i wale fatino ina nga yo inga fa pisinisi. Pe fa maonia le sifa. O tau loa le stala i lalo le nei tu la fono. Fai butolu ma fai fa tu la fono tu e fa sino i le lisi fa leo nga le lisi fa tapula. O le lisi fa leo la ufenga na fufutalayo pisinisi e le mafai e la tau e leo ni tangata nu Samoa. O na lato fatino ina. Pe fenga bengai. O le lisi fatapula o pisilisi e mafai o na la tau fatino ina. Ai inga e ta tau na famari e ina mombua. O teu unga nei fa upo e a fiai mombua le vese mai o nei lisi mai de tula fono au tu. Ai fa se atu tula fono faton ton. Fatasi e mta yala mo le ilo lo ina nei lisi. Lua fa popoina foi fa ipuivo tula fono au tu. Ai inga mo visiri le tai lua tau sanga ai lo nei lisi. O fai puono puipuia o tula fono au tu o mata fa yo ia al committee fa fo tu mo tupe teu fa fa ngaina mai fafo the Foreign Investment Advisory Committee o nei committee la tau te ilo ina lisi fa leo pa le lisi fa tapula o tai yala mar fa tino ina o le ina nei lisi fa pe ai ma le fa tu ina o le minister il fa tino ina nei longa o teu le fa yupu o teu fa popo o le lisi ta fa yo le isi ta fa yo il committee le ngata ina fa tino le ilo ilona le ilo loina o le lisi fa leo ma le lisi fa tapula ai la tu fa tu ina foi ilo ilonga ma fa tu inga ruenga fa la wiloa fa tu sina mai tu pe mai fafu e teu fa nga ruenga i Samoa po prefitu a o tu la fono tu mta fa yo ia mta nga ruenga mta bu tau tupe teu fa nga ruenga mai fafu e lo ia se mta fa yo ia fa tino ina ia mta nga ruenga fa la wiloa fa la witele ia fa maunga fa mtalanga tu la fono ma fa nga fa vai mta bu tau tupe teu fa nga ruenga mai fafu lau fea ngar funtarai teu teu ngar nei fa upu fa popo ye le lisi le isi ta fa yo im tanga ruenga le ia la tu fa la wiloa fa la wichele public awareness ia fa mtalanga tau tu la fono ma fa nga fa vai o lo rima tai tai nai le fa tino ino ngar ruenga tau jupe teu fa ruenga mai fafu fabu F2P F2PA F2C ma le F2D fa upu ia fa popo tu la fono tu e fa sino ilo loina o talosanga e tu na mai mo tusi fa monia foreign investment certificates e tu la fono tu te milei lo fa tu la fono ina ai le fa tino ina o fa unga fai is talosanga e tu tono sfuluaso talu ona tau ni mai na mtanga ruenga ma fa unga fai e fua i lunga i tu ai pisinisi e fia fa tino ina pe fai ai le lisi fa leo ma le lisi fatapula teu ngandei a fiai fa tino ina suenga tangata ndo mai fafu e teu fa fai ngaruenga la tupe Samoa due diligence process to fa la tele tembi fa tino ai ilo longa tarsanga mai se fulu aso i le fa va yaso o ai ngo tu si fa mbondia ma fa ai ono fale la fa ngaruenga o fatanga ina authorized officers i tu tono pisilisi e fatino ala te wasi singo mo fa mo moenga tu la fondo ma tu la fondo fatun ton ma leisi ia fa ilo mai de tangata mboni e fa manu e ina tupe o lo teu fa fa inga ruenga beneficial ownership o fa pu valupi o fa upu nei o tu la fondo tu
mo le whawhawina o tusi whamaunia. I teimi nei, e tau na whawhau tusi whamaunia. I tau sanga tai tasi. Mai te tau sanga mai e whawhau le tonu masina. E li umare au ngāru tusi whamaunia. Long fai foi le tau sanga mai te tonu masina. I le mai ai o le au ngāru pepa whamaunia. O teu ngā whaipu lea u whamausia ai le tuina mai. Tau sanga i te tonu masina. E li mai ale au ngāru pepa whamaunia. Whaipu iwa o whaipu lea tu la fono o tu e whasino i le taimi whatulanga ina o le au ngāru pepa whamaunia. E tasi le tau sanga au ngā aile tusi whamaunia i lalo tu la fono. E au whailoa mai e nisi o le au whaipisilisi. O lea whatinonga e le mautino ai le whau wau o ala atua tinae. Ina nei te ena ai wa tele la tutupe o maea o na whawhaingo le ngaina. O teu ngal whaipu lea u whapapoina ai le taimi whatulanga ina o le au ngā le tusi whamaunia. Mai le tasi tau sanga, i le lua tau sanga. Whaipu sumba tolu, whaipu le tula whona o tu, mo le ia e tau sanga ai le o te ena sana tau sanga. Po se pepa whamaunia. Whamaunia foi o wha lea ngā ina. E toi loilo ai lana mta upu. O se tau sanga o te ena e mawhai o le tau sanga i le minister, mo le toi ilo loina. Se tusi whamaunia o wha lea ngā ina. E tau sanga le whamsinonga maurunga. Mo le toi ilo loina. O le teu ngal whaipu lea lau whenga le. Mo pitarai, le ai le tuafiaina o se tangata se o sua tutotasi. Independent reviewer. E toi ilo loina whai unga le ofisili o pulenga. Na whai e lalo tu la fondo o tu. Pea talo sangaina le toi ilo loina. E tangata na fie le na whai unga. E te au lea watele o te vairu peina ari sao noanga lau fionga le mista o si i tairu watele. O ne te aluai o tātou tau nuu tātou malolonga masani o lea uli, o le mea lea, la tuatu lea vanoa pe ato e taliu mai le mae ai o le tari ngā sua, e wha ua wari forsanga lau fionga le mista. O lo ua saunia le tātou tau maftanga o lea uli, le maotar Tofi lau eti al sana, ia e tali ai lau tau sua. E ile nganga ia o le awhatatia ese ngā ruenga al fono au fai tula fono mo lana malolonga masani o lea uli, tātou toi tau au fia i le tula e lua i lea uli nei, ma le nganga whaaloara. Natural Samoa water, the taste of nature. O te whasisilatu to e amatalia nei tau numanga al fono au fai tula fono. Te tonu maua se whasinga malosi pai o Palemene, wha malolon sa i vi ia le tualan fua i le nei aso. E whatati ese tau numanga al fono au fai tula fono mo le malolongo le uli, o lo sa unua wha mamlama le fionga le minstau tanga luengo pisnisi ala manuia maleipa, i le tula fono tau whaofi o teu ngal tula fono tupe teu wha whainga luenga ina, mai fafo lua fe lua sfun mo le ono. Ia o le avanone tu natu lau fionga ni minsta mo le whao wino lau saunanga. Tunga fonga ftelai. Ia, se tu malia whenua alfi na ngalo minsta, se tu atura mnua te tae malo? Le tu le avanoa e awa wali saunanga le fionga le minsta e whani avanoa e mo le toi whaftai tele. Lau fionga ele vai lau tusi al fono, ai mai se foli tau tengo le nei aso, wha malo le tau tua Palemene. Ai o manatu lau fionga ele fonga whetalai. Ia, ele whaina tu ua lava se mea e whaafatu uru le mawhau fau. Ai tātele i malolo.
Sa nofo lava ma toi mafaufau ma toi manatu I lau saunoga lea na e sauno I ai. E ala I whaalinga ia na toi whai muri mai le taitai o le ituangai. E winga whaasolonga o le tātou ngā luenga. Ana le nganga lava le mamuri atu le whaafitai, ono loutu ava noa pea. E ui lava ina toi whaaili se fina ngalo ma losi, ma se fina ngalo e a ngai mai e teia ai le tali le malo. Ala tātou o ia le tali o lau saa. Whai lau whai unga e ave pele ava noa mo sui mamalo. Ona e tali tonu, e le I whirwhiri ina le tai o le itua ngai o, sui o I tu malo. Aftai e tu le tūlanga lea. O waia fo I winga le mi ngao. Ona o tātou tūlafono. O mana e au lape. A e se tangata e tū lai e se malefono au whairfono. E tauna longo le whailau tusi se whanoi alo ia. A le mai tau nei. Tu lai I whae lunga le sui o whaleta musu umo I wha tu lau lava I la tauto longo te li tonga yo e se malmota. E nā lua le na o I e whafo. E lau mai tau temi nei sa whape a tonu e fo I mai wa suinga maria le mesa unofo ma. A le mai tau atu nei o whainga la ia. Whainga nei lau o whionga le whangfta lai pui ai. Tu manga o tātou whono langa le tauna monto tongi o tangata whapea. Hoi la ola e whailo lato wiwi ma lato mawha. Whau e whawheta tau le whaunga ngasei. Ia e whapena atu se tala. O le valeo moli atu le whawhtai lai tu mo e la vo lo lango pa pale pea. Ma ono sai. Langa o tātou whai walo whiri ma nei. E peo na whai atu. Se o lo whaanga na o lo whaanga nei. E wana I taita ia wha lima o mātau. Ni mea ne le la tātou woa iai. Ia, la kukua ngea la o la ua ngi pulo le moka. A le na whanofo. O ia wha longo iai, o la ua whionga le whangafutela. Ia le no vesilia tu nei whalau tu si le whong. E le se whanoi. Ia nai nalto o whaamal whautautanga I la ua whionga taita I le mota. Whaifo e au lape o nei mea watu o whau tele, le mea nei le mawhau whau. E meise le whaso e sā, inisi o teimi, whai e mātou lau. Ia o loa ngai mai pele mawhau whau lea. O nāno manatu lau whionga le whangafutela tauna wha leo langa le mai tau laugu ia le atunu. Mai se fo mai tau laugu o sāl muri anga. Ia, manuel tātou whono. Alo whaftai, ai lei tua le hawa noa lau whionga le ministau. O tāno e pisnisi ala manuia malipa. Ia e tā ua fo I le vaenga o e sau noanga le whionga le li Palemene. E ei fo I vaenga o leo te iloa e leo whatino ina e sui mamalu o le tātou Palemene ui o lea. E le mo wa. E mole no fo le, no fo tuel sui o ainga le tai. Mai tau ina le tele o tātou fontanga. Langa lai tono o tātou tūla fonto. Maua e tā ua le vaenga o e sau noanga le whionga le te o le malu. Te le au sui pēr tūtula I ane. Pia no whai atu. E le mo wa o le sui o ainga le tai. A le tau singa no fo le nei. Ia ma whainga mālo wha temo kalasi. Mole a ngā I luma. Ua fōfoi la ua aile nei vai teimi a e peo no whētu. Ia, ele e ango tuli I helo ma whau. Pa wan meo le file e mua le mauta nei mali tau si o le fia. Te alo nisi suina na tūla ia nea o mai loa a ngā I whafu. A o loo iai ianga e maasani ai. E te whaailoa mai ia te au lo wamana I ono fo a o e tūla. Te leo whaatula I fo mai ia te au leo au se. Tūlo wananga ngana leo au se tua. A oanga ia wha Palemene. Se o fo ina e toe a nga I mai mea fio mai te nofo, e te nofo I alo nofo. I oanga ia wha Palemene la fo, I tonu tatu la fonto ma. Ui o lea. Leo lea la vai mata I tu o nofo. Tūlanga I ele wha pia o alo il titilo au ni o nofo. A o la ulea te talo I a te uto. A watu te whaia mo au. Lo u whai pule. O le nofo leo lea tunu o le nofo lea o le malo o le nofo Samoa. A ui o lea. Ana o se toe wha manatu o le nofo. Langa a tātou wa ailo wha tangata tu lo wa ilo wata mali anga o oe. Ai o tātou tō manatu. Langa o le fo, no fo le tō te awhiwhioi, o no fo o I tū malo. Ele o le sovereignty na o le Palemene, ma le tau singa le Palemene o me ui o lea. Ia lea o sao no le whionga le teitai o le malo. O le tūlanga fo na iai. E tele nisi vaenga o manatu ia iau, mo le anga I luma o tātou fontanga. O la iai ni suinga mo le anga I luma.
Ia fo le manatu ia tiau. Tele taimi tau te whelau toa i ai maa ngai mani no foa. I le whaapupu o tau saunoanga. Mole a ngai luma. O la whalitato wati. La whalitato wati taimi ei tau saunoanga. O no tau sila fia le leilea. O hanga nā wha Palemene te mo kalasi pe o na eisi Palemene na mato wasi asi ai. Ia se toi wha manatu o no foa. Lea o saunoa te itai o malo. Lea se si fono sili atu fono usu nea Samoa. Na se wha manatu, pe ano whai atu teimi, telo teimi, le ulu tō ina tō whai au tō. Lo tapu ai mai au tō i tō malo. O tō o lupe na wha ia mai le fui fui. A tātou wanga i mai le tūlou ngangana, ai wha tama se ai. Ia, nana soso atu wha pena, tati atu ia au tō tō wha. Ia, o se whautuanga lea no fōa pe fō no sauno i tai o malo. Wa mawai fō i mani wha manatu ale no fōa nei vaenga o le ori. La atu le vanoa o fionga ni minsta e au tu la fono fa au lau saunoanga. Ya taro fionga le o tarai mo la vanoa. Na tu foi uma tu fau mo. Sau ya le foile tari nga sua pa ya Palemene. E tu la leaso. Pa bobo raftai le. Pe Palemene. O fionga tarai man. Pa le tusi man. Pa ya lo fisio fono. Ya mo le asinga malosi. E tu la leaso. O fai psufa, o fai pule tu la fono au tu, mo solinga tu la fono, mo fa salanga. O fa po poina fai pu sfufa a, il mai ai o fai pu sufa, o tu la fono au tu. Ya ai ma fai, ona fa sala ai o so yo kombiti, fa tonu. Fa pela to e ona ina sea. Pe fai e fa maundia se solinga tu la fono as a company. Fai po so mariba tu la fono tu o le mata tuina pole monitoring o bisilisi mai fafo o le talaina ma tuina atu ai tu si famaunia o nisi o teu ngo le foi upu e fiai le fai le mtanga wenga na mata tuina i lalo o malo sianga o foi upu suiva tanata o mo sarumbia e lo fisi sidi o lo fatinoina bisilisi e o noma tu si famaunia po ngai oinga o lo sori ai tu la fono tu o se foi teu nga o na fai na tarasanga i so fa masino fa msinonga fai tu malo ma le fa msinonga sidi ya Samoa mo se polo ainga search warrant e fa tino ai sai dinga o fa mbanga mana mbia i lalo fai suiva o tu la fono tu fai bulos fulu ma fai bulotasi o le ne tu la fono tau fa ofi fa popoai ni ai ngofo e ma fai en tanga ruenga no fa nga ma fa soa fa mtalanga ma pa anga mai fafo fa pena foi de va tanga ruenga ma pu lenga tupe fa va malo Samoa mai si official malo mo fa mo buenga le ne tu la fono tau fa ofi no fionga fo mtalai mo le malu Palemene o fa ptele ia fa ptele na tu la fono tu o teu wina i le ne tu la fono tau faofi tu la tu mbata nei mo le ilo loina ma fa maundinga ma fa tele fa tai Fa malo fa tai lo fionga de minsta ala manuia malei pa mo sauno nga fa mala lama sanga fa manino i tu taua mai tu nga ese o tu la fono tau faofi e manatu ia o mau foi se maninonga o le pai o le Palemene e mai se foi sa usi le fafonga sui malu i le folasanga manino ale ofisilo pulenga mtanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa i le asonga fua o le tato pre-sittings alo sa no le ofionga de minsta ia o le avanone la ala fua tu maota moni sui e fia sa no e tu sa o le tato tu la fono tau faofi malo wangang faaloana No, fionga fo fitarai. Ia o le ua mau atu la foringa tamua mai le to o whaasale le anga numero toru ia sau noa wawanoa na mota. O le vinga mai whaftai le tua. Tatou ria mai fo i nei asolona. Tolu le tatou fontanga. Mo le tu whamalo mai whaftai i le lawa pale mai on sa i ona o fionga.
i whangwhitalai, whātoa inga ruenga le tātu maota. Ia. Sa tau tuar fo ian le la whaamore fo le whaamarulu ma le. I lau whionga te tai al malo, le awisa mai tau mai. Ia, o le anga lawa i o mātou sui e lango wanga ruenga le tātu malo. Ma ruenga lau whionga le whawhitalai, watu se mātou sao. E watu la fono iai. Eu te ropo a mea sa musu e lau ia yo a yo me ele musu. A sa usiria tu ia fa pe ola la fono yo ia. Ya matou ia e ai fa pena a tonu fo e tulanga le sa pe mai ma te mai te tu la fono le ai. Fa stai lo fioma. Eu ila ko se le fonga sa fa your president. Tai ole na mai le vanoi watu e matu manatu. A to vai fo e manatu sa watu mo se fo nei tu malo. Ei lango i me le ai e tu la fono. Ya tono faali te eisi vai ngale o fotuanga sa watu. E pio vai ngana na ona fa mau i foi. E le i o mai nei tu malo va pio mai am tua te e tu le ai o fotuanga tu natu. Fa malu lu tu ai lo fiunga le para mia para ko sa mai tau mai. Le ai. A stai foi la para lo fiunga fo te rai man ta moto. E se fai atu se vam taranga pupu ile tu la fono e pe tu ile mai fa tai lo fiunga le minsta. Tau tasi nei tu la fono pe fo na tatu tano ai e tatu seminasa fai e tau a tele. Mai ai nga le fo iama tu la fono leo mai atu nei ele. Tatu faltu pe tu ton. E tu langa leo le tu la fono e anga i atu a wale manuia o a tatu tangata. Ya ai mai se fo tu langa leo le fatino ina o tatu pisinisi. Ala manuia o tatu tangata. Salo ila o foi tau atu tu la fono malona atu anga whawhitai. Whawhitai o leo ofi mai tu la fono lea. E pauare mea sa te patau la i eiro ne sui. O vaenga i o tano me tu la fono i le lisi wha leo. Ma le lisi wha tapula. O pisi nisi. E me whai ona whatino ina e tātu tangata. Whaftai o loo tatala lewa noa e ofi mai ai tangata mai whafo. E whaatino la tau pisinisi tono le atunu. Pe wan so no manino le fionga Palemene le ai e mana o mia tātou investors. E o mai tonu. Hapena ana whaatino la tau atinai. Mo mua e atinai e tātou malolona lua mo inga luenga tangata. Nei o tātou tangata. E atonu fo e whaititi ai le e tūlanga rea o le awatuina o tātu tangata whawhainga luenga i atunu mamau. Sa e ringa o manuia ainga. So ia ula lo nei sui te langolangoinga tele tūlanga lea i le ofi mai o pisinisi tele. Pisinisi la popoa pi o na tano mai le malo. A o le mta upu lea i lisi wha leo leo. E leo se mta upu fōula o whiunga le. Fong fitalai. O wa tele tau sanga o langa mai ele. Ele au fai pisinisi vaenga lea. O lai mele mai tau te mine. E mo ro tatia ila lo le lisi fa leo lea mo tatu tangata. A me moni la. Ia wa tele ina le usta ia tu langa lea. Ai sa. Tele o avai nei le lisi na ye lo ye vaenga yono. O lo ye vaenga yono. O pisinisi e whai e tātou tangata. Wa ere to mai e whai ai. Ia tele te mina e mai taula o whionga whumwhitalai. Ia o tele en whaatino e tangata mai whafo. O tele ta ua fwoi sei tu ainga po ai tu inga tangata langa nei. E le whapea nei o na o wane a le mamalu o le atu. Le atu no mai saina. E na o saina. E ai fwoi isi tangata o lo whaatino pisinisi ia. So e whapea nasi tala no atu o lo whaatino e tangata mai whafo. A o le tātia ta tutu la fono. Rona winga la, ua ititi ai lewa noa e whaatino yo tātou tangata tātou business. Ma maua e tātou tino e tupe. Tatala pe lewa noa yo e whai business la po, manufacturing. Ma tūlanga whapena, maua inga luenga. A o vaenga ia la haitia. Whaaftai lea whionga minsta, leo mai tau atu. O maana ia tele whaatulanga na mbal tula fono nei. Maana ia tele pui ai business ia,
e whaatino ai o tātou tangata. Mole manuia o lātou. O lani mele tupu te mine. E lai sene le pisinisi lai titi lalo le ingol tangata Samoa. Ai lātu e se tangata le tū mai ai. O lau wa whaatau taia mai e tangata mai whafo. Ia ane isi mea le angai i lau mai tau. Ia ole au whainga ruenga. E te lātu ia wa tumu fo tangata mai whafo. Ia awale jai ia emesa ia tulanga i whaloloa. Retail, wholesale, tulanga whapena. Ia peo ati nae ia e whawhetai o lewa sautu la whono nei. O te langalongoina fo tulanga lea. O lea le ave ese mai e le lisi lea mai lalo le tula whono au tu. O lea la mai lalo i tula whono ia regulations. Ma toe ilo every 2 years. Te ilua tau sanga mai le ilo. Pau fo ia leo whaafonga mai fo ia au whai pisinisi mai la tau le malo le tātua tunu. Ia, o lea ewa noa mea siri o lea la whaanga solo tan longa tula whono nei. Wala wia mai tau. E le ngata i le ono lea. Ai ta tau na tere nisi pisinisi o lo whaatino e tau tangata. E ta tau na whaofi mai tono lisi lea. Ia tā ofi e ia pisinisi i e whai e tātou. Tau na siri atu. E le ngata le ono lea. E mea nai tā wai fo ili whaatan noa la whai pisinisi ia male malo lea tunu. Ia mai mai tonu ia pisinisi ia la nga ale ta fia temin nei. Ia o ta te manu ia va no ai fai pisinisi ta tu tangata. E ai le hamtalanga le sa fai da sole wa le lo ia le ta tu va nga le ofi mai ai au fai pisinisi da lo XVIII. Ole te talo lo fio ngar minsta wa le sa tu la fono na ole citizenship. E molo le sene fai pisinisi ai. A sau wale le tangata fai pisinisi investor e investi tono pisinisi la poa. Make sure e whaawawa na. Wale isi tangata sau e amata mai mea la poa. Ai molo XVIII. Ia oso mai loa nga wa ai lalo le. O le reserve list leo lo fa leo. Mole anga i ruma wale ai le iatu ele i oti ai ta tutu la fono i vanga ia. Wale na manino sa unuanga fo i whanau longo atu i la forsanga. O vaenga o mai a loo anga i ai, fufuanga tatu malo. E whaftai tele ai le tulanga wo iai le vaenga lea. O lea sa mau wale sa unuanga le minsta tupe mau. Pe ono se lao mono tupu pisinisi ia e wanga va ai le Tims. Whaftai wa lea wa umar wholasia le tatu pakeki. O lo iai le surplus, wale tupe toe manao mia, se lao sumar 5 miliona. Le nga foi le le telo pisinisi ofi mai Samoa. A ole fo sanga foi o iai ai fionga le minsta. E mo ia to tele la to nga va ile va nga le Tims. E to la iti la to lo restala. Ia o te tau sanga le fionga le minsta. O a mo pisinisi fo ia le ofi mai la to la fono le. If they are supposed to be Tims e nga va ile lo tatu vanga le. Ia pe la na anga ile le ngaluenga le malo make sure ia fa pena na aula to la fonga le stala la rolta to Tims fa tai o le langolango fu va nga le awareness io le o va nga to la fonga fa la lo ai Yo sui foftalai se ava no fa mol ia Malir su lo sa no lo fa ila ver minsta o tupe maua tu atu leva no lo fiona minsta. Fa malo sui malu ele se nga e fa la vele saunanga matango fi ele sui malu. Pa wale tasel mena misi me team. Ine manino ai. Ole teams e ono se lau ono se fulu la le stalai. Anal se lau fa se fulu montu. Olo comply. O mela ta wa e manino le. Dan se lau fa se fulu complying ole si fa se lau montu. Ola tau su e pula mo le comply ma fu mai o invoices ma fainga la ko accreditation la to system ilo comply ma le tu la fondo fa ftai mo la no fa ftai ma lo fa ftai ia tu le no fa wa sa nanga fa sa le la to ia fa ftai tele lo fiunga mi sta ma number va ngale sa le ya o le winga la le manato nei tu malo e se la mo tu puna le stala ai ono se la weta una fai la tu Teams no winga ya o talo na Fe pe fa pe le stala umar vanga le o fiona fo stala. Lo ngone le atota sanga e molta tu se la su family ona le tu tulia wa fa atolta tu bat. Fa stai fo malo le wa ta tu bat.
tasi piliona ma le lua ta 1.2 1.1 le wei le temi nei na fiona le il fon fetarai ia ole to la na le tu malo pu wa after tele mo le no mo tu na mai a so tuanga na mo le tu fa malo le fiona le mista mo tu la fono pa wala mea tato vai tato lisia ia make sure ia fa pena ona fata no tato malo tato atunu ina fa pena ona fa la treina lisi le wa tele business o fai o tato tangata ia pete ane wa mata na threaten na o ia to mai fafo sa mai fai business la po eu fa solo te vanga right ia ole to tala la usionga alesa pa o ia tia ole vanga le ai i la ngale so nafi o trato nafi ia e mole tuai fa malo tele fa sanga fa sal anga numero fa i la usionga te mama tua fa sal anga numero tolu te piato haftai moro tu le mai ia o mamana mano tele tu le mai ia mole foi fa malo i la usionga su sa fatasi ia manuelo tu le mai il fono uso per Palemene ia fa malo mo te foi me foi tona mota o longa fa lo ia manuelo fono uso Samoa malo faftai sa no fa sale nga tolu ia le tele la vol sa no ia o tima inga malapta inga e popo wai fo le tu la fono tau fa o fili nei ia ele ia se si tu le nga ia iluma ina ia mau ai le file mu ia ma se sa tu la fono wa sa mo mon tanga tanu alo lo sa tu atu pele ava no i si sui fi sa no ia o le wa mai ta watu le wa tu le mai sui si umu tu atu le ava no sa no ai tu so tu la fonto fa mo le atu le faftai ma fa malo la o fionga le fong fitalai fa foi ina foi le tu la fonto fa ofi wa folosia tato mota faftai foi la fionga le minister foi ngafa male tu la fono tau fa ofi malo faftai tapena ia i tulanga uma e pe ona folosia e lau sau noanga mata ngofie malam ia e whai ngofie fo ia ni manatu mani langona ia awa fo ia le nei tu la fono tau fa ofi ia e pe ona ia e fo ia le sau noanga le fionga le minister ole anganga faftai nei tu malo so se tu la fono lava e tau fa ofi so se tu la fono lava e tau fai ina i pasia tono le tatou mota nei o se tula fono e le ngata na pui ai ale tatou mota nei e pui foi se o tatou watunu ia e la walunga lava i le se manuia lau tele o se o tatou watunu i le tusai ma le tula fono e le se manasu tele o le matou i tumalo le tula fono ua matango fiero na whaatatianga o vaenga uma e pe ona saunoela fionga le minister angai vaenga la itia ia le tulanga e pe ona ia le saunoanga le fionga le minister i le vaenga le o talosanga i la tou e angai mai tonu se o tatou watunu ma lo faafetai lau fionga le minister i tulanga e pe ona ia i le ngata i le umi ia por telefo i o aso e lorinai i le sefulu aso ia por fava ia so tu na tu ine ura ia tu langa pe ona ia ile ia lato ai tu alalo la ofionga le minister mai lato e nga fatonu male lo ringa le ne tal sanga e fata u le ne sui a tu langa background so o lato e o mai tu langa vaenga ia fien solinga tu la fono ia tu nui fafo le anga me a ti tatou po le ase umi o ni vaenga ile lo longa le komiti le la ilo ringa pe fini tau sanga i tua o i la tou e mai eni wha maunianga o i la tou li tūlanga pe o nā ngai mea te i tātou pe foi o kākou a kako malanga i whafo e mga mieli poki le ofisa o leo e wha maungi ai ngi vaenga ma tūlanga e pe o nei ai a le talo i la ua fionga le minister i se i vaenga ina ia wha mautua i mana ia te langolango inga whawa i aso pe sida kufo inga ia le lei ato toa ia vaenga ai le fa tau ina ia i la to e anga i me tonu se o tato watunu ia awaia nei fa manianga o fa manianga e le ngata e mau foi nga luenga i tato ai si tia fo tama ai nga se o tato watunu ia i la to e anga i me tonu se o tato watunu
Ia e whātū ia nei fo i vaenga ma tūlanga e pe o nei fo ia fofuanga te tātou malo. Vaenga umo le sa noela wo fionga le minista. Le whātūlanga ina mai o vaenga le tūlafonu. Mtoa langolango ina lawa ia vaenga ia. Manino fo le whaitau ma le whaalongolongo i tūlanga e pe o nei lau sau noanga. A le tua lalo e sa ili linga o tūlanga e pe o nei ai ma le whaamani o inga. Ia mai la toe ngai mai. Ia o sesi vaenga ngā le. O le tāsanga fo i nei fo i tūmalo, ia awa fo i la toe a ngai mei tonu se o tātou watunu. Ia, a toe fo i ma, o tele fo i a pai pisinisi a ngai mai fafo i tonu se o tātou watunu. I la o fionga le minista ngafa ma le tūlafono. E fo i la kou whakaika inga kulou, le nuu, le atunu le o sainga. Ia, e whai o le mamlama i ngidisi. Ia, koe le mamlama le whasa moa ma tūlanga e pe o nei ai. Ia, o le tua lalo, ma tūlanga e pe o nei ai. Ka ki aku le komiki le leo ingo tārsanga. Ia ato atoa vaenga uma e pe o nei ai, whawhianga iai ma se o tātou watunu. Ia inga ia maamlama fo i tūlanga e pe o na. Iai, ale nganga moni lawa nei tu malo, lau fionga le whongfitalai. Ia, whapea fo i lau fionga le minista. O ngafa ma le tūlafono. Ia, lau fionga le Palemene ma le kapineta ma malu nei Palemene. Langalau inga nei tu malo le tūlafono whatulai mai. Ia, o se tālea. Whamanuia le atua le whionga le whongfitalai, whamanuia fo tātou maota. Ia, whamanuia le whionga le minsta e ona le tūlafono, whaftai mo lo wavanoa. Malo si umu whaftai lo sao tu so tātou tūlafono tau whaofi. Ia, mamori atu fo whaftai lo tāri mauto tasi mai nā. Si o tau fuinu uto ngao ngai tu atu nā. Ai malo whaftai. Ia, lo mawale wanoa mo seisi sui, a wār tātou tūlafono. Ia mai tau atu lau sao ni mari sao. Sam tau mwhalatai, tu atu lewa no e tsau noa. O fionga le whongwhitalai. Mana tu o sa mawhai ngā mauta o lea le toe o iese whamatalanga. O lea viditonu le fia maina ma tu sao se whautuanga whanei tu mālo tu la whontau whaofi. Bo muana mbatu le whamalo i la fionga le minsta. Mai se foi o le ofisa sidi matpulenga. Ia matato matanga luenga ana le tūlafono. Pisinisi mahala manuia. Tai mo le taulangalanga i nei foi tū tā ua. Wa tasile nei tā upu e tele e tala le Palemene ma le tātou atunu. Ai whaftai o lewa taunu umari tūlafono e so soani e fo iei nisi o whawhita audi e peo na tūlai maari ai mai. Paula wale tūranga fia o iei se manatu ma se whautuanga nei tu malo. O le tūranga le lisi wha leo leo. E tā ualo tātou manatu ma mana ia o tātou tangata nuu. Ia wanoa e whai episi nisi ia pe o nara vea i lalo le. O le lisi wha leo leo. Ai o te manatua e i le masani an mene o le fo maipol soifua malolo ina. Ai mai se fo i o le saunga le mu o le tunu. A tula i mai se fa maipo se fa fita uli a fiel soifua malolo ina. E pe e di rifa le va aia le soifua malolo ina ma fo mai le lautele o le tunu. Ai famuli muli le tangata totas por tangata totas e fa pena se ma ai nei tu malo nei te unga tu la fonto fauf e moye ta ualo tato lango ma mana ia o tato tangata totas ia no e fa ye pisinis ai asila la wa fionga ma nei mauta ele. Tūlanga o iei le tau o le soifuanga. O le upomonia. Ana le aina i tangata ia e mai fafo le whaia pisi nisi tonu a fionga. Ele o maua se wha maa avenga le tau o loa ma le tau o le soifuanga. Paua leo le itu o leo te popole ai. Ai mai maua pe ana mawhai o na sila le malo. I se whainga e mawhai o na ngā rurue whātasi o tātou tangata. Ma tangata ia
O mai fafa. A tia e business la iti nei na ia. Maua o tātou tangata le manuia. Awa ole mea le ole tau la i ele vai. So se tūla fono e tūla i mai. Ole ale a fianga o nei o tātou tangata lautele. Pe fio na watu eise manatu tūla fono se mawai atu nei. A pena foi le vava ai nei tu malo nei tūla fono tā ua. Tā ua le vai o tātou awa no fa business. Ai au fo na sila le malo. O le ani a wala e mawhai o na tu i titia. Ia mamaua o tātou tangata. Wha manu ianga e pe o na iere tau o so i fuanga. O nisi o taimi e a tono le mao popo tula fono nisi a fioanga. La tau te le whaatanga ina isa tangata mai fafo e. Whaisa whale o loa e to tono le. O le nuu mare a fioanga. Ia mane e foi le a whainga. Au nisi foi o a fioanga. O lo la tau whaatanga a ei mai a inga. E te tau ana whaise montanga le. Tangata whai pisi nisi tono le nuu mare a fioanga. Ia whaiso na sao. I le ati na ina o le nuu mare a fioanga. Awa e tasi lea wala o lea mai tauina. E ese le tau o loa tatu tangata. Ia matau o loa tangata nei mai fafu. Awa e le eni mea whale nuu. Le ese tau tua i le lotu mare ka le si o whaia. Ia e peo le isi lea mafuanga o le e tau ngata ai o loa nei o tatu tangata o lo tau atia. Ia o le si foi lea lui. O lo ave pe ia fio anga mala ala whanga. Ia o le wawa ai ni a wala e mawhai ai. O na maua e nei o tātou tangata le manuia. Ia mawha tui titi e le tau le soifuanga. Pena le pau lea se vaenga o lea e wawa ai e nei tu malo. Ai langolango ina nei tu malo le lautele o le tu la fono. Ai pe o se motunga awhana e tu atu i lau a fionga i le minsta. Ia whapea foi le mtanga ruenga mare fionga le pānia. Ia mare tātou whainga malo. Ina ia sila to i nei vaenga ia. Ia pe o le se whautuanga pupu le tu sa manei tu la fono. Ai e manu ia tele le fono usua le tunu. Whaftai. Malo whaftai sa noanga le sui sa mtau whalatai. A noa foi fina ngalo lea. La foatu malo ia meisa le minsta e onga le tu la fono. Whaftai. Tu atu pele ava no le mota mo si sui fia sau noa. Ia, o tu lai mai sui o whale alupo, ia, sau no ia uo ulo ava no le nei. Manu ia lau sau noanga. Tai tele mo le apa no e lau fionga le ponga wheta lai. Haftai mo le ola sanga malam lama foi. Lau fionga le minsta. Pamalia tu whaatuloa tu mota. Haftai le ola sanga mo le nei, lau fionga le minsta whaatau tu la fono nei. Tasi lea tanga luenga le malo, te mai tauina lava. E le o ale a onanga. E le telefon whamtalanga e maua mai ai. Ai ava ai tiutu e mtanga luenga ne. Ese le tāua i le tauatina e ina. Le tala o le tupe maua a le malo. E a fua mai i. A foi ale tuina mai se lai sene. E whai aini ati na e mai se la to e malanga e mai fafu. Le ni tangata anu. E le mwhai ona whaawa wina ni pisinisi nei. Ta ua ia lao le sao mtanga luenga lea. O la to fo la to te mata i tu wina. Nisi e fio mai whai ni ati na. O la to fo i restaurina company. Ma whaala putonga. Po le alava ni tu inga societe po alava ni whaala putonga tuto tasi pe putonga al malo. Mai tau le lei lava i lato whatu atu ina mai se lai sene. Lea lai eilem le tu la fono ta ua lea nei o i luma mea nei. Le bato e ani motu ngā awha nei su ngā fono. Whaftai e lava. Me mo mua le la i titi ta ua o i lato e o mai whaini pisinisi nei Samoa. Mātou nuu.
tolu lei a fale o loa wa ia. O loo faa ana ina tangata anu o mai saina tu lo le ta ufola tu. Ia ne ifa atu fo ni whamtalanga wa Apia le o le leile whainga o business ne wa be la ia whai tu au le ai o le fia i o le mātou no ona o mo uma me mo e nei Upolu mo uma lava i whai loa nei e tolu i o lo iai whale aluko e whai fo i moava no ona o te loa ele i o atu i o ana mo foreign investment certificate te loa uma wha mau tu mai ele polisilo mtanga wenga fa malo to foi e ma wole le 11 amatalia le polisilo o mtanga wenga le no fiona le minister amata mai sa o tu alalo ele il fa upo full tolu na ile set uping ole investigating report independent review of decisions ta ua ia so somtanga wenga mana ia lava ia se tribunal va Apia la tote ba ia ia ni fai unga ale mtanga wenga faia ia wai le masino ia fai unga o lo le fai e voi fai unga fasilingia le la ia I va Apia so tangata lava ele fia se fai unga mtanga wenga lo ia le ava noi ia le se tribunal lea la tote ba aia po sa o fai unga na fai ele mtanga luenga ma na ia ai o te aia tu a le fia swinga follow sa nei a le fia se fai unga ona talo sanga lea ele official lawyer sili ia fai ele official lawyer sili se independent review fai le longa o le talo sanga. O tua lalo, ia man tua foi, o official lawyer sili. O lo ia le al mtanga luenga. Lo ia le al malo. Lo ia foi el mtanga luenga. Sil fia natural la nei me o lo ia tu lo. E au lava ele tangata na te tuai, e au le client. O le tua lalo. Se se sila nea, pe la o lava o le tele o ngā luenga le official lawyer sili. Ngā tau te lato mtawha yoyo ngā luenga o tulafono. Te tele voi nei, a tau e popo te voi ma o tau e set up ele AG se tribunal. Ai pe a lava, e le official le ntanga luenga le ombudsman. Mwhai no, iei se, mwhai an whao lulu iei. Ne I tu le official lawyer sili. Ia le te le lava no mwhai won tu isistanga te e matua I tu tasi lava. Ia la tu atu I nā, pala se sila ne iei. Ola to le Attorney General la ngana muli atu iei. Se vai le Attorney General po sao ngā luenga tribunal. Mwhai la na iso la to sao. Ole angai fai upo se full fa na iei le whaasalangan na istangata le usta ia tu unga o tu la fono nei. Mana ia 5 se lau penalty units. 5 se lau penalty units equivalent le 5 full wafeta la. Wafetai. Mana ia tonu ale na. Mana ia le te leo le whaasalangan na ia awai lava. Ne so sopo ma ia whaia ni awala whaala tua voi nei tam whaia maua il tangata lona certificate. Mana ia, am whai wente tu atu I lunga. Ia langa ta ua. Ma o leisi mea o mai mafo whau. O le lisi whaatapu laa ma le lisi wha leo. Mana ia. O leva fo un tato I loa lisi nei. O le tele o tangata e whisiri mai. Se o sao e le whaatino ino ngei lisi ali. Le nei ua tele o tangata mai whafo, ua alu whaasolo atoa lato pisingisi. Ua alu ai ma pisingisi o lesa iai le lisi whaatapulaa. O lisi wha leo. O le tualalo tumtanga luenga. Aman mole ta ua lo o tau mata I tuina. Pai o aso nai, pai e toa se singa. Enforcement e ta ua tele.
Pai pendo a se singa e le fa pe tau e le la manta watu. Ta o meo spot checks. Ina no ava ai o e moni wa e sa le leia o mo no e fina ngalo sui mamalo. E a mata o le businessi falolo. Ai o mo fonga e mai si me fai tua. E mai si me e manaia e lola lato pe pera la ta o se singa. Ai te ia o tau tu. Tau te kai pe fai ngā o leo na voi nei fai si ofu pe la ko jo fai ngā luenga. Ai o te o e mau ai. Ta ua lenta ua le fasal anga tolu ta ua mele o le Thames le lansa o North Element Star. O le Thames yoe. Ava pe ongo se lau ongo sfulu anga se lau fast food. Oi. Ye sa o fo ile question enforcement e se lam tanga luenga. E lo tanga luenga lai o. Ai le si meo te mai tawina i pale o loa nei o i la tau nei mai fafo. E le na o saina fo i sa noanga i ai fo isi vaenga to low o to no Filipina o na to no mai Thailand. Ai o tele lava i falo lo saina nei o retail shops. A vatus fais fa atau. E al time fa atau te levo. O na avere o se siaki. Check. E le talia e le tele o falo lo saina. Ia, lai ta tope aku se fa atau ava mai le ka liangi siaki. Se si sila ni ala o fionga minsta. Langa te tau no ona yeise mafu anga lena le fa anga ina sia kilo vinga cash umame tasina au wala em fa la tonga nga inga le income le lava ile tax se ele false declaration of tax reports ia se sila ni ai o fa tunuina ai bonus ia ole inconvenient ia yang ko ku le vat fa fekaya to fa fo ile le fa tau o talus fo lo fo inge kali ai se sia ia vai tu e a nga mole a fa ingo fiena o fa tau inga le mamalo la tunu ma ia talia ai fo e fiu fa mamlama te ia ole i lo fa sa mole le ia le au fai business sainga nge a ngango fo fa mai no English no Samoan ba okay I'll go and learn Chinese and come back ia vai tu ai fo be fa pena ai so sani le malo la tunu ia ole me ole na tu la nei sui ta ua tele le nei tu la fono pe no fa tu ta ua tele tu mtanga luenga lea al enforcement not only enforcement to low level pe na fo ile promotion e a se me e fai o to fa alinga fa sala launga i saulunga le tio o fa sala launga pe o fia ne vai taulanga sa tu e fo tu lalo o li poti venga al market savalalo sa tu o lalo le ACC vese el mana yeos to tono le taval ai sau ino i loila ia le lau te le alu ni fa ka ka lo le tau ta ai me la iti va pe na pe masa ni ile fa long ai pa wa me no i loila ia o la mana ia le la sone il market pe na foi auto la mana ia la sone e vai o loa la utongo fia o la wot le lele la sene fa lo loa le ia me mana tu ina jo autafa ia ai man via tele el tato fa so to engo le ne aso aftai tel mo la no lo fiang fong fetlai laki ele umaro tempo dai la fong fetlai to se no ia ma lo fa aftai sa no ia sui fo la lupo la tu la no lo tu la mai le fiang mi sta tu pe mo fa aftai mo la no fong fetlai sau fia fa ula ver su malu an mana ia si fonga fa longo ai wo tano atu la le ta ua enforcement la le su malu le pre-sitting e sa fa la wilo ai le tu langa o mato si singa le o mai an fai le enforcement e fa va ia solo mai tu nei sa fa solo to no Upolu o le la wa mare li poti e fa ia singa o le tu langa lo ia tato pisinisi to no Samoa o le fo va so fo la mato wo sa vai pe uma tato fono ina sia ke fo lo sala fai ai mor si lo fia wa mare li poti e fa si lo tato pisinisi ia o pisinisi la ni la sende o pisinisi e se le ngola la sende e se tanga tele fa ta wo lo ai e mo pisinisi ia la alu fa solo atoa e le ngi mena FIC le intu la fa pena ia mor si fia le fo mane te tu la me se suito e pa ia va ngale ia le waru le fo se mer tato tanga luenga wala si singo tato la sende ma pisinisi fa pe fa mole o fo
Fongatalai, whaaftai mo lava noa. Ia, malo whaftai lau whionga le minsta, ia masalo le ua maua mai le sui whale alupo na sau noa, nanga sai le aua i le tātou proceedings, a sa sau noa wha mamalama e le whionga le minsta, enforcement so le tūla whonga, whakasi e malata wa singa. Ia le lopo le si puna vai le o tupe fau, pe a le stala umo le ono se lau mon tupu lea. Ia ai malo whaftai, ia tu atu le avanoi se sui mota i fi sau noa, ia le o mai tau atu lai mai sa nganga wha, ia sau no ia wawa no le mauta mo lo fina ngaro whania. O le atu leanga whaftai lau whionga le whonfitalai, hapo foile. Whaftai lau whionga mo le whawhawhoina le tātou whontanga ni asu. Ia le matase manatu vai e mo le atu le whamalo lau whionga le tama matua le. Mauta lau whionga le mista fau, malo le, lau whionga tea, mo lau tūlai mai lau tofi. Ia sa whamanu ia le atua, iau whaiwa. Foi le whamalo lau whionga tu ia. Malo le. On sa, ia whamanu ia foi le atua i lotu lai mai nai tu. Ia e, whaleo se anga vai o nei tu malo. Sa anga whae tu sol tu la fono tau whaofi lende. Le nei vai ngol tātou fontanga. Whaftai lau whionga minsta mo tu la fono o le lei. Alo longo foi ma le toa i whina ngalo whaalia. Ia e mai tau foi ma le to ai tūlanga o ieiso tātou o tunu. O la ua mai tau io Samoa ala tunu e whola mai tangata e whai pisinisi. E les whawhita uli e whai ngol pisinisi. Al tūlanga o wherere o whatinu ingol pisinisi. O le tupe e whai el pisinisi. Pio nei vaenga ia le titio e whawhtai tūla whono le ua. Whalongolongo atu. E maua lawa noa e. Nai o tātou tangata o tau whai pisinisi. Alo i el fefe o no le ei o se tupe e whai el pisinisi. Ale tūlanga whelele i pisinisi e tā ua le tele o pisinisi ke le competition e ftutu na i le tau o loa e o ngā mo tātou tangata le ngā whatia le ta mau a inga fo ima le tele le tau o soifuanga wai ai i e alua i lalo e whai te le tau vanga e mwhai ona ftutu na i le tau o loa pe a tele pisinisi ia tal sanga foi lo fiunga minsta malo ova ia tilo foi toi nga business foi e ofi mai tonu ole fai ta tu tanga Samoa ta val tu langa fa business ona ole tu langa o tama ainga ia vai tau tala ola va mal fa lo tele na yo ta tu business foi e fa lo lo tu sa fai kai fa lo foi e auta fa la wala ia na le watu ala ofai business te tele fatures falo lo mo mai me au tafa ka ko watu de si vai asu opi me lu al fai lu mo business na ia sai ai pe o ngai sina fa fita ulio o vai ngai ole ia ma na ia for si la ia yo to lo fionga al minsta mo lo ova tu langa o business fa pe nei o se mato nu e se mato tu malo e tele la fai business e to titi ale se me le fa business e se mato tu malo e pe o polenga na ta mil va la foi wa cambio coi ma le lodi ska ka fai business vole ki divan me ka si le fai el business na yo tangata e fai ngata la ona compito tatu tangata loku e toinga business fa pe ona tu langa ole o te mau ainga o i la tau ie o mai mai fafa ia peo nei vaenga ia so matula ngona ia o mea ati na e nei o tatu ainga sila nei ta faala o tatu watunu ia ke ruaku ka mai falolo nga maka o fa ka wer ka mu ke la kulisa so ku e mal pe pasusu ia fa ku e mal ai sa fere ai spop ai a fai fono lu e fa kum ka por fai la ku se sa o malisio ka mai pisingisi nga fa me la avel pisingisi de mori o ngai le senia ia o business lai ti fa pena o isina fa fita ulio le fe ngai manu itua ia ono me na e ngofo fa bole ko ia lo le kala fu o fa me la ave lu mon business le se le singe o le singe me ilom tanga lu ia pe ona i va ngai ia matunga lunga fo yo so matou o le fe o fa business lai ti de o matou pito nu e fa sa no fa tu business ese le o sanga tonu tu lo wa tau tala mal fa lo il tau ngo tatu so saina e fa sang company sainga on fa ku ono la tu ngalunga le o matu tangata o matu nu yo tu langa fo le tu lo business sainga o uma e tangata fa tau o wa mo mai me ale mo to me business light e pa wi ona i vai ngal so matu nu o so
mātou tūmalo. Tua tu lau whionga le minista. Ia matau tua nāmo pisinisi whee tupenono. Awa nei wha o fia mai tono tato atunu uranga e. Le leina to ngā pisinisi pa walawa tato banks e nei whai tato pisinisi. Awa lawa mbaya pisinisi na wai o mai e malawari. Ina whai lato pisinisi na. Ia pauleo sa mātou. Tau le mau lau whionga le minista tu lafon. Awa matango fie me uma mauna whatulanganga. Ia talo sie. Manuia le wha moe a wā foile. O lato mo tu la fono tau wha ofi. Ia, paule se vai vainga se o mātou tu malora o whionga le. Fong whatalai, ia manuia tele le. Ono le atu mal whalalo. Malo whaafitai sui o sānganga wha. Ia o mai tau atu le i o le upenga o lo fina malo wha. Ia se i tuatu la vano le te tai malo le mai. Mai tau lewa tasi lua tolu wha. Ia tua lalo matango fie lewa o mai tato tangaluenga. Mai o le ano moni ale na o le tato tu la fono. Aisea, leo tato vai mewa top. Au no voi le sui o whala taim sa matau ana le la. Ana leo mai tanga ta saina ne. Ele tau ngō fie tau o loa. Upsa o ana. Ale mewa tupu. O le tato reserve list. E sā tangata mai whafo na whaia i whaloloa. Na o seo. Ala le vai le tunu ure temiri nei. O seo lato. O tau awe tangata mai whafo. A o le tato tu la fono. E le mawhai. O le whatu le na o le teu teu ngale wa mai. Wha whewhea. O na operate la whaleoloa nei. Supermarketi nei lea wa sao no fale alupo, sao no voi fale la time sam tau, apena fo isi tu fa fela na operate. O ina tonu wale fatu tu la fono le mai. E le te tau na tatu tu vale tu di mal mele esel tangata la lo le ngore la sen. Esel tangata le operator. Al fatu na le tau fai fo tu nei. Yo sata talo sanga tu for tato pre-city. A mai lau tautu alalo mena reserve list o a me tau tatou tawhia. E lewa tā mau a mai le si pisinisi le sao no e le sui o sānganga whā. A wana i tāla me tau loan manaia e la note. A wana i sau si am whaina whaise whale maliu tau na note. Hai sea, o me e tau tātou. A wana e istanga te sau whai tātou whatu angam whainga whaiva. E tau polaka. Au le fatu le nao le sa tau mo fai atu. Au mai lau tau tua lalo. Po api sinisi na tau te sila fia. E le tau na fai. E a le sa no le sui whala la taim sa me tau. E tu langa le o tau ngō fia soi fuanga ono api sinisi saina. Io e, i le taimile na. Taimile na. Te toi lor taimile nei. O matuai matau tia le tau ngata alpusa moa le te sa no mai ei nei. Ona wa yel tu langa wa umal taimile tau ngō fia. Ia o tutu fatasi. E si ira kawal pusa moa le mele kaunga ye. Le la to te watu nel tato tu la fono price control board. Awa foi pauna tu la fono e fa va senga tu el malo. O le tau lea o le pusa moa e le mafai se sina pe pelo. Pe si la na tau i le tau o le wa i lo le tiute mai lo le tau fa tau el pusa moa mai fafo. Langa isa wa umal tato taimile tato world formula len tato ye. Demand and supply. That system is finished. E te taunto e wha fo i mai le mele limo le malo. O tato i lor tauna mai mai wha fo le import. Tu i ai pasene le malo i tiute. Tu atu e mal polo fiti al fai pisinisi. Ia un tato kanta lola i ol tu langole. Tau e ta tauna i. Ale tau te ol te minni. Na na sioki al pusa moko ele le mai wor se lau kala al pusa mo. Can we control it? And then fight. Ela la le ta ua i tato tau fai malama lamau. Langa e so ta i umatu la fono sa o le lei. E me tau ngō fia wa matalana fetara noa. Wole to is a competition. Na na viri mai alis fai pisinisi vai fol kako pusa moa kao fil baso le asi i runga le mea ia. We have no control over it. E lau fata vale msare lo to e mamao e sau runga le tato Commissions of Price Control Board. E tato to e olo la i to e fatu langa. A le fatu le mene nei. Mo tato tangata. Ia a le anganga le na. Sa na sau se si ave se taxi. Sa se si sau ave se pasi. Ia leu tato vai nei. Wall papakiu. Wall papakiu.
lau tatou tulau lava le aluaga i o i vai maunga tasi lua tolu fa ia ma tiatia la le fefi na la tulai ia na tangata nu ese la pusa le papaki e kuku ka kom kikiro ye le nganga na mal fa moe ta u ai tu la fono to te ato to lau di liu me fa nga mo na tatou tangata ai mana ia le mai ni pisini si to te sira fia e tatau na tatou pui ai ia mananga fa lolo lo faftai to fa mani nongo ia vaenga o le tulafono tau fao file ia nei fa malo sa no le suyo o sanga fa ia mai tau atu no fo fa fosia lo malos ia vi ia le tu tar sia te le to tar sanga mai sia o maranga fa fo mai ai ole au te telo le mai tau atu tu so fa mo ngai suyo mai o na sa no ia se suyo au sia ona taimi fa ta pula o lona winga fodinga mai o le lifa o mai tulanga fa fautuanga ngai malo ma vaenga lea ia ele o se vaenga no tia il fon fitala yo to finanga fa lia ai manatua ia o wale lifa o ma finangalo o le maota i le tu le o le tula fon o le langa le tula mai su vai maunga fa la tua tu le vano Whafteitire lau whionga whonga whtalai. Mo le avanoa nei tu malo. Ia, mo le whurenga ngā whaftai lau whionga le whatautai ina le whono usu al Palemene. Me se nei aso wha o ngase lau whionga me se foile. Whionga le taitai al malo mo le malo kapineta. Ia, me se le malo usu is whono. Ia, ele umi foi se sao nei tu malo. Ma lia saunga le whionga Palemene i le tau al tulafono. Ia me se foi o le tu malo nei o lo pi o lo lofi mai ia le tele o nai tangata ia fai pisinisi. Ia e whaftai tele folsanga manino o lo whionga minsta. Ia me se foi le folsanga le whionga le fisili ma le malo le poulenga le tato prisiti. Ia tau mawaisia ta manino le sini ma le autu o le tulafono. Le tu malo foi nei le lango aso se fa moe pe o nei le atia ina o le tato malo ma le tato tunu. Ia fa malo lua foi lau whionga whongwhitalai me se foi le whionga le teitai o malo la foi se mai tau nei tu o le maota. Ia mai tau whionga. Ia pio mātou ia sui fau pe e whaalolungia tele lau whionga whongwhitalai. Ia mautu i whautangia foi ia au lape o tulafon tō mau. Ia le alana lau tā ua le tātou pokarame whamasani la soan nafi. Manino le lei forsanga le whionga le whaileu tusi ma le pulenga i whaton wholau o le tau manga le whono. Ia le alfoi nao le mātou ia sui fau e whaalolungia ia tātou flaflafo inga i tātou whontanga o lo whawau pēr. Ia, pe o tele upu mtala i nei o tātou uso ia mai saina. Pe o lo tele ia pisinisi o lo whatautai e toni so tātou atunu. Tonu foi so mātou i tu malo, tele ana whafoe nei tangata ia mai saina ia supermarketi. Ia e fia mo le maula e fia mo le matou teitai malanga le fionga sui whongwhitalai. Ia le tā ua foi o le tātou usunga whono le na whtua foi mai saina. Se le ma eu o le atia e foi o le atunu. Ia nā foi o le tau whailo le tūlanga foi le atia e wei le nei mālo mana nā tinai. Ai pe o lesi province le sa moto ia Yunnan. Pe o i le province le tele mafuli ai me tau agriculture, ecological farming, ia mo le organic farming. Ai ma eu foi le olonga osi o lo i tonu le province le. A silsila foi mo le maulu e whionga teitai malanga foi ma le sui fasale anga sa mātou malanga. Le local produce lettuce ma tomatoes ma eule ia sa fatal no foi la i nai fai pule ia
mai nā fwoi tu malo. Ia, ono ele o iei se tātou trade agreement, ele o iei Samoa I lalo. Ia, pe o le anganga fwoi nasa iai. Ia, pe le mo se mano e mawhai eo na au mai ia o loa I o whaere le anga mai saina. O leo tātou mautino, o le tau le letas leo e ne mai New Zealand, soli, o le stangta. Le ngata la, le letas, o le tomato, o au vartangta. Ia, le mwhailan whaatu salia mana iau tātou tangata whai whatoanga. A le nganga le tau muli atu lau fionga, e bese whai le fionga le mitsta. Ia, pere eise, se avanoa e mawhai ei o na maua mai tātou loa ia. Pio le tele o loa ia mai saina, pio o loa ia o ta tele I whale o loa ma supermarketi. O loa ia tau whatoanga. Ia, ta atia pe I tawhitafunga lau fionga minsta. Mai se whele teitai il malo. Ia, ono, toi fwoi mele se tala I foreign investors I o mai. Ia, pele mwhai fwoi na silam tanga luenga fwoi na le whatulanga se quota. Whai e ona tau control laile tātou tangata I e tarsanga mai, tangata whai pisinsia mai whafo. Awa ni tūtala loa le mafuli tele le sila I e pise tapula a fwoi o tangata e mawhaina tarsanga. Mai le tausanga, I le tausanga. Ia e monisa unuanga mawhina ngalo fo isto to. Pia o lewa o take over investors ia mai Asia ia tātou business. Ia tātia tu lau fionga minsta, ia malum tanga luenga. O no leo sau no le fionga teitai malo fautuanga foi e vatu monisio. Tuinga pisinisi na I lalo le reserve list. Ia pia le sau whaalia tātou pre-setting. Ono le tūlanga whai o pisinisi te tele. Po ia ta ilo ai wa o tele o tātou ngaruenga ia sa whan mai tātou taunas. Ia I whai la conditions e mawhaiona ngā waa ia konkarate apalai ai. Ia pe whaapitos whamtalanga I konkarate ia whai awala. Awa mai tau atu le Cross Island Road le a fie mal mato I tu malo le sa misi umu. Ia pio le na malo e lisi konkarate mai whafu. Ia pio le nganga le tau avatu. Ia pe le mwhaila whai tete whai se tala o conditions o taunasi e whandinga tato poloketi ia. Ono le ila vanoa mwhairuna o na tarsanga mai kampania mai whafu. Na iei se aiainga foi lea na konkarate Samoa e mwhai o na anga waa. Ia manatu leo na e le isa whaino iai. Ia peo na I manatu ia lau fionga le minsta. Ia manuia foi tu la me lau fionga le ofisili. Ia me se foi le wala wina. Ia se utamao tea. Ia whamalulu atu pa o nesui le. Whamanuia atu lau fionga. Te utai amau ta wate ful teitai le tuangai. Ia malo le tofingo wala wina lau fionga. Whamanuia foi le. Sui sa fata. Ia tai lau fionga whangwhtai mo le amno. Ha malo whaftai vai mongo whātu sa lo finangalo whaalia, ia lo o whafonga atu ni stai o tu la fono. Tu sa foi mo moli mainga o ni whautuanga o ti mainga, ia mai popo wai foi le tato tu la fono lo talo no ina nei. Ia masa o le o lona ono le o sui mai le itu o mota. Ia tu atu pele wano sisu. Ia mai tau atu wa fofo mai sa o alipata I tu pai lalo. Ia tu atu le wano. Se on sai me lava ia alipata tu pai lalo lo tu lai mai te malo. Ia tu le wano ele. Sui tuto tasi o alipata. Ano pai atu ale tu tau le sa tau ele. Sui o le vai maunga. I tu langa le o wanoa. Ona e tātou konkalate. O ia le mawhai ona awai I requirements. Tātou tōna la po.
O lo tatia nei le whaale tonu te lea lea. Tato Island Crossroad lea anga i atu i Apia. E tau lunga tuai siumu, tau mantolo siumu. Ioe. Na malo ai se company mai fafo, 5 kilometers, fu 5 miliona. Ai auto si sira le me wo ele awala, tua fale tonu. Ale ton tele. Ai no tau nu tonu fainga malo no fo inga le na umane. Te le yo le fesua inga sa fai, ono fai te tenga lea. O le a fia o tato kon kalate. Ile futuna inga ono ai inga fal tupe mai fafo. E tā ua fina ngalo leo sui mamalo. Ang alai whafonga mai na ia tato kon kalate ni tau fight, tau develop, ma tau tino ia ina ia nofo le tupe ina ia tato. Wa le afua lao kon kalate la popo ia. Na no mai ia tupe ato, or se lau pasene tupe, fo i fafo. O le vai aso lava le nei, sa mato fono i male ADP, te lo sa whilo ai fo i male fionga al minsta tupe. O le mea ma losi le no wa vei ai. Mali lie e tatou whalitupe. Lopso soani mai i tutu unga o tatou ngalwenga te tele nei. Tau whamana nae ia tūlango ai inga. Ina ia tau atu ia. O le whaua ia tatou le capacity. Ia tatou kon kalate tatou matama whanau ua lewa na tau mwhai. Laua ia tatou le tūlango le. Ata mai marato mai o mea mwhain tatou whaia. O ma vol taimina na o le tulou lava le whaatao au wala mama afo ia. O le o tato o e fola le ta mola. Ta vo le tato e vale XVIII le Amerika. O le wha fain fai tato tamawhanau au whata ua le. Ina ngalo le sui mamalu. O le mele na lea nga i el tau sanga tato malo. Vai aso le nei? Ave ai tūlanga o ai e ingo me vapea. Ina ia fina ngalo maari lie fale tupe le World Bank. E taina ne foi le ADP, Asian Development Bank, a toi o mai e whaatala noa tātou ngaluenga te tere whapea. Ia mana ia foi se tātou tua lalo. O lewa ia tātou fole to mai e anga wa aina e tātou tangata. A walfa asolongo lwa moe moe le. Alfa le tonu le tuaisi u mutele. 5 kilometers for 5 miliona. Ele se me la titi, la e tauto e whailtonga fitinga pe whaafena o alfa le tonu lea. I se company ua whai mai o la tau e iai le to mai le lei. E o la titilo e pe tau in melen tupu le vo e moli mawino le sui o si umu. E leo se fōlinga le te tau o na iai le tūlanga le wha moe moe. Ia le ua prove e nai tātou tangata mai le tātou fō lein le mai malifa tau mlai vale. A lau tau si si le tama whanau e tātou na whaia. A pe le tu tau le nau tula i atu e whaat. Langolango atu le whianga inga marisau noanga le fionga sui malua mai maunga lua, le ngang wha lualo. Alo, whapurupula lau fionga te tai malo, ia, malo whaftai. Tua tulewa no le sui o ali pata i tūpai lalo, sa tulai mai. Ia, aftai mo le awanoa wha lua. Au le amataia se wha amatalanga. Wha malulua tua ili, isi vaenga na pa ui hauna. Ila ufa aftai. Whaftai sa whaatari a leo wafio mai leo fio ngatai tai o le tuanga ina misi whaftai le nei tō malo. Le nei fio anga. Whaftai tele lau fio ngane. Tai o le tuanga i e whapea fo ile. Le ole a vea ma Palemene si taimi o lumanai. Le talainga i ale ala. Ea, whaftai le soani mai whamui moe nei fio anga. Malo whaftai. Ia, o le tula fono peona, patatia mai. Ia, e whapasene fo i se lau pasene le lei. Ia, ma e se lau pasene fo i le langolango le. Nei tu malo le. Nai vaenga fo i e pe o le lisi lea o le tātou a reserve list. Wa, nga sa le, a mai ai tonu i e tātou pamu ma whale maliu. Pinsalo na ua. Ia, nai vaenga na ele. O le nei tu malo. O iaina i pisinisi ele o mautinoa pe whawhena maua ni laisene. Koai, pe ana maali e whanongolongo i tūla whono ma vaenga o tūwhitūna inga. O le tūlanga le iai e pe e whaamautua i a tātou
tālo sanga i vaenga i o tātou fale o loa foi supermarket. O le tūlanga le i nei le tele o le. Ia wale ele nā tia i lalo i le tau mo fai fo i lea e whaonga i tangata e nonofo atu tonu le. O lea e oi tālo sanga le. Pe o inari si vaenga e talo atu la o fionga le minsta ama le. E tangtanga i toa ia i tūlanga ia. Ia malisi vaenga e la o fionga e o le alme ua ave esei le minsta ama i le. Mai lona Tofinga sa iai. Ia po le mea ua tau po ai e po le iso na mafuanga. Sivina e la o fionga le minsta po le alme ua ave esei la o fionga le. Sa e whaia i e whai unga ma. A leo mātau atu ia le peona. Leo ua e tōwhia ia pe whaafso soani tangata. Fo i lea e anga i le loia sili. Ia, ma le tele o le mātou fo i fio anga e le o iai ani fale fo i a saina o tuloa ia nai fale o loho ia mai tangata mai whafo o ataria iai. O na o lo whapenana whaonga ia nai tangata si o mātou nu o lo whapenana i ere to mai mea tau pisinisi. Ia pe o tūlanga nai whataua ia li nei nuu ia por kalame tūlanga umo haia inga o whanga solo. O le tūlanga le i le malenganga tumu le whaaloa. I mea o tatou whaamulmole o lea e maua ne e whai asi singa i tatou papakiu fo i e whai rea wala. Salo e se tasi o le nei a inga o lo whapenana whata o tolia. E a whaina mai mea o papakiu i e whatau rea wala. O mai teimi nei o lo whata o tolia. Ia tūlangana al whaititenga ia wa ele mafua mai mole. Poisen fo ile ole mai tau mea ai. Ia ole tūlangana e ili whaititenga i tūlanga ia pe ole mafuanga fo na tatalo pe a watu fo ia le fionga i le pulisili mal mamalu le tatou mtanga luenga. Ia tarsanga ina lava wha malusi o asi singa i tūlanga ia. Ono le popo lenga lea. E leo se tala e vane ai. O lo whapenana whata o tolia fo i se le sui o le nei ainga i tūlanga ia. Me o tau mafa ia i le o le salo fo i o le whata mala ia e ona o le o mea aine e o iai se puipuinga fo i lea le. E le tal tonu o yeini lai sene wa isi tangata ne e whaila tō. E whapena fo i le ruature i moa. Se mātou no whanga i tā e pusa ia o te le uiropo o maua se awa noa e siasia tua i nei vahenga ia. Ia ma i le matou i le whaimaunga. Te le aina whaatino tūlanga ia. Ma neia pe a tatalo atua manenganga tumul whaaloalo i se i tangtanga i tūlanga ia. I le soifua maloloina. Ia. A whaafonga mai se o solena o na poisen i mea au tau mafa. Ia awar toi whaataune. Ki o le awala whaatau in tau mafa. Mo i whaiti tenga so i fua maloroina. Msalo e sila fia umaele. E nei maota si usolea e tele aina. Lango malo si le. I le tatou fast. E tau te wa aia e to ina le whelwa i le wheelchair. Ia o si usol na nei ainga ua. Whata o tolia o na o tūlanga leo le. O ona ole, mea aina, tau mawhaina. O le tūlanga i tātou, o le matutu māloa atoa hoi vai maunga ma, ma le alunei tā. Ia o lo o whapenana, na whamarusia e whaunga ia siaki. O lo talia la siaki i le mātou pitonu ulea o na sosoani tele tūlanga lea e maua i whamau maunga. O tele iloa langa, lea fionga i tele una isi sui I la tau tū mālo po whasa aisi aki a olo whapenan whaatanga atoa I le tūlea mātou. E le tūlanga nā se tanga e lau whionga minsta. E tau whaamarusia. Ia malisi mea ole tātou whale o loa. A tātou atu e whare whaatau e se le o loa lai au mai. E se mele au mai lisiti. Nā po le ale tele o whaatau e se e tasi ale vāenga tu iai. Ia a put supply sa pawana e tu e mal total amount. I tau whaamolmole I tau tu whaamarusia ri tātou asesinga. Ia, mai whaftai o nāo la
o le mea pito sili ana taua pauna le mea tua e tātou. O tātou price control board. Pei mo fia ina whatau nuu ia fuafuanga ma. Le ai fo sisi e toi ma whaina alo ai tūlanga o. Whatino ino tiutema. Mga luenga whai e tātou ofisa. Salo pauna nai vaenga e. Ai muri atu wha māloi le. Te o fionga le. Ni li pule ia. Apia lau tong tanga luenga. Ia e whapitoa wha māloi le. Ma tāla lau fionga le minsta. Ia wha manuia le tua i toi te mitonea so whaftai. Alo whaftai. Ali patai tu pai lalo molo sao foi tu soltato tu la fono tau faofi. O whafonga folo i tu malo, ia me se foi sa molo o tap pua i mai. Ia pe au ngaru le e whasara lau matu sa o tato fono nei. Whaftai, ia tu atu pele ava noe manatu o relona fitu leo sui, i lei tu ar mota. Ia o lo ia se on sa ima lava lo fionga i le sui mistala ala fo atu le fionga le sui tai o le tuangai. Tu lai mai sao no. Ia, whaftai lo fionga le unga vitalai, o le ama noa, whaadi hoi se manatu. Tu sai mane tu la fono tau whaofi pe ona o pe al maota. Sala mua mostala i le tu langa foi lea e ta tangata ia whai pisisi mai fafo tu langa o lato background, lato ia lo tau sanga i le meo ni Foreign Investment Certificates e Malae sene nei e whai episinisi le atunuu. Awa e taua tele le due diligence. Le sa afea sa nanga sui malu masi umu. O so le leo background o tangata nei o mai fafu. E a pe le ia fia la toni whainga whasontu la fono i atunuu ia sa whai episinisi ma atunuu malanga mai ai mau mai e tono le atunuu. Wa le upumoni ai wa te le a mau pisinisi ma to inga nationalities. Tata anu umaisi tunu le wa tono tato tunu o fai pisinisi. To te la to mai Asia wa feilo ai la to mai Vietnam, la to mai Thailand, mai India, Pakistan. Wa foi la to ia Asia mai Amerika Samoa, Fiji, Tonga. Tu langa na wa tele la to ne ese mai fafu. Ta ua ala le tulanga le due diligence. O le sailinga la tulanga background so tangata whai pisinisi. Ewa pe whai company. Tulanga whai company o pe no mai fafu. E tau sanga mai ni lai sene whai pisinisi tono tato tunu. O le me ta ua i lau wawai atu te unga ia. O le o lisi ia e pe o na saunoa whai ni susui le lisi tapula ma le lisi lea restricted ma le reserve. Ia ua an mea whaftai ai tua fon teu ni. O lea la toe viviu toe ilo i lisi nei ua whaisi leva e le toe ilo ina. A lea pe ona maofo i saunanga nisi o toto. Ua mawai. Ua leva tau sanga e le toe ilo ina lisi le mau te tau. Ma le si mea ta ua lea ua matauina. O lea la solo ia ese ma le tū la fono au tū nei. A la tu ua atu pe whaase atu i lalo tū la fono whatontonu. Ia ona vave la, ia ona whangai oi. Ia ma ilo pe review ia lisi nei. Awa o lea hoi matau atu. Ia o tato reserve list. Ma ria sa noanga le fionga le Palemene. Fia i loa le malopo anisi to inga pisnisi. Tu na i wa lisi nei masalo o wa sulu lima tau sanga pe apo la te lusu tau sanga e wa tau la wa tele are suinga wa e pisisi tono la tunu tau la nto e o ese fa to fa la ina al committee le to ilo la ia tato lisi ia la fa ta ilo tau sanga fai ia tu langa le leile na ia ma ave o e kapeneta pasia i fa tu la fono fa tonu o le te ma tau watu tu langa tau transport pasi lalo le reserve list mo pasi ho ia fe wa ia la wa ia pasese tatu tangata lo tele mo malo le tunu ia e va pena fo mo taxis ia o le fo wa matano wa ia
Wai hoi si tu ngā business ia whai runga sani, si transport. Le wai te wai atu e la vea I ma meo rental cars. E a la hoi mo rental hoi ia mo waafi. Mo meo ski, boats hoi ia whio I runga. Ia meo mai e a ngai eisi si langa le. Ia po se whato whala inga whai komiti lea. La ilo iloa ia. La to ilo ina i le lisi le nei. Wai taua mo tere si mau business fau. I tu a inga business wo o mai tono tato tunu. Ia e ofo I mo katila. A tono tasina to ngā business taunsi si la il komiti. E tele ma tele o katila se wai nei ia se sila. Pe o se tasina I to ngā business ia pe tu ofo ila restricted. Ina ia se fufuanga I tau fufua ma tonu ai ia pe control ai ia tu langa o na foi to ngā business. Na retailing there mai. E va tai lang sa no la fiong al pan mien ta o ho sei. Vai do ela vei do sei o I disi nei. Na le retail. E tau na fa manino retail. Wa pa tu vai to retail. E pe te dai mo mea hui mo masan. E pe te le isi o lo fo ia wai nei vai tau. E do la vei to no le retail. Ia tasinda me tau sisila ia ia va pena foi lo sei. A tonu e pe ono sisila I tu langa tau I tu a inga o loa e tau tapula a pe whaatanga po lo foi whaatanga lalo lo seio e va pena foi hardware wa re hoi ia hardware mo o lo fau fale e tau sisila I tu langa na e wana na wa tele I tu nga tele ia tu ese o mai o lo fau fale ia o ese foi ia mo meu o toi ngā o loa whauwhale e o mai tono tato tunu. Ia tauan si sila I tūlanga whapena. O le whau te vai atu I tato elei. Ia a tono se puipuinga lea mo nei a tato tangata lo o. Whai a whai le toi ngā business. Ngā osi ma lo lomi al elei. Se si sila tato komiti I le tūlanga lea. O ngā lau te vai atu. Na mo e lei hoi e lo mi whaonga ele upeti. E pe e au fia I mo e lei lo mi masingi. E si sila e tūlanga na wasi sila ke ro isi mau e lei. Ma manu ia tātou ia wai ie ia wa whaitau I le taulang. E lo mi mai fiki. Lo mi mai isi a kungu. Ia si sila hoi la inei. Po la se whaingai. Tau pui ai hoi la tau lo whaia lea. Toi ngā business. Wai tau a tele le Samoa wala e whaonga I tātou ma manu Samoa. Ia mo e whai pui ngā le nai tū. Ia o mo meo whai ngā whaiwa. Awa le te waitu e la mo meo mei o commercial fishing. E whatanga la e tau na fast food pasene. Fast food pasene le sea tangata mai fafo. Ia e tau sisila pe tau na siki la kiki lunga. Pe 5 pasene. 5 pasene la tō mai fafo, 5 pasene tātou. Ina e tau whapāreng nei, e pe koe si I runga kā kou. A kere tātou inunga 20 pasene, e 2 pasene mai fafo. E si tūlanga hoi le tau hoi ana pui ai I tātou hoi, na e tau hoi tangata o le whai ai tō inga pinsilisi o le manufacturing. Ina paua ia o loa i o te vai atu o le tapu lalo manufacturing o mo mei o nonu. Ai o le fua le nonu, o le juice o le nonu. Ia ma meo le sua uhorenga o si mai le popo. Ia leo te fo isi toi ngā loa. O isi la tato pepe. Te le ho isi company o whaia le vai. Ke le mau ko ngā whangu vai o tato vai. Ia isi la natu la. A tau na tau na pui nai wharipia e lua ia wai ai. Ia wa te tonu e ranga koe mga mea si wharipia mo tato. Mo lava ia wharipia e lua. Wa kele ya o mele ia wa le ho vai o kele ho le pia mai fa folo mai la tunu ia e kele mo business va pena mena fa tai le tu la fono le toi ilo ia ko inga business mai fa pe e pui so swani tangata no o tatou no fa ia to inga business mai tu na fa pe ia wa fo se la to tama ai te lo la to le fa business ne ia ele ma losi ho la tu tama ai nga pau yo me ole tom fai ia mo wai e tu sia la tu ai ia mai se ia tu langa tau
tautua ino a fioanga ia e mise lava tautua ino tatou e karesia ia pe o tulaga ia lau fioga fofitalai ia pe ona i manatu pupu ia e agaʻi tonu tatou tulafono tofaafi nei ae mafetai mo le avanoa Alo, whaftai sau noi lau fionga i le sui teitai o le tuangai. Ia, e manatu o le ua i atu le alu o le peni le fionga le minsta. Wha mau uma tuai ngā lisi ese leo i ai. Ai wha malo ti mai. Mai tau watu na fua pea ma se toi tō lua i le tu o le maota. Ia, ona mai ale o le tu o le maota. Ai, o le teila o fina ngalo. Ia tanga tasi uma lava i la lango le tu la fono nei. E ui o lea. Tu ava noa tu are no foi o tu fionga lo fa fonga tu malo tu atu leva no sisi sui e fi ngalo sa no fionga le fonftala ia o le mata watu atu lai mai le a fionga te tai o le tu ngai ia tu atu leva no lo fionga ele a fai o fionga ele se i mai pelo tau tele tu la fono ne mai tu la fono wa tal fenga foi le to teu ya sa tu tal no ai foi ma va tu foi se taofi le wa o ia finangalo o tatu motone ai whatever on tatu faia ia le melne o le o fatto sina mai o business me fafo mai a teimum tafa fa solo mai a le fa ya la ma teu ata sia la nganga nei teu ia fa faingo fie ona moanga luenga ta le sa no ia le Palemene ta wala le teu e foi na manatu si falia o le ingo o pestisia ia po tu la fonaia fa pitoa mo business fo me fafo ia a le la o matau o le vuelo o ia ma businessia e tonu tatu tonu le foi le vaing of social molato to wala e tiute ia va per fo malafonga pela le tula na e tau ava tuai se fai te tenga ina awa a fai e urufa ave sosani mo business nei o le sosani masani ala u fionga le fonftalai o le le tongi o ni la fonga le tongi a foi ia tiute e masini e fa ufale mai o mea faufale o ta vale me umai mo mia el business va tuai la le a fo se manatu se itil tilan pe ai le minsta i le tulanga le awa a fai night pe mawal tato malo e le tulanga le o le Apia to so soni nei ia a business o le vanta ona e le to e fatto sina mai o le wai tonu le tunu ele mfaila on fa per o se business e tau fatto sina mai o le wai tonu le tunu la o se fattuanga vat o le tule e ta hotele le anga ia isi au fai business o me mai fafo e le ni to peis ai o mai ona failo la to anga masani fa ale tunu pe saina na mai no to peis saina fai business e saina ma tili to tele ia le fai business e mai fafo e te tonu le tunu ai a fai na yo tatu tangata tasilala na me se tilo na iai e iai le tu tau le tu le o la to me fafo mai mala tu tupe ai le to mai fa tu pe nei ai mai se o le nupi fa e kala fu mai po fa tu pe ai kala fu mai tu pe e fa ela to business ai te tau no mai ala to ma mai ala to ala to tupe o le si tu e tawai la saili e maua
le tulanga le tapa o whamaunga mai tātou whaltupe tūtono. E mawhai e on le maua la tau nei o lo whai ni a mionga le tāwhiangai. Ia tunu whawhono mai le whai Samoa nei. E whai matangata e awhia e me tau drugs. E taua na whamai o le lei tulanga ia. E iai le manatu le sa whalia isi launga mua. E tau le whamai o le lei. E a business ia esa le retail. Mai le wholesale ma hardware. Ai sa le mea ta waile tūlea. E monopoly, o le monopoly. E exercise e se tangata polisaina. E le ngata in a wholesale to retail. To whaiana hardware. A disadvantage ai o tātou tangata. Al mela le tau tele le to tila ia i o le tanga luenga fwelo ngafu malmele. A whai de wholesale. A whai de retail. A wako kapa isi mea. Aisa, langa leo le a exercise single monopoly. O le a pulea atoa ia oloa, matau oloa. A whengata ina isi o tātou tangata. Olo o tau mwhaifo i tau atia e o lātou ainga. E iai le tūtāua. O mene o afo i o toi siaki o sitiseni o tangata o mai. E le leo na siaki le leo lātou sitiseni. E ia si la fia lei, le atunu e o mai ai. O le si tu, o le tātou lisi lea tau o la wha leo whapitoa mo tātou tangata. Leo tau manatu pena o leono ia lisi lea na watu o tātou whono. E leo o fiai le tele, lea la saunoa si sui. Isi tue ngā business e taunta fiofia mo tātou tangata. E tai pēla o suetosi. E tai pē o formai. Tai pē o loia o isi atunu. E mese ko kuila. E o kua kako suetosi mo tātou loia. Sa ngā kakalai ko kuila. O lafo ia la tau loia. Lela, lai pui lea tutuila. Ia awalava ni sawa tu. In tatu loia pon tatu accountant. Fatunia la to business i Amerika Samoa. E faifo i se tunu. Le lila ona se i tulkilo pe iai. Ia le mtanga luenga. Le tulanga ia. O me o lo fai isi atu nuu, e au fia i foi la ma le autusiata fo mai, e whape foi i insinia. Lato umane e taona tātou te tilo iai, i au na, o leo kau vai e le lisinga published mai. O mo meo lo ia, lai fai lato practice, lato officer, sepe over e fase lau, leo fai o lo ia. O lolo winga, ka ofi pea ia business ia mo tātou tangata e mawai foi la tau se leni. Lau whianga le whangtalai o tātou atunu nei tai whasauta ia ainga. Ia mai le foi o te iloa e le se me whingo fie. Po ia le minsta e ngā whamaiam. Wa ngā yoi lo le minsta, kau whailanga mai lo maisi. Ai maisi ala, tangata whoi nei, e whaiala tō whale o loa retail, tō whaiala tō wholesale. Ia o ngā langa mai lo la ea. Whala velave. Au il whaiala nā mea. E ia le tūlanga whaingatai nā. Ia la fotu pēr i le Palemene mal kapeneta
te fulisai ai le tofa ma le whautanga. Ia o le whengatana o le tātua tunu whasautai ainga. Lau whionga le whomftalai ia o le sao lea e le tātou a foi. E le tātou mta upu. E sau tā ua le tūlanga lea. E le siaki o tangata ni o me mai fafo. I maasa ngase ia lua. O le eisa. Ma le eights. E tawan siaki pea. A iaila e le afo e le tūlanga lea o fuala au whasaina. Se va mal mole lau whionga whongtalai po whio iei ia le tūlanga fo i le leo. O matou suenga specimen le na o leo mo sile malelua e masina e le moa mai ai ke iwa wa mai me o ngofu skaka malilingi e me fale ko ya nga singa le au te langona le pisio le tom tanga luanga ye se o mai po femme o iai le unga na me e te o te fialo ya tu le lila le la ve e la voile e aisa pei o na maua mai e su enga ia sa fai tatou ia mani al fono malo whaftai lo whingalo ia e whelan ranua ia whautuanga i le nei voitu la fono fa malo whasoa i lau whionga le tai o le tuangai ia awa popona le toi lo whingalo le vaenga le na muli e lau saunoanga whai loa i tono le mota le nei pau mea tatu tarosia tau i manu uma i la tau sa whatino ina wha moe fa malo whasoa ua mo pele wana manake le to tele anisi o le tato Whionga le whomftalai. ia lau whionga le minsta o le tiute ia se tulai mai po la se vaenga te fio Whaftai mo le amanoa. Ia sa tu usi ale. Finangalo le tai o le tuangai. Ai ei nei vaenga sa ta ua e fia mawai se langona. Tulanga le sa ta ua o pisinisi o levana iai. O lea iai me o loo mai e leo tiutea. Ea mo le silfia o le lavo matai tu uma. Lea ia se me o aifo o avefua e leo tiutea o lea. Whanga solo a mea uma e siaki uma. Ea mo le taimi. Na ia o ngatasi uma. Tangata uma o le tato o tunu. E mai sa lau fai pisinisi ma whalo lava. o ia fa malo fa ftai tele lava le o nanga malo fa ftai lo finanga lo fa li o lo fionga ia e fori taimi fai malape o la unga e fa malo lon sai lo fionga le taman tanga luenga lo fionga le mista tu sai o le vaenga o e sa no ia ia o lo mo le vano mo si sui mai ta watu ia o lo to tele ni si o le tu mot ia ona la folo le tu pe si o le o ia le tu lai mai le sui a fionga le mista long lango ta longa malanga o le fia o le atunu sa noia tai lau fionga fonga fitalai mole ava no tu la imale fa lo te utala mal mingao fa talo fa lau fionga le fonga fono io fa talo fo foi le fionga te tai o malo fionga pan mia mani sui pan mia mi si foi le maluta we o capeneta ni foi tu o malu so fa inga instala lang talo fo foi lau fionga le te tai o le tuangai lau fionga sui te tai ia te nane le to au mo fo malu sui mamalu mo le Palemene e lau fionga le felo tu sul fono ia me sio fa lunga mtanga ruenga ia masamo tapo ia le fono uso le tulu talu ia no le ava no mo ne nei tu malo ia te lo to ia so foi nei o le tato fono tang ia e fa talo fai no tu langa o te telele fa fonga tapo i mai o tato o tunu mai o nao se yo nei ia me sio tapo i mai so mato i tu malo ia e fia fai lava foi sao nei tu malo e tu so tu la fono lo ta o tu ma me on te teunga ia fa ftai la o fionga ni minsta ia o lewa ta o tu forsanga i ma me tu so te teunga tu la fono ia e fia so so ni tu foi fiu tu fatunga lo titi ia wali tu la fono te lo ta o tu nei ma me o le ta o ni so sa no anga fai fia u le sa tombu ai sa uninga mal tato fono tanga la matanga o neva yaso ia fa nga i na ile upu fa pe o fa fita uli o su ia i tau ia ole va vai mai fo ia i la to i le lalo langi o fenga fa vai po le tuo policy
ia o lui tau o taua o avanoa. E whai whai ona whapea se fisosoani ma se motunga awha le nei tūmalo. Ia o avanoa e whaalele ia atili ai. Ia whaatinonga au nanga mga aruenga. Ia awao tātou tangata. Ia e peona a vea maano liu o le whiau o le aso. O lo tari maumai o tātou whaiva. O le vaenga mua lava e pēwhia avatu i eise langona ma se tualalo. Ia ai nei tūmalo whaafetai o lea lava ua manino ia e pei wheo nisi o whina ngalo le tātou reserve list. Whaafetai ona te ua le maua se avanoa o le nei tūmalo wa lea la whaase i regulations i tūla whono whaatonu tonu. Ia le whaatara noa ina ia a mesiro le ua maua le avanoa i tonu le mauta whono. E ina isi vaenga pena sa tā ua le tātou presiti. Ia a ua sa ua fo inisi o whina ngalo sui. E paulesi vaenga le tau vatu le taro sanga i lau fionga le minista pe a whaitau ane ai muuma vea. O le tūlanga fo i lea e wale nā male la ina leo mai o whai pesinisi mai whafo. Tūlanga leo le tu SSA ina o motels ma hotels. O le tele o whai pesinisi ia mai whafo. O pei o leua li lifai i motels. A ua whaatuputupula ia fo i social issues fo ia tupu mai taimi nei. Te longona e le nā male la ina a tō wanga e tu ia e whātua al pisinisi, te ile o whai mana i potu, fo idea mana i accommodations, fo idea pe toru, pe wha, pe lima. Ia e mana ia fo ilea e pe ia o le palolo mua, fo idea o tala i titia te whaalongo, tu ai whamatala me leti o e whaautu, e sua malia ni wa ati. E pe ia mana ia mo fo ilea le vai, ia a ona tua atu. Ia e tautu atu whape na ila o fionga ni minister, se tu alalo tasi na business. E mana ia whape o mai investors, fo ia mai whafo, tu uilunga le level, fo ilea o hotels. Le nai ia ai whaavanga ia nei vaenga la iti nai pe nei accommodations ia manai motels. Ia wai whetau i le manai tamari i o le tātou watu nuu wai pe e whaalava fo i le whaato whala inga tūtū mamau ma le alofa le whaatino inau o nei vaenga ia. O lesi vaenga e avatu oile whaafetai lau o whionga di minista e tusa o teuteunga pe whio na maari e le saunoanga le whionga le ri Palemene. Ia o leo tau whaamana e nae mai isi o vaenga ia e wheso o tai e maisi matanga luenga. Ia e lo au fio o mai tonu le isu ina e le ngata o certificate. Ia e whapei fo ilao le immigration fo ilea le isu mai le temporary residence. Ia mo le investor le o mautinoa o ia le ala alu o le pisinisi. Ia wai e pei fo na maalia inisi o saunong. Ia ana saun nei o le afoi, o le investment. E ka kea lakula whaka umarike paps ruata ala lima la wala. Ia e pei o na isi vaenga na e whaftai lau whionga ni minista. Me se fo iole whai ngā mano. O leo ma whai ona tue teu ia le tūla whono lea. Ina ia ma whai ai ona ngā i tonua ia le pisi nisi le mafua anga na ndesi tala. Ima talo sanga ai le investor lea. Ia i le whaatinonga ia i nei. O le si vaenga e vato e fōre whaftai ma vato e le tu alalo ale nei tu malo. O le ua iai le malo si anga le ua iai nai vaenga i o tau whaamana e nai lai titi mai. Ina ia mawhai o na maua le avanoa o le au whai ngā ruenga. E whaatino i la lato ngā ruenga. E le ngata i lau whai ngā ruenga mata ngā ruenga o pisinisi ala manuia maleipa. A oisi mata ngā ruenga le malo. E nai tau sanga tu atu sau, tasi lea to atu ngā, tasi lea whaafita au di sa whiangai fo mai le ofisio whai numero whaamawina. I le whaatino ina o lana ngā ruenga. E a ngā ia to e au whaamaumanga fo ia mai pisinisi a wawhainga whaavai ia mata iala le tātou mālo moro nātina. E whainga tāo na whaamatuu mai ia whaamaumaunga, ia ma whaamatalanga fo ia i pisinisi. E whaafitai lawa whionga i minista. Ia wa mawhai o na sila fo i vaenga ia. Ia wae, ele ngata fo ia le tamau a inga ia i le tupe. Ia a o le tāua fo ia o whaamatalanga ia ma whaamaumaunga ia. Ia moro ngā ruenga fo ia nisi tutino le tātou mālo. Ia wā ia le whautuaina le tūlanga tau le tamau a inga. O le si vaenga e watuaile tualalo, ia e se mai le tūla fono, a o na isi vaenga fo ia pe i tūla fono teu ma isi vaenga whapena. I le anga ia tu o le, o whai pisinisi i tua i nuu mafi o anga pesa a watu e fo i se vai i le tatu presiti. O le māneia ia o le anga ia tu e moni ma whamaoni saunoanga. E tau ngō fie ai ia whewhaataua inga, maoloa. Ia au te whaafitai lau whiongan minsta, e meisi o le tātou malo, o le tāu whio umaya.
aua le upomoni ai pe ona mali upo le tunu ma upo fai matua ele ole taimi nei a o tae au ele ole la wa man a ole fa amule watu o te vai peina le saunoanga le fionga le mistalangolango te manatu ia o le o tatou o mai o tauna faisa tatou malolonga manatu foi fa ngase mai le uli sa tali ai lo to sua e ile manatu no fo la fata te ese ngalue ngal fono o fai tu la fono mo lana malolonga o le uli. Natural Samoa water, the taste of nature. O te whasisilatu o toi amatalia nei tau manga le fono au fai tu la fono. Whamalolo on side pai o tātou Palemene. E whatati ese tau manga le fono au fai tu la fono mo le malolonga. O lo sao no le suis fono mai palauli. Le fionga le minstalong lang o talonga. O tapalo fionga mo le whaua wino lau sao noanga. Tairo fionga le fono fitalai mo le avanoa. Ia ele fai una tunai motunga afa mo le tulenga fa fteitele le fionga le fomftalai e me se foi le fionga fe le tu fono ia mele o finga luenga tu sole ta penanga foi male ta maftanga ma fai mi fasilinga ma lo se pa io il Palemene ma lo le tau tu te tai alo foi o tu fai valo fiao pa malo foi le fono il pa io ma o tenei na tu lava walu le aso fa ngasi ia ma lole lava papali ia onai va enga fai o tuai ia le faftai le nei tu malo ia la o fionga le minsta ia pe fiona ma ua ina inisi fina ngalo onai tu langa foi leo le ta ua leo tau toe ava tuai se so atu ia taftafa la o fionga manu o le teu tatu tu la fono o le va enga foi le ile na tu o foi o investment ile tulanga fo ile faftaia pe Afrika i matula fo no oba male luas fo tausan o le fa to a te ule ia awa va ia mal toto ia ile nga solo mai tonu o ila tonu ia o foreigners fo ia fa tino ia investment tonu tato watunu ia ole tu alalo la nei tu malo ia pe fai ona fai se fenga fo ile fai kota e pe si lunga ole natural investment mana ia fo iwa nisi o finangalo tulanga foi leo katilas ia a wotoru fa lima nai katilas o nei asa ule si investai o me lava nai tasi ia fa pena ona nai nale fa to fala inga la fionga ni minista ia na ona ma tau le ma ia tu lalo so ni atu ma manu lo titi ala tu la fono teu o le si va enga muri ia o le tulanga le ile pe ona uta o foi le fa mana na ina o vaenga e feso tai mai si tu la fono ona o le tulanga fo il mai tau na fatia o sola ia e tele na faonga mai i la tuni mai misi la vela wasia tau tala mal falo alo ia ona i tatou fana u teine fo ia tu lo e fa ipo atu ia ona fai lola ia lo pisinisi wola ia ona toi fo ia la ia lo tangata asia le ia po le ala vale na tura na ia a leua ai pe ia nei so ta inga fo ile male
marriage ordinance, tula fono leila lo mtanga luenga fa masinonga, ina ia inga fo ile ina ia tau maru puipuia ia ai mai se lava tulanga fo io fa na utama ta ia ona fa ta ile masomato fa mtalang ta ua fa aftai o len sa no le fionga ta ile tuanga ile vala lea o le sa o le investor mai fa fo sa invest ma tato ma fo le sa mo stupi ia sa to fa ile lo nupi fa o le sa ta ua fo ile u lo manatu sa fa amatanga o tausang ia le investor le sa le mo ma o malta to tunu ia le fio to tu ia o lo to fo ia o le al fa taide la fio ngal minister ia o mafai ona to la udi liu nei tu la fon ia to sila el tato malo ia ina i vai liu ia ia mafai ona malu pui le ngata ya mo le ati na le tunu investment o lo anga ima ia malu pui fo ia tato tunu ia o mana o lo fio ngal minister ia mai se fo yo le tulanga lo ta o to te unga le tula fon ma to fa manu ya tu nei tu malo ia anga lele tu mo lo fionga fono ia mai se fo te tai o malo sui mo malu mo Palemene no ia tapo inga lo tu malo malanga tu mo fa lo fa aftai malo sa no sus fono mai palau li lua ia ole mai tau atu lava lo fa fatu lava titi tongo awa le tapu e no tula fono lo fionga mista fa malo fa so ia la tua tu te il malo lo tu la mai o te mo le vanoa sa no lava mai tau le tu ta ua le sa fe sa no ngal sui malu ia palauli a me se foi sa no ngale tai o le tu ngai le tatu tu mafuta o tu langa le o tangata nei mai fafu ai mai te pena lo na tatou nei fa tu pe tatou e fa tu pe no pifa e le company le la tu wa tu pe ia langa e serious le mta upu nei company le princessa company na mata mai stangata sai nei ai uma ne fa tau le stangata ona fa ngalo le tatou alo mafana ulela sa no tonu ia nga fiu wa suru fa fi atu le alo le Samoa ia ta tau fa so soni le meu tupu maola al business ona matalo le na tamino milo tangata le wa toi foi fa ile sion to lua a tia il tene Samoa le malana fana e o mai le so le foi to fa fonga ia o behind the loan lupi fa e foi sa tato fa longo umala vai ai ma o le tula le o le na matuari lifa ia le taranoanga ma le fionga le minister pui ngala nei pui ngana nei tu lo lava I loop household tu la fona ile mai tangata nei fa o ngata tu tangata ma tato tamafana e no mai lo le apalai lai sene ilunga o tatou tangata mai e o mai le so le fai fetula ingai I lo ia ma fam sinonga ono me ia wa tutu mai le la titi nta upu le la fionga le o ftalai ta pa fo le fionga min sta tupe a fonga mai vol no pi fa po feme wo ia ai ta la fu nei no mai tangata nei fai o va tu lima rono stoitis fo miliona pe fa fenga tongi la wa alu le market sales al bank isi me aule tu pito sili no ngonga le mene nei fa ngai no tatu tangata e sa no ye sui malu ya fiu mai e batu pel mele na ina i matua manino le lei o le ano fale le na tau fai o le tatu malo te tu la fono ia fa ngai na ai wales company warehouse tele ana sa taru nek e no mai umale la fai warehouse sa mo o atu lo office ma fai atu ia te ula patai ula uli o company le o le state hold company le si malo tele o lo lato ngao sia uma o loa I fafo ale wo mai matana fatu tu lato la vas pacifica o lo no wing e umane wo take over sa o lava ele company le pacifica ato
E na whai elo susuenga sa utapa i le fionga li ministao slai sene. E a mani ministao ia fata sila mamao le kampanile. Ai mawa i fonga sao. O mana ave le lai sene le kampanile le nofo inga le na umane. E a mawatangia. Ele umi lava. Ona i nei kampanile. A tapuni puni umaloa tato pisinisi warehouse. Hardware. Ea, le lana whai e lor tonu, ta puni alo ia, ma to revoke a toa le pisinisi na man laisene lea. Ona la, o le puipuinga lea tātou te concern le temiri nei. Ea, matana wha ululu mai o le mea mana ia, ma le taungo fia o loa. En tātou taunu ulola le monopoly lea sa unoa iei le nisi o sui. Ea, o le mwhailon tātou wha tontonua wana o la tou. O le awhaiel pisinisi nei, mana o la tofo e manufactaina, o loa mai le mea lau le tau le tunu e mai e. Ala o mana revoke le laisene, o le puipuinga le na. A pe o to tua tu lava o no le tulanga le i le whao ngā ina o tātou tangata. Ma e watu e whoi lau wha malusi au le minista e whaia i a tulanga o le stala o pepa whai poipo. E mai se foi le stalanga o mene o me umaina ia malu puipuia e la nga fol me le fa fonga mai ale tato watu nu la nga isi matu no tu fatangi si ata fa ko la ko fatangi si mai la na no to lo la vale me le feta wi ai fai la vole na mana o tupe ya e batu fol tu lalo a fa fonga mai ma tu e fa na nei o atu e tangata nei fa ngai meta tupe e to mata tu le lei awane o tova ai le temile nei fa Apia o le vai o le mata le tupe e na uma lava na faunga e a tipiro tja tu lo lava le fa fonga le mota e le nganga moni le na o le tatou te li o le tu lafono pui mo mua na e tatou tangata e ma faile a wala le tau fi ai tu langa fa sol tu lafono ma le memori muti e ta o le tangata tau investor is an investor foreign investor. Ai volto sa un netto loan to petato institute le nei fa ngai fa yela to pisinisi. Ya olto e fa mam la matura lo fionga ile. Fong fitalai. Alo fa ftero fionga teta in malo ya o manino le vai. Fa fonga mai fo le tato o tunu ya o ye fa fita u di foi. Ile tu la fonu ne ya ai ole ala le to po mai le fa nga malo ya mai la to lo tu la i mai le foi le tunu. Mai ta watu tu lai mai sui flata msalo sui muli leo le tu na mot tu watu le vano flata to mo le tele fa tsaila o fionga mo le vano ta ua ta ua fa se sao ni tu malo ni tu la hon ta ua ai mo a maruru tu le fionga na nga le na ma ua sa fa pe sa siri ia ma tu muli atu mo le fionga te te ni tu ya e sir fia e nei fufuanga ta ua sa fufu mo le fa pe le ska ko ele fa opta tonga luenga ya le ma tu muli ai e ngai tu va mai ya ai na ma o to lima tas ya e ke o fa fo mo le ko fa pe o se male ava tu la o fionga ma ko no fa pe ngali ma tu ma mla tu la fon tu mau o le la calma lo long ya ma le finka ku la fon fa vai ko limi o ke ko sa wai ma fa la lava ya o le fa se mo na tu le e tu la fono lani ma ro aftai le e ta ona sui ta tu la fono te mi ta ona sui la mai sui ngo fo ma sui ngo tala fe ngai ya wa tu fo ile so soni e fa le ya ti ai so sonia ya le tali fo ya o ta fa yo le vale ale ta to malo ai o ta o tu la fono le ala o fionga limista o le upu le foreign ma le upu le money tupi a tatal nolo ai ele upu le mai fafo nto so tai fo le ma tu la fono le na o matu nei al central bank ona e le sao le central bank tanta o mai mai fafo a me ka investment mai fafo le nga ko la ko o le sifa ya mai si va nga mo la ver financial sector ka ua ke le la cosa a wa ila e mo o mia e tato
information ia sa no mai fafo ia tunu ia mai tangata nei po in kanga kale lei ka fe mo fie ma share information le ala to mata to awa le mele ale o ma fo le teleo to tu nga fa fi tauri le ni ia tia ula vai o le lei o le monitoring wale va ai le lei o tu la fo o tele tato tu la fo o le foi na yai nei tu la fono e o le money laundering o le vana yai unexplained wealth o le vana yai ai o le o le va ia a mesela le mele due diligence le wa mai nei vai nga fo a toa le la lau tu la fono le na mai section 7 le wa mai a ko ai lava ai nga fo o le talia ina o tangata ia mai fafo ona le mele le lifa yai sa no nga tato sui le lifa nga reserve list e mfa pisingisi nga ka senga ma wa ka mai fa foi o fai ar tu la fono le la u va vai a pe o le kilo nga foreign investors ke kele hoi mai fa e ka kaula le nga mangingo ma mai a call for due diligence e nga ia fa le fai Paula le mele le kongu I la discussion le fai. Le mele me kongu le sa kongi sui fa o ma ko le ko fa la o kele palmia. Kan ko I mal immigration. Ala ela ve le fai ngole business license e. Ela ve foreign investment certificate. Ai le o kai mile la va fo le fai ni. Ele o sa o kongu le e le official o le immigration kongo. Manga tau te le ka ko kako filo le la kako fa bisisi ka mai fafo ka se la wala ka mai fafo po la fo ngi mo certificate ale lo kwa yele immigration le sa a po la fo ka ko lo ko kul na ka fafo ai ale ku sai mer ku la fo ngol immigration ya ele fa la fa kanga ko ave fafo al ka u ai ole va nga le la option ole mele ku le mai pero no foi isso, mele o fafitai le o manino le ulango mingi. Então fai mai foi lua tasi len kam fai mai ai, foi lava kam fai ia sui, le fai ngo business license ngi ia. Sai ia mele, sai. Ai le meu kula mai fa kele ngai. Onala. Ole mafu anga le o mau. Esa war kan ia fai business. Fai lang business license. Ile revenue fa sole trader alu fai la ia business pe mamska Samoa fai la certificate fai la business license o fai business a misa me fa lo me ia wa le mo biangi me ke le va pe ma kulang va pe le la wa ku sai linga le ku man miska o la fonga ikua le la ko mo kai ia haf kai le mele le wa fai inga pungi le mama le wa ka fai a quality config le tu la fone ka fi kisimia ya fai ka ka ngisi config sa hoi ale la uma ngai le kuranga le wa le menga le alo ko keli anga me fa business license ya o apel milenga mela kula fongo pio kompangi ki kele ka ki kile al me foi la lo fa tsanga lo fium o le fa ngau ka ko business ia investment ke kele ngi e ke fu ave ma wala fa fin kai awa ka fa fin ofi e lo fa ngofi sa wala ai fa fin ofi sa wala fa ko singa mai ka ngi we need investment we need foreign investment e mo mia ka ko ai fa yo lewo mai ya pui puinga ya ai si ka ke kilo foi wa le mo mia ke ka ko mo ke le red tape e alo rua fa ki le investa ko fo ai ka fa fin ofi e o e kulanga mele ai fa tuanga yo abatu ngai ku ele ko fo yai il mele ho seila o teila mo kula ko penga wa al mele nga ko la mo fo kalwai okay mo ko ofo okay ofo o il fa masioki de mo fa masioki le lesa anu ngal tala o le van si la fia ele wa nga ho seila mo le amount le fa yo mo ka sami sa mo le ka usang mo le ka usang fa ye ia fa po fa si ni ka usang
Ale ngar fai sioki. Ale kau ke loa. E mai loa. O kuisi vanga. Whakau a kau kantena kai lima ka iongo. Ai whapuku. Se sioki. Ia ngā maroleo si mau runga kau o mengi. A mele ngā le kau ngā ke kilo. Koko ai mele whenga o mengi. Wale kau ma sioki. A whai sioki me ma se kasi kau sang. A mele ye. O whai e pia. Whai e pia. A le se vaenga lau whiunga. O le mea lea o le quality of goods. Ia, ele se upo vane ai. O mukua i o ka lei loa le mo o loa i o lau mai. Ar kere foi o loa whakawai rei mo mua. A oisi o loa. Ea wa mai mo meo hoi leo o kopi o isi o loa. E ke laku le whangai ku makua ke le whale ku. E kai ke loman bui fonga. Ska mai mea la kusi e. E ese le mele a mai e, whai mai e. Aia ke vai o mea pese original. E whai lai mea ai. E au karikong. O le mkua kele le whale kongo mea ai. O a kau ke kile hoi lau ku la fongo i mea i e. Whinga mea i o mea ai. A mea kutsi o a mai. The quality. Yeah. Yeah. A te vai i ai. O ova lua se fulu koe ngā e lingi e ipe korsu. A whai mai e isi. O e lingi whai whala vlave. O i whai whala vlave ele aia. Se kulo. E ka kaunga kilo le koe ngā melea. E lingi pi supo. Ia leanga le melanga kau kalau il muki ai au ia. A le la ka ke vai i isi apu pi supo e wa mai. Ia o ke le whai aku. Ki whapea. Ia i Palemene ki ai mele. E le kau o ngwhanga isi mea ia ke vai kia. Ia mai isi mea ko esa ia lea wa mai. Ia anku waku o ka whanga eksi fia. Ngai ke kaunga il si la fia ke rongi mea e karango a kuat. Ia awa o leo sala karango ngisi e ka ua mele ngasa ngua mai lea. O lele ka ki kilo ke mi nga whaloloa. Nga whaloloa le pese mea ngā luka ko vai ngi le lifa i kaka mai whafu. Awa wai au i vai keli. Le mea lea la laile Palemene mo ngā kawai la ka ima whai. O makua keli le whaloloa. Ha keli. Makua wale the last 3 years. Makua keli vavea. E moka whai e inga ngimia. Ea, ke kilo iai, e kulanga. A le mele kwa koe, e leka ke kilo i whalo loa. O lea ua sau kongu, lau fau whale. A whikau ingi lau fau whale Samoa. O linga luenga. O asia, iu whai ume ka koa. Iu o koua. O koua, me whawhenga ma o kou, ko keo wharekou so sa yeke. Ku whakasi o komu karango wharekou constitution. Pui o kou. E le whenga okun malo pui o kou la e alofa malo i ka kalautele. Ai o mele o i ka kou. Wal mele o e kumu fafo. Pui ngā lako professionals. Fo mai whai a onga, me wa penga. Nge kale nge Australia. Family si fo mai Australia. Ke lor mari le mele kupu. Fiu ngai fo mai mai fafo e su e makso e ngale pas. Onga kam whai ka fo mai Australia. Au karikong wa ave fo mai Australia su ngale o le afa o la ko le pasia ai o kam fainga i ka hofia e wal me nga ngo i ka ko le kiki ka ko ai fa ka yo le wa makambea e so sangili ka ko kula fo ia e me e faima keu e fai ma ka ilum paul me le pisi le klofio o mar si anga le wa vela si o i lalo fenga regulations fai e ia me o lisio reserve list ma restricted list. Wale sai lalo o kula fonga ku. Ia. Awa pe almene ka kanu ngai fo. Ole pe wa alu umale lifale e le CEO. Ia. A fa ka ngal ka ngal. Ia alar ke mi va vale miska, wa ke mi polokai. Ia onga mo mira ka ka susang. He kai o lea sau le ile ava noa. He kālo sanga ata ile official lo i sili. Man mi ska.
pe a fai o le kalia lang kalsanga ai le ia ai o ngai vai ngai a lo fio ngai so songi ko ai mo ka ko kula fong ia mo ia le ia fiafi sa fai la vai lo fio ngai fong mo la no Alo, whaftai. Sau noa, masalo sui muri leo lei tua mata. Ia ono lo tu nei mai te tai ir malo la tua tu leva no lo fionga parmia. Salo tali muri voi lea. To lo leva no le fionga di minsta. Ta ua fina ngalo leo forsia. Io te le io le tu ta ua e. E la vantau fai atu le tato fai ngā malo. Ta sfur masina. Ai fato a lua tolu masina o le CEO fok. Ya pula. E le lai titiri ngā luenga pula i lai fai teimin nei. O le revision ato tato tu la fono me umale o te le fa se me o tofina ngalo le to tsao no mai ei. Me ai sao. O ye se kia o loa o ngai mai tono le tunu. Ke le o le society o kanga luenga le malo. Amaka me le health. A tōna vai o uma po whaakanga o loa ia mai le ku. Le vai ka ke pisa, pau mā moe, muri moa, muri pipi. E lau kele ma mawhalale mea o le a mai o loa whaakanga mai le ku. E vau tātou sau noa le mele a wakupu ma kele whale o loa. Ai makau kia whale mele whengai ma le makanga luenga e au la whaka. O le kele o la kongi, e le o savalia compliance o loa ngi. Makau kia whare kupela ele o aoa ele mkanga luenga o la fong. O hala kang whai ku whakasi me umanei le kau kia aku ngalu ai te mini nei. Ma le whaku a koanga le kau ke kau mwhai e kalangoa. Ioe, a ngau e sao no sao. O umar kai min kako o le formula lengo ku kaluana ke whio ma wo man whai lau tali le mele. Le formula le o le demand and supply. A le lau kako vai. Nga keng apa fa pukul mo fa sioki ko yoso mai lunga o sir ka ai leiska ko me foi le la fai ale o fai le fa ka ngur ka ko price control board ele ko ye se si ko fai ko fiki il mele le ku ka ko bebe si foi le ko ma ke le ku mi be si lunga le media fa me ku mo lava wa mai me le nga ka ma fai le ku le ku lo lava le u le mo le Angala ma fuanga o malmeo, le fai papa kiu ke paple uma o malanga i mangi le ku. Ama boe ngam ka fisia me ku i lao. Papa kiu lo. Ola wari ngara mai me. Ai nge ke wa misi ele va ai la ko sa ka nga sakia me ia. O le quality o kutse mai. Le la ku po ngi fa le ko. E al mea ia, se wale vang kako kau ma mafa ia mea, pasau whakasi voi kako pizza vol paku o moa, o le paku o moa e mau mai e muri moa. A sau vole moa a koma i fafu, e mau mai a kulau lava malei ua le moa. E ai peu whafo ringa vo le wa kau whape wala mai me le kara whea ngai, kau ma mafa i le kungu. Ui o lea, a ua leo kako mai, ma ngai ala ngā kako mai e awangi koe alo whanga sesi, e le whape u whaku wa i se leanga i se mesa iai, le ai, o le aunga malwa moe moe. Kako mai whakasi e whauku la whongulanga e a fia kere kako. O angi mea ngā whau ngā kaimi whai ngā malo wa sola, leo kaungu mai kako whai ngā malo whau, leo o mai keu keu wha leima, a ki rengi wha mangingo wha mamalama kulanga pe ole me lea. A lea ngangala vaia, ia au mai lea vangoa, e mai e kupe whau, pe al me lea, foreign is new. A vangoa whau, lea ko ke mumusu ko ke whewhewe whai. A mai kupe fau, maki ngai fau, e ki ngā e le ku. Ia wai umangia, ka viri ar kupe le ia kako, kor kupe ari whale ariri, ka mira le ipaka whale arupoko, ka mira mai satinga tau ngei. A le kupe fau. Kupe lau ngā le kau ke mga mia lea, le ngā ungangi le whio ngai le. Le li minska, e pui ai kako uma, le me muli, le me le langa wau le vai ele immigration. Sa o le. Awange e se kangaka foreign e sau ngei, fer wai ngai mo lima kau sanga ke au siksenki ale ka ke ke mi onga au la pe for kula fongo le immigration ale fa malosia I no work permit no business no job it's simple as that ela fa malosia ngel mena awala bangi ko wal menga le fer ke mi
Like you, my application, a permanent resident is. Now, I'm going to make a file. Ke ia ua umangi usau fai. Ngofo ko ilo markengi Samoa ia permanent tai loi nei. Ai ka ua ka ko kalangola ngole kupu foi. Io ka ko wa kangaka. Me sponsor de Samoa kangaka ongole ar kupi. Ia io lea. E ba kupele e fa malosi le fionga le minsta. O iku konguia e ka wenka ko kirkiro le ka ko kula fongo lea. Ya, eba ku foi fa malo sila ngolea nga imeleska kula fongole fu kala ngoa. It's citizen by investment. Kula ngala yo pisingisi ke kenera nga. Yang fa ka ko mele family onga la kupe fa adu nga mawalo lo sikseng. Ale wo ma pasir mok. Ai umange, ele ma sesi wo invest nga me onga wo ka nga ka kere ka ko family onga. Le vola muri maile nga kula fongo. Se ka ko fe ku nga pe fa maka. Pefa maka e kakaunga aver kako siksengi. E vai liu wair kulanga o kako kapingeka. Langa kako ke mangu i kako siksengi kako passport. Ala ka ku ngai kula fongo. Ngal mo me foi no national ID. Pa wala nga me sa wengei. Sa nge fai pisingisi. Leise fangua, leise nga voting, leise me kasi. O fufuanga nga. O le ka pengal kako malo. Inga ye pui il kulanga leo kako kakangu. Le kako ke popole ye ave kako kakangu. Ika ngaka e o mai fai pisingisi. E o manatu e ka ua fina ngalo sui. Ka ua nga bakse wha mamla manga. O iyo loa nga i eita penanga al tato malo. Ia marangang wha lolo. Ia, malo whafta ia. Amusa wha lave sa ngoni. Tasa siwa nga lea langa tau ta ua. Hela whionga pan mia. O le mea tonu wale lea len kupu le whawhitailu le ta noa tuai. O lea ka alo la venga i el supply and demand. Ka ofi le moa. O ki supply. Se yaru dungal demand. Yang amero le waru dungal kau. Ai, el mea a fai o kilo iai. El mea langa le e loa malo supply e mai. Ai, mai koe tempal vanga le lalo. Supply and demand. Wafkai lau? Ia, malo whaftai. Ia, langa le tūlai mai pēle whionga le teitai malo. O le fofo le ua fai. O le price control board. Ia le pena. E le mawhai la o na toe pule le tangata le tau o na moa. O le la fatula ngatu le tanga luengo tiute, tanga luengo la fonga mal pisnisi mala manuia. Le tau. E alu le pusa moa le masina le masina. A le tau te tala noa le mele. Pa maunga tolu sfuru le fast food container fast food futu moa le tau te tau mamafa le masina. A month. Tusa maleono fitu miliona le tau sanga moa. Lono wingo, leu tato ro le leia me tau te tau mamafa le masina. A o haia inga ia. O le pui el tato malo fa atur tato tau o loa. Komisi o le tau o loa. Leu fai mai o te teritonu. E le to iei ni me le lato fa tu langa sao lava le tau na mai le importo le moa mai fafo. Tu iei tato GST, le tiuti o le moa. Tu iei ma kostu mo le wafu ma me uma. Tu lo iei ma polo fiti fa tu la fono ale tangata. E na mau lo le tau fa tau el pusa moa. Malo whaftai, ia, o le vaenga fo ina la ngā re fina ngalo whalea te tōru. Ia, o le te tusa lea ma le whamamanga te tai malo. E fōringa mai o le lato e whaita to price control board. Loka i lo i ngā lea runga ma lea lui laro tusa umalo leo tangata whai pisini se tu langa lea. Mata watu o so leitu o le maota, ia, a le fōi o whaari e fina ngalo le whionga te tai o le malo. Ia, o le fōi o sauno se tasi o sui o leitu o le maota. Ia e pele o le avanoa nei la alafo atu ta ua nei isi fina ngalo ala alafo atu lau whionga ni minsta. Tu sau fina ngalo whaalia o le maota i le tātou tu la whono tau whaofi. Ia, tai lau whionga le. Whongatalai mo le avanoa. Tu la toa mua muona. Whaftai fo i sui maluna. Sau noa. Tua lalo wale. Tu la whono le. Tau malua mese wani matanga ruenga. Mai tau lau whionga le, o ke talai saunanga sunman. Pe mafuri lava i whautuanga. Whautuanga leia wale, teu te unga tu la fono, tau whaufi. Ea ngā wene tu la fono lau whionga le fo talai. Mula te fōi e, le fōi le au ngā me tupu. O tu la fono nei sa whausi eina le, te ruafe.
ia le mai tau atu, Upolu mai taimea leo whionga le alama. Oi le, ia le tu, tia BP, ia manatu, ia waftai laua, wo mai. O whaini teu ngā wale, manuia da tunu. Sa tu lava e, sau noanga sui malu. Me tau mai foi lau whionga le talai, sa lofu lava ma, mai tau ma tustusi. Amana ia foi ia whing ngalo, sui malu waftai le whionga di Palemene. Tai le sosoani mai foi tau. Ia le tolanga mo fia tau talai. O le tolanga fia. Le wa mater tatu price control board. Porque tatu Commerce Commission. Te sa fono vastal wai. Ia tonu nae fo ia le tele o fafi tau de pena. La ngai sui. Mda tolo fioma fo talai lau tari pe i sui tai jas. Fe ngo fioma mlamba le tau. Ya, ole sui malu pasalanga to. Ya na fula bale, dis fale leo. E to funi wa mafuli le saunang. E tele la bale. I fautuanga. Tulanga le la fiona le sui mbat. Ole sina ba ngole tula fono te ndei. Malu si anga mitanga ben. E fai isu suanga e pena. La nga la fiona. E lo sa ngole fiona le i Palemene. E tulanga tatu CPI, e isi taimi. Ia, si vaenga le public awareness ma, ia, waftai mo fotuang. A toi la, pa maulalo, ia waia, tapenanga le, tatu tula fonu teu. Sai pwede whiama simbaru siumbu. Ia, tulanga le background checks. Ia, pelesi ngā vaenga le, teu ngā tula fonu. Ia, lava le taimi e, su e ia lo tarasanga mai. Pena mai tau foi le teuteunga mai le sulu aso i le whāma yaso. Ia whai uma whai whāma yaso e le i uma psesuanga. Ia whai atu atu tua. Ia e whionga le sui mbalua whai la taim sama tau. Ia tūlanga wa lisi whale leo. Ia lewa talia le tau sanga. Talia le whautuanga. Te matu foi le tūlanga le tua wanoa i I la tau foi fai pisisi mai fafo ia whaftai mo whautuanga. Tau ngō whio sau fuanga ia pēno tāua. Leo a matar tatu price control board. Ia le whionga le sui maru whale alupo. Ia tiulanga le independent review. Pēno tāu wai le whionga le loia siri. Ewa toi whātere distinga ruenga le whionga loia siri. Ia mo le tali le tulanga. O le ua pena sile fefon bota le fingalo le whainga malo. Le watua fo i telo lo io tanga bena. E lo fisa lo i siti. La tono ida la whainga fia ele inga bena. Ia manatu fo le bao i le tula le vaenga lea. Peo le sa o le mistasa ia le whaiunga. Toi bibu inga le tausanga. Ia le ua tu lo i siti. Tuto tasi whaiunga. O le mista lava o matanga lunga funa. O le winga ngale. O le vaenga lo le teuteunga. Ia taria foi le whautuanga i le spot checks. Sa o leile whenga simbadu. Ia tūlanga lo taria o siaki ia whamalu watu. E pule lava o le company. Ia tō mai tau foi i tele o pisilisi anai tangata. Ia tūmu le wall fule i siaki foi e peus mai fafu. Ia tūlanga le ia pule lava o le company lava i la tau. Ele o toile malasi angan malo. Ia tulanga fasalanga ma report ia public awareness ia o talia ma. Ia fia le o tuanga. Ia so sa nganga fa swimban. On mena tau mai tau lo whenga le whawhetalai. Pe o tau tu wā tasi le fire investment certificate. Ma le PCC license. Pe mai tau hoi tu lai so le. Tu le tulunga le whenga le swimban. Le whenga le Mr. Tupen bawa, ya ona papau. Ora tu langa le ese lava le FIC. Ese BCC la sende le peu ta ua le peu swing ban. Le BCC la iti e fa ta oi ni uma. Ia ora vanga le ia nga fa le fenga mista ya. Ya paunga. Ya. Swing ban le mo fa. Le quota le fu ia BCC mai fa. Ia taria por tuang. Pelo assim, malo, ele pata de pai lalo.
Ia ta ua tu langa i disfalo leo foi mba. Ia. Pe ta ua foi la vese mista. Ia le ai ole. Nau nau al mista ia tu to tasi fa unga fa ia tanga wen. Ora unga fa ia pe polisi. E te ena sanga. Ia. Ave se si ua. Polisi la bo ia mista foi na tanga wen. Ia tu langa foi le barbecue ma le tu langa pe no ta ua. Ia pisinisi ia le la lole. Wanga le la fonga, fenga le sta ya ono papaunga. E fenga swimbalu ano bombua, ano amba bombua la fenga le. Suita tai. Ya, le sele ba te tu tu la fono. Background checks, due diligence. Ya, watalia ma fia le fotuanga. Me umba ya fotuanga ya lu fa ba umba lalo. Ya to fotu foi ma tu la fono. Ya. Tu fa isi tala. Ia le whenga tai le tua ngai. Ia, tai po mbale le whautuanga. Ia tūranga le te utu la fondo. Beneficial ownership. Ia mauti noa. Ia ona ina pisinisi. Ia tūranga le pe on tai ua fo ia. Pisisi mai fafo. A meto e whai ia no la tupe nei Samoa. Ia tūranga lau ia le te unga tu la fondo. Tau laura mbatai tūrea tūranga. Tu se sendo o sei o vitei o mahar ia la sisira foi ele tanga wenga e mai sia vai na sa ua lang sa ulanga tulanga le aisa male mai fa mai se tulo ia tonu nga fo le sile vai nga tu tatu sa iringa e vai nga tatu ele suinga tatu for investment certificate te vole so malu Produton, ya, sao lelele, sao luanga la fiona swimbat, tulanga le pisilisi, bo motels, ya, wala silsila po ya ni tanga luanga, ya male, fiona le swimbalu fara ton, ya tulanga la background checks, ya male, vaenga yo pe tanga bo le fiona le paribia. Ia ngaru fata se ni tanga wenga lemsio ia mara su formal loina ia tulanga i quality o me ai ma pe taua ia ora tulanga le ili pede review ale pe taua le e abre tor sangue official loisi no tuina tule le mista on mistala fifiria le independent la viva ele fai ele Europa e patinoa e fifiria le fai ele se suena e el tale tule la ufiona le como petalai pastai mo la boa Ma lor sa no ro fiona ni minsta ta tonu manino uma mta upu sala nga sui mamalu fa tau tu la fono tau fa ofri nei fa malor fo la manino fa tata pena tani mai fina ngalo mota fa manuia le tua la wafionga malutanga ruenga siri pora fai tauina nei tu la fono tau fa ofio teu ngor tu la fono tu pe teu fa fai ngalo nga ina mai fafo lua fe luas fumoleono ilona fai taunga fa lua o eu fina ngalo iai sa no mere yoe au ese le ai ua manu malole yoe Stula fono e te wel tula fono tu peteu fa fenga luenga ina mai fa folu afe o le tula fono ina ia pui a ai le fam tele no upu mo le o lo teu fa fenga luenga ina na tupe mai fa ba to e te wai fam tele no upu tu peteu fa fenga luenga ina mai fa pui pi ai mo le lisi fa leo ma le lisi fa tapula ino pisinisi po nga yo inga tota mau ainga ina ia whaatonu ina mai tonu tu la whanu whaatonu ui pusi to e whamanino ele wha ngā solongo o talusanga mo situs wha maonia le resta laina o tu peteu wha whainga luenga ina mai whafu mo mana onga mo le tu ina atu po le te ena o whamatu ina atu o situs wha maonia pui ti wha maro si ai maro si anga mtanga luenga e mata i tu wai te sio nei tu la whanu pui e mo whai eire mtanga luenga o na wha ngā whamtalanga mai pule wha atonu atunu i whafu. Ko la laso Upolu malo
Ma whaaso atu whamtana ngai sina la so upo le malo ina ia soso ni air whaatino ina o ananga luenga tau ave I lalo le tulafono. Ma pui pui wha ai ai mo wha moe moenga e so tai ai. Tusa ai ma tulafono tu mau. O le atu ina tu tulafono tau whao fio teu teu unga le tulafono tupe teu wha whainga luenga mai fafo. Luafe luas funu mo le ono. I le komiti o le vaenga tau le tamau a inga, mo le ilo iloina, ma toe li poti mai le fono au au. I se fono tanga o lumana. Ua tātou tau nu mai, I le whai unga o le tātou ngā luenga e tusa o le lafo na wha maonia. O le atoanga fo leo ngā luenga sa whatulanga mo le nei masina e tusa ma le polokalame o aso fono o le Palemene. Wha malo le on sa, wha malo le wha pale pale, wha fitai mo le wha soa, wha malo le usu fono le Palemene. O whautuanga uma sa ato wha iai usu ngā fono, ta oto la ia le Palemia ma le kapeneta, mo le sanga whauwhawina o tātou tūla fono. O pulawa ia e masani ai le atunuu, e te tele a pesenga e matua le o. Whamalo whaftai, o I tūlele ia o le whamatai e mita mita ai, so o se Samoa. O te whamaruru atu foi, pēr whai ua iaise se se o le whongwhitalai. Iau tō waro lofa ma whamangalo. Anga le lei le ali I toenga o le nei a fiafi. Alo lofa tātou komiti, sila silane ngā luenga wa tuinatu mo ilo ilonga. I leo se tūlanga le lei le toi whanoi mai mo se whatanganga I leisi fono, I le fono au au. E wha mai ai au tō ilo ilonga. Whaftai atu tāpua inga mtanga luenga, whala proputonga tu maotia si o tātou malo, ma le mamaru le atunu o lo tātou mafuta pea, malo lo tō tāpua. Tāpua inga Samoa, ua wha malo tu talo. Whaftai tāpua, ua e manuia ta warumanga lau Palemene, ona o lau tāpua inga. Pea whai wa iaise a leo o lau Palemene, ia lofa ma whamangalo. Ia whamanuia atu le atua, ia te oe le atunu pele Samoa. E le whai ti Tiafau le whaftai au aunanga ese, ma sani o lo ngā rulua I taimi o whanotanga le Palemene. I laua fionga le komisina ma le mtanga luenga o leo, ofisa sili o pulenga ma le au whainga luenga, le mtanga luenga o fisota inga, ma whamtalanga te konolosi. Komisina ma le au whainga luenga o le pulenga o au nanga tauti nei mō. Ofisa sili o pulenga ma le au nanga o le malusi anga wha editise. Pule sili ma le au whainga luenga le kampani o le Cool Line. Whawhetai mo le au nanga ma lo le ngā lulue. Ai tātou te lei toropo, o te tāro sanga atu suis fono o whasale le anga tasi. Sei e saunia se te tālo e whai ua le tātou fono. Walo whalolo. Nau whionga le whongwhitalai. Ia o lo tu lai mai tai tai o le malo, la tu atu le wanoe la o whionga le li Palemene. Nā tu le tu ua whapoe vanga le tātou mawhitanga o lewa e tanoa ma whaalava fwoi le moa. I lau saunanga whai o le tātou nei fwoi whontanga. E o manatu e tu lai pēwha leo le whawhitai e le tātou mota nei. E mei se fwoi le malo, ma le kapeneta, I a minsta lango lango. A urulungo mtanga luenga. I lau whionga le whongwhitalai. I lo lava e le whaingofio whai valo filima. Ta wawa me ina fo el tato fontanga le nei aso ia lewa e sauno whaftai le tua. Tau I manur tato whamoe moe wai umal manuia el tato fontanga le nei masina. Ave fo el tato whaftai I el tapo I mai asio tato watino. Ia tato avele yuta. Ma tau fo I le te talo. Ia el tato Palemene na avo I tu el mota. Au whionga I le taitai o le tua ngai ma le sui taitai ma le nai tu. E o asu wanga o le vatele o le tātou fontanga le nei masina. Ia tātou saisa ia nei whausanga mo Samoa. Tua ia maanga le tātou mota, tātou te whale. Whela wha I fo I upu matala ma suwanga o le vatele a wale tau singa o le tātou vananofo.
Mātou te teritonu e tasi ala tātou whaafitinga, ia manuia Samoa. Ia, mātou whamanuia atu, fufuanga malavasina ole, a moe se ia tātou au lia o ki topo a tātou to e whilo. Iai, whaiva, ti ute mga luenga o la whenga i malmota, e mai se whaila o whionga le whongawhitalai, tulanga whai o tūtua noa ma malanga, ia malanga male tua ia tātou to e whilo. Nei vau e sāu noa le tūlanga o tātou komiti wha Palemene i oe. Talo fo il paia o tai fono. E se foi tātou komiti e lo whangia le tātou ngā luenga. Ia, tātou tau pule ia, whaafonga mai Samoa, o manu nā a wā fo il whiwa alo whilima, le tau tuaino si o tātou atunu. Pa ia whaal tala lelei, mamaru whaale atunu. Tai nane pa ia whaale malo, ina ia uli masao le tātou whainga mlang. Ia o tātou whaatau muawa atu le whai ungore ne tau sanga, o sa mātou leo lea, o whionga le whongwhitalai, ia ele e mai ale tātou te talo whai, tātou te tau mawai ai, whaasoi fuia mai manuia. Whaftai sau noe lau whionga le taitai o le malo, ia o lo whaafafonga mau whonga mau ale mota, a are tāpo inga si o tātou atunu, i ona tawhai fia, ia lea whau e whamanuia le tātou nu tus o le tātou atunu tus o le tāpo inga, ia ua sao ai manu, whamue mwanga le Palemene, i le nei vai aso. La whaatu lau sui o whasale angatasi mo se tātou talo e whai ua le tātou whono. Tātou i whamatala. E le lei lava oe le atua, e matango fie lava oe. O lau le lei malau matango fie, ua whai uina i le manuia, le whono usua lau Palemene pe o na iai lo naso mulimuli le nei. Mātou whaftai mā vatu, le vi inga ma le whamanu ma le whane e tanga i lo usuafa, ona o lou taitolua ina o so mātou whaatau waa ma so mātou vai vai. Whaftai lo file mu, au tau awa mea ai, whono usu o lou Palemene, mātou whaftai tele le atua i mea uma ua e tā pena ma e saunia mo lau whanau. Whaftai fo i le li ia i to mai maanga waa, wa e whaanga waa ina ai i mātou e maise o lou atunu o pūlenga, ai le ngata i leo i mātou, ua tau o sui sufono le nei Palemene. Mātou whaftai atu i au mea lofa. Ai pangale li io i mātou se whanau se maanga sala, e le tau tō laulawina i o ruma o mātou whale tō. Au o mātou wala au le li ia male anganga o le loto maulalo, wha mole se i e lo whangia wha maangalo lau whanau. Sausawina o mātou whale tōnu i lau totu, ina ia avea i mātou o whanau wha maangalo ina mo o e mau whiaga. Mātou wala au ia i lo file mo isi o mātou atunu. O le nei usu ngā whono o sui taitasi o le Palemene le ali ia u mātou talo. Ia iai lo file mu mo i mātou uma. Mātou tala noa, mātou whaasoa, ma whesufia. Au wase manuia o lo watu nu o lo tāpua i mai. Alo whangia le tāpua inga na yo mātou mātua, na yo mātou a inga, na yo mātou i tū māloa e maise le loa loa o Samoa. O tāpua ia o mātou whaiva. Mātou talo le ali ia ia whamanuia mo i lātou. Whamanuia fo i whaurulunga o matanga ruenga le malo o eo whitai tunga ia wale ngā lulue puno wai se manuia mo Samoa mo atai au. Alo whangia le neiva yaso ma le nava yaso o aio fo malanga o no malanga whaare malo le ali ie whamole mole ta iala o i mea uma. Pui pui ma malutia lo lato soifua ma lo lato wola ta li umai le uto mato toe wheiloa. E whai ma vi inga o e tu maupea lo mato whaatauwa. Tai soifua lo Palemene i le nā masina fou pe a mātou aulia i whiau mga ruenga māsani a walo mātou walauina. Mātou talo le li ia ia maua le file mu, mātou te tāpena atua i ona whonutanga. O lea la mātou talo turi muri au loina lo mātou wola i le neia fiafi o ala uma e uia wha mole mole. Wha alau lau ma wha paolo au. O lea la mātou talo male o lenga latu lau suafa Yesu o mātou wole ma talo tuai. Amen. Mori atu whaftai, whasale angatasi tu sal tātou tāu sanga mori e whai ua tātou whontanga. O te whasisilatu a tolo pōnei tau mangar whono au whai tūla whono, se ia ulia le aso lua se fulu o ke topa lua afe lua se fulu maleono, i leo i tūla iwa tau se fulu le tai au.
Natural Samoa water, the taste of nature.